O te whaatala whātu i le nganga whaaloalo i le malei mai o le atinu i whanunga le lei. Tātou le mai fo i le nei aso fau, i le alofa ma le anga le lei o le tua. O le aso lulu le nei o le aso se fulu ma le lua, o le masina o ki topa lua afe lua se fulu ma le lua. Good morning, tā alofa lava. Ai alo maia, o le tātou sauninga aloto le nei tai au, le atita i le ai, le sunga i le whaiwhi auto ina, Reverend au whaanga whaafia mawala i vau, o le kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Keno Squee ki Porirua. Usi maia, le whaafonga. Lord soi fo manuia ni foi ta fo le pa yo ta to tunu na tua maua se fasini nga malosi na ile malo longo le po ma vai ya e mafuta maia ta to ave fa ta sil ta po inga ile tua ile nei foi ta ao ola ta to ta po ya tu ile tua amu ie o saulo la to wala o e sa vali le tula fono le li. A mui e la to e tausi ana tula fono. O e sa ili a te ia ma le loto atoa. E le whaia fo e la to se mea le anga.
e sa vali la trou i o nala. E o tātou pesi. Ina Tauni atuia, le whawhetai ma whamanu, I le alofa mai, o mai a ina punono, I le na whaia, I tato mai whatu. Tato mama I foatuai o mea umaunga ua saunia mai lunga I lona malofo o mea ia e loa tato alana lava lo fa mai o tausi ai tato ne au si tai ai ne tupu mai se fa vai vai iai tato umane ia whawhetai ma whamanu I lana pule filemu ua mau ai mea lele I lana pule filemu ua mau ai mea lele Ole whaitawina o tuspaia, tuswhilwhilia mo nei aso e pe ona whātulanga mai le tuswhaitau aso. O mai le whengenga tuai o tusi o whamasino, I lona matau poe wha. Whaitawina mai le whaiupo e wha e whangata le whaiupo e sifulu. Tusi o whamasino, I lona matau poe wha. O le whaiupo e wha e whangata le whaiupo e sifulu. Ia whafonga ia fionga pa ia le atua. O na po ia na whamasino I nai Israelu e te pora. O le perifeta whawhine. O le awa lea a la pitota. Sa nofo ia I lalo o le pama o te pora I le vao rama ma peteli. I le maunga o Efraima. Na oa ea ia te ia le whanaunga Israelu ia whamasino ina. O na awina atu aile e ia. Nisi e ami a parako le atariu apino amo, mai ka tesa na whatali. O ia whai atu fo ia te ia. E le iporai mai e le alii le atua o Israelu. E te alu ma e tai au le maunga o tā pora. Tau te o matangata o se fulu afe o le whanaunga na whatali ma le whanaunga se pulona. O te tō sina atu foi se sera le pule le tu taua a ia pino. Maona kariota, a toa mana au I a te oe, I le a lio ki sona. O te tui nā atu foi o ia I lo lima. O na whai mai leo pā rako I a te ia. A whaita te o mau, o na o walu ai lea. A whaita te le o mau, o te le alu. Whai atu o ia. Ta te o lava ma oe. Ai pe tai e le iso vi inga le nei mea e te alu ai oe. A wae tui na atu e le li o se sero e le lima o le fafine. O tu runga te pora. O na la o ai lea ma pā rako I ka tesa. O na whapotupoto ai lea e pā rako se pulona mana whātali I ka tesa. Wa lua e fo ia a toa mal se fulu afe o tangata. Ua muri atu I a te ia. Ua la o e fo I ma te pora.
e whamania mai le atua, ia nā whionga o tātou whaitau ma whaalongo ai, ia te ia pēr le vi inga e whaavavau. Se whaasoa whale nganga, mō tātou le nei fuitai au ma le aso. Lo whapea mai le whaupule valu ma le iwa, tu se whaamasino le matau poe whaasa whaitawina. Ana whai mai e leo pārako ia te ia. A whaita te o mau, o no o walu lea. Ai a whaita te le o mau, o te le alu. Whai atu o ia, ta te o lava ma oe. Mana tu au tu o le nei aso, o le mata ala o le whawhine. O le mata ala o le whawhine. O le whawhine o lo tā ua nei, o te pora le perofeta whawhine. Pei foi o ulata i le aso ananafi. O lea foi ua sau le tū la fono, e fofo le whaafita auli o Israelu, e ala mai i a te pora. Pei foi na tā ua le aso ananafi, e ave le tū la fono na te whaia le whaai unga. Rono winga. O le ave lava lea i le atua. Ai ta ngai tātou i au wala le atua. Na whaonga ina e te pora e wha le ai upu whai o le malo Israelu. O lalo o le pamba. O lono winga. O lalo le niu. Le pamba lava le nao le pese ele tamba e peru mwhai mai. E tupu ola ola le tangata a miotonu. E pei o le pamba. E fsota inga o le tu sa o le la au le o le pamba. Ua winga i aile wha masinonga sa o le atua. Ma o le fina ngalo foi leo le atua. O mai lalo le pamba. E loa ai le atua. Fo ringa mata ala o te pora le perofeta whawhine. A o le mata upu e winga i le malosi. E manu malo ai. Po feo ta oto ai ma mau ai. O te pora lama pārako. Fo ringa ia o ni tai le lei, ma ni tai totoa, e o laile nuu. Ona e whaalango lango ma whaamboe i le atua o le whaamaoni. Sa tau fefe lava stoi ino pārako. A le tala te pora. E tuina mai lava e le atua i o lima le fili, o se sera lea mana au. Lea le tala na tātou mau. Pai atu se sera ua fola maila na au tau le pelua pārako. Mai tu a inga e to ono Israelu le mau aile se furu afe. Tia i loa le kariota a e angi vai i le pala ai. Fai tau pe le tala i so temi panga noa. Ai whaapupu atu se manatu ona o te pora ma pārako. O lo tutu mo le atua i luma o tangata. Le vala wina whaapitoa leo pārako. E tai Israelu le taua. A olona pala ai ma le fefe na manao ai la te o ma te pora. Olona winga. O le manu malo ona o le whawhine. Le isi whawhine leo lo ta ua o Iaeli. Le na sola i ese sera. Ai whaapu lo wai e Iaeli le ie. Ai tutu i le mani finifi le whao le whale ie. Ma uati le ele ma oti ai. Sa o ele tala. E sola lava le amio leanga. E maua lava. Le whawhine mataalo te pora. Ia atoa foi ma Iaeli. Le perofeta whawhine. Le ana maua ai le isi o na ingoa. O le tina ia Israelu. Le naolo ta ua. Rana tau tinonga i le matau pue lima. Fai mai. Ua le aini tai ia Israelu. Ua le ai lava. Wo o na po o tūlai atua iau o te pora. Na tūlai iau o le tina ia Israelu. O le lava la. Ua ai filo ai. I tu tonu o tai o Israelu. I le fuai tau lea wha le tai. A wā le tai ina o Israelu. E ali tai au o le nuu. Ma wha manu i le ali.
Le ala leo le whaatununga ia pārako, ono le taua. Tā te o lava ma oe, tu rai ia, a wao le aso le nei, e tu ina tua le li i le fili o lima. Le la e whaapea le tala, ua tō mua ia te pora, le pese o le manu malo, whai mai, ona pe pese ai leo te pora ma pārako, i lea la vaso. Mai le loto, o lo savali ia fionga le atua, o lo iai le malosi e whaatoi la leo ina ai le fili, ua whaonga ina lava le nei perofeta whawhina o te pora, e au wala mai ai le atua i ona tangata. I le tio foi pese maria le tinapa ia, whai mai vivi ilo loto i le ali oli lo wanganga i le atua lo whaola, a wā ua sila sila ila na au ona whawhine, ua wha maula loina, sa moa. I leo se wha linga lea mo tā ua, mai le atua. O le whina ngalo tonu o le atua, e sa ili le ami o tonu a le atua. I leo ni a tātu ami o tonu, a le ami o tonu o le atua. A whai lava o lo maua lalo le niu, o le whaasino manga na mai le atua. Ia manuia le nei aso, se o tātu talo. Te wheta lai pēle al ia mo i mātou, i tu aso pānga noa o lo mātou wola. Wa i tu aso ia e te whaali mai ai a te i mātou, o whaalinga o lo mamalu ma lo silisili ese, ai maise o lo fina ngalo mo i mātou. O maalia i fo i la mātou whaalongo, au a fionga pa ia i lo mātou wola, i le nei fo i tae au. Le tio fo i whetalai Jesu, o le mea iai le toa lua po le toa tolu, i lona suafa, o lo iai whaatasi malau o fio. Fo ringa ia, o lo mātou atua i lau o fio i le nei tu aso. A wai te whaali mai a te i mātou, i fo ringa e te whina ngalo iai. Mātou whaaftai, o li mau pēla o tala le lei o mātou o langa, whaatupu i naile fia i o mātou loto. Whaaftai mo le aso e fwai mai, ina ua mātou toi ala mai, ina ua e whaangua i mātou, whailongo vāvenga o lo e whaia pēle so i fua ma lo mātou wola. Whaaftai au mea lofa o le tino o le mawhau ma le anganga, ato o toi o mātou tangata e ofu i nātu pē i mātou, ia whai ai lo lava whina ngalupa ia. Mātou whaaftai, mo li maua lau tala lei mo i mātou i tu aso umo le ola. Whaaftai fo i fisoa sa ni mai o le angang pa ia, o lo mātou mālosi lilo lo tauto o luaina pēa i mātou. Whaaftai ono Jesu lo mātou li whaola. Le whaola tanga mo i mātou na ia sao ni e ala i lona soifu pa ia. Mātou toi maua nele mawhtanga malau fio, ai maise lava o lo mātou wola whaamangaloina. Tu mau ia te oele vi inga, le whaamanu le whaanetanga wa lo walofa wa sili lava lea mo i mātou. Mātou la ngona foi le nganga, whaamaulalo i uluma e whaato esepe i mātou le li e, wa i mātou lava o le whanau e angasala. O se atu nuu foi, e le ato o toa i uluma. Tumu lava i mātou, vai inga whaalitangato le ola. Ina ua whaamua mua mea mātou te manatu ai, ma so mātou loa, ma so mātou poto. A wale iso mātou whisiri atu, e tusa malo finangalo, ina ia whaapea o na mātou whaia. A lofa mai le li e, whaamangalo le i fonga, alo atunu mai mātou, ile nei fo i tae au. Tapa sa ina pēlo mātou wola, e ala i lau whao le tanga. Le so i fua Jesu na ofo ina mai, ina ia maa ngalo ai i mātou. Whai lea maa lai tasi le li e, e to e watu ai mātou le mawhtanga e whaavau mo oe. Ina o mātou tofu langona ina, le whaatua tua ma le loto salamo. Whamanuia mai le li e, o mātou atunu mai mātou le nei fo yaso e fo ai mai. Fuafuanga ma wha moe moenga uma tangata malana ilo na wha taunuina. Ai maise o le taapea tolo nuu e pe ona masani ai le aso ma le aso
I lungo le fonga ele i ona fe au mga alwenga e masani ai. O mātou tiu te whai ai te tono o mātou ainga, malau ngā alwenga pa ia. Tau tai lau fio mo i mātou, i lātou fuelo fe ngai ma fō launga ma whai ngā malanga. O ala uma mātou te uia e leo atu ma le toi fo i mai. Ia i lau fio pealo mātou wola, mātou te saonga le muai. Talu sia nei o mātou usolo mau pei pōpua ngāwha leo langa nei. Whātau tulia i mai ma mawhitianga o leo langa i te tono ainga. Te tono whale mai o whale leo mātutua o lo tau sia ai la tau. Ia iai pele mana wha malo lo lau fio. Toi whafo i sia ai lo la tau malosi. Ia mātou te talo pea mo la tau maua i whanoa noanga. Ia wha mawhana whana lo wanganga. Tālu sia lo mātou nofo valvalai pea, wale tō tele o nei o mātou ainga i tono New Zealand nei o lo mātou nofo mau mawai. Le tū ma le tū o le lalulangi, ia polo mātou atunu pele i Samoa. Ia e vai lua tusaina so mātou manuia. A mātou tama whanau tālu sia o lo tō e se ai. Ia ianga le leile le ie mo i lātou. Whamnia lau e kāle sia i ona whata e fia. Soifua tautua ma le soifua tāpua i o tangata mō lo mālo le ie. Ia whapea na e whamanuia. Ia whamanuia foi so mātou mālo Samoa. Olo ia i pēr fuanga ma whamoe moenga. Ia o nā o lau fio lava le ie o lo fina ngalo e whaia lea. Ai le o mātou loto. Ia mātou tu inatu foi lau fio le ie. Tangata malana ilona whātau nuina. Ia tau tai oe mo i mātou i manuia ai. Whamanuia foli nei o fisa whaasala lau. Ia malana tau tua mo lo atunu mo mātou tangata. O lela mātou te talo. Te le pēr te talo lele oi o mātou loto whaia pēr lo fina ngalo. A wau o mātou wole me wala watu e ale suafo Jesu lo mātou alii. Ma lo mātou whaola. Amene. Ua whaafonga le tātou atinu ui le sauni ngā loto le nei tai au. Ia na teita iai tātou e le sunga i le pawhi auto ina, Reverend au whanga whaafia mawale vao le kalesia whaapop tonga Kirisiano Samoa i Cannons Creek Porirua. Ia mātou whaaftai atuai lau sunga le to ina, ia tu sai o le tāpena ina o le tātou sauni ngā loto, ia e meisai o le manamanga pa ia e ala i le upfola le atua o le nei tai au. Ia tō matau ina i fōi ia whi au matiuti o le awhianga iai le tātou atinu o le nei aso. Ia alu malemana le upu, ia i fuafuanga o le awhianga iai. Ia le mamalu le tātou atinu umar au whaafonga. Mātou whaamuni fōi le nei aso, ia i lau sunga le to ina, le whaletua mana nofa alo. Ia whaamuni fōi le tāpua inga le kalesia, whaaftai tele lava. Luas fulua minuta te enele tu lai fito le si fonga lau moe Wellingtone. Ala matu le vi inga leo le tua. Ia ma whaanga solo tuai tātou polokalame. Good morning, tālo whalawa. Atu ia ilo tātou wali, ia i whaangelu ua ui lunga, au mai le pale ali i lelei, ia whapa ina, ia whapale ina le tupo, ia whapale ina le tupu. Nei ngalo I tangata e ua, ona I ole e malaya sata, atou I ai, ia sauni lava vi inga tata.
tu lau lau whalo mai lene walau ia o tau talia lana pulelelei ia whapaleina ia whapaleina le tupo ia whapaleina le tupu e fia whatasima e ilunga ia whapau i o ona e whatasia i vinga tu mau ma whapaleina ma whapaleina le tupo ma whapaleina le tupu Si ufufonga o le la mua. O te le tū le vai papa, a le au wasa le vai lolote whantao e tutuila manua, a mai se o le e tia longo o sa mo sif. Ele ato toia te au pai sawo.
Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveao. Su fongalo mua. Atau le tayao. Ya malo le soi fo manu le tatu tinu le fo taya fo tatu fe lo ile lo fa male ngal le yo le tua o tatu o li mai fo yo le nei fo ya so fo ya o le aso lulu le nei se fulu male lua o le masina o topa lua fe lua se fulu male lua. Good morning tal falava le po kalame le le ata le taya o si fonga le mua ya o nai fa fia fia fo ya tatu tali ile am tanga fo yo nei po kalame ya el manatu ya o lo manuia fo ya le nei taya ya ile ala fa mai fo yo ainga ya o wo mapaanga le tātou wala leo ya mai se foi ya ila tau ya o lo mafuta mai so se vaenga langi ya fia la vole o manga lua tu ma se o mal fai valu ya wa foi le tau toina se finga tau toina tātou tunu wa ma tai o manu ya to le uso fa salau lo so tu to va nei tai ma lo se fu ma lo fo ile tau wa tai nei tai fo o le mai e lo tātou tunu, e sa o le ia oe, e whinga tātou tui no tātou tunu o Samoa. Ia ai le mwhaiara tu o ngā luenga, o su mai lea tāo, ma lea tāo. Ia o wāwot tātou tau tu whatala whatu tātou tunu, so e whumanuia mālole, ma futa mani tāo. Ia mai le whaingon vai aso man le futa ia, wa le whatu ata whainua i lea, tau mai le pisi o whaingon vai aso mauri. I oe, ia o mawhoi le whaitau loto e la sa.
Mai sa lo tu la sa yo ni se foi fo ngai. I tu lang o fenga palo tele tu po ma le fa fo mo ta tu. Ya. Ai o le nga tonu yo vai aso ta tu ye. Ya. Ele tu ma fo yo ma fo le vai aso. Fo le vai aso ia mo i le ia sa o le ia fa tele tu le wa ta tu ma futa fo ta tu ma sa ni so lu va sta tasi. Ia wala fo tu tu ino ta tu tu ia lungo le tatu ala leo le tasi ono tesi mo le tasi fa mo fa pe fo lungo tatu penga ta fa ilangi le tatu app le tatu Facebook ia me se fo le tatu YouTube ia el manatu le la tatu tal noa ma tatu tal ye ma fa tatu fa ngongo staimi ia ma tatu si vai se staimi ma tatu tunu ia wa fo le am tanga nga luenga ia ma le tatu o ne fo yaso ia fa talo fo le pa ia mo lungo le tatu tunu ma le fa fonga le sua yo fa la ungo le tala lei sunga I fa ngainga ia me se foi pa ia kale se umalava ia ole lo tato tinu pa talo fatu ina matua wa mata fo ile la tu tapo inga le yaso ia po fo ile fala ia mata po ia fo ile anga ia tu nei fanau ia inga luenga o le yaso ia fa talo fatu mo le nganga fa alo ia mafuta mai la ia ila fa fonga mai tono ainga ia e ala le tato ala leo le tasi on tesi mo le tasi fa mo ia le la tu atu tato o fenga luenga ia se ipa ila fo se taimi o le afia na nei fa talo fo ina matua lo fa fonga mai ia ila to lo o mai ton fo i mo tanga ngase mo to tanga matua ia fa talo fa tu mo nga fa lo il manatu o lo mo pe o to fa singa malosi ia pe o to mai mo to fa fonga mai ia ile to tua ale si fonga lo mo I Wellington ia ile aso mo le aso fa talo fo ia ila to le wa anga I fo inga luenga le nei ta yao lungo le wala fa fo si pisi le wala le nei ta yao ia wa fo ile anga iatu ia male anga mai fo io ila to sa ngalulu le po ia wa TDPC le wala le taimi ia fa amna tu masani ia le tatu tua ia ile ta yao male ta yao fa mo la fo ile sa ngale mu ia anga ia fo I fi au mga luenga ia po anga I fo ile ainga le taimi le ta yao o ina fo io mamla tatu ngana ma futa mai fo inisio tatu pa anga lungo le Facebook mo lungo le tatu YouTube ia mana tua ia share tatu por klame lungo le Facebook I subscribe le tatu YouTube ia pe afa pe o le taimo mo le wa ma futa mai le tatu si fonga le mua I Wellington tatu klame le ata le tayao ia e la fo le manatu o le telefo I o isi aso ia le misi fo la fo ia le tala fa va fo inisio ainga ia ona o le tu fa fo se fo o maftanga mo tsia ala malanga al malimu le oti afa pe ona ya afia fo isi o ainga I fa no noanga le tayao ia e vatu fa ma fananga le tatu tu nei ia le si fonga lo mo I Wellington ia fa ma losi ia ma fa tu le tua ia ma lo tu tele ia o tatu unga lava na tatu te feo ila fo ile nei lo lang ia o men sauni le tu le tatu no fuanga e tatu te o ia pe ama vai atu le nei lo langi le si fonga nei lo mo I Wellington le ua toi luas fultolo minuti ona tale o le tu lai valu ia matu lo mal tatu fa afia fianga le ia talai fo tatu pokalame atol tayao ia amaya so le mal tala tau as fanau ma tala mena tupul tala fa so pito lo langi tale valu fa pongo tala fo ma tala mai sa moa ia ile fa pongo moa si fonga la moa good morning tala fa lava Tamasese mamali etoa
e uina le ino foi le no foa ua le ato tu pe i le whaitau ai o le finga ngalo lea o le tapa au sila sila i le to o tanga i le ata o tu ua o lua sola o mata afa Samoana Samoana la mai si sili fua fatu le tanga vai ule matumua sila sila i le au fautua ole au ole malo loto mau Samoa e ua tau e muina ua lau lau solo fai mai e mativa ai leiloa mai le tamau ainga wangalo mau tutongi i tamasisina matua ua sanga mai a pouli a tote leiloa mea whanumi numi Samoana Samoana la mai si sili fua fatu e tanga vai ule matumua sila sila i le au fautua ole au ole malo loto mau Samoana Samoana la mai si sili fua fatu e tanga vai ule matumua sila sila i le au fautua ole au ole malo loto mau Samoana Samoana la mai si sili fua fatu e tanga vai ule matumua sila sila i le au fautua ole au ole malo Malova tai o le tala le tau mo tātou Wellington le nei aso le whai mele vai tau o le aso e a waoa ia tātou Wellington ia e te uru nai timu le fiafia na nei ia a matatu lava i le taimi o le fiafi. E pa uti munga le aso atai ao pe ona mele vai tau le aso e whasolo atu le aso freile a waoa ia ntoi fo i mai leo le langi le lei o le tau ia i le sulo le lai le asto na i ma le asa a le aso lava ia le whai mele vai tau e a waoa ia fa po mo tātou Wellington pa uri timu le aso atai ao ia e timunga e to uri timunga i kapiti ia fa solo mai manua tu whanganui taranaki ia mataupo fa solo atu i Hawke's Bay ia e timunga o tau le nei aso pe na melewa ai tau e mise lava le tai ao nei e awaoa ia mabra ia ma wairo rapa fa solo atu i motu i saute fa tala fa atu i motu i saute ma lo lava le fa fonga mai e manuia foi fuafuanga o le nei aso o le tala le tau mo o tau kala i stete le awaoa fa pena foi tanine ma inu makako ai susuru le la il Queenstown ia fa pena foi ne le sone o le manu lu o le motu i saute e amata mai le tolu ia le e tolu ia Queenstown fa solo atu i le fa ia inu makako ia o le fitu ia tanine o kala i stete fitu a le mafanafana o le ea le mawalunga le mafanafana e se furu lua ina makako se furu lua fo i Dunedin se furu lua kala istete ai se furu male fa Queenstown ia anai langi lei o tolu motu i saute o le fasolo maila ia i le tulanga o le ai le malulu Wellington e le so e valu le mawalunga le mafanafana le ea e se furu male lima fasolo mai porirua e valu le malulu le tau nei se furu male ono le mawalunga le mafanafana le ea apahate valu le malulu ia whapena foi ia wainuia mata a le mafanafana le ea se fulma le lima apahate se fulma le ono wainuia mata se fulma le fitu lo hat ia Wellington e lea se fulma le lima le mafanafana le ea o le au terenga o le ai le tau mo tātou i New Zealand le nei aso o le tele lava o vaenga o le motu i matu nei ia o le ato ulu aiti munga i le so ia e vanga na ile motu i saute ia le tele lava ina langi le tele o vaenga o le motu i saute fa solo tu ia pia le tate o tinu e langi le leile nei aso i luas fulu lima le mafanafana a le vevera le whamawina i luas e fulu ma le valu o suva i fiti ia sampura vinaka o le tau mo suva ia i fiti e awa luas fulu tolu le mafanafana o le vevera e luas e fulu ma le fitu
o Rarotonga, Cook Island, e langi le leile nei aso se fulu, lua se fulu ma le wha, le mawhanawhana, le vivela le wha mawina e lua se fulu ma le 5. E ngoto i whale lale a whiawhia nā nei, tātou Wellington i le toe se fulu iwa minute le tūlai valu, i le poa nā nei e ngoto i whaile la, o soa ele la le tai au, le toe lua se fulu ma le 1 minute i le tūlai fitu, i le tai au. Pasolo atu le tulanga la ile tai mo le whangota i Wellington, ia manuia lava whai ngā whai wale nei aso, ia e manatua, ia tufa tātou ia pe a tele, ia ai o le whaaputua le aisa mo le malo, ai o le tala le tai mo tātou Wellington la whangota e pe le tai, e sua le tai le tau nei, luas fulfa minute te ai le fitu, ona pe leo le tai le ulia nā nei, i le toe kuata i le tūlai lua, po le toe 15 minute i le tūlai lua i le uli, e pe e le tai mo tātou Wellington, ia ona toe sua leo le tai le pōna nei, i le toe 3 minute i le tūlai valu. Ai mo le au whangota i Pororua, na matwhetau ia marisi awani ina whipasia i solo malatou wia e le tufa. Ia tufa tātou i le tau nei pe aru se whaiva. E sua le tai le tau nei mo tātou i Pororua, le toe 5 minute i le tūlai 15 lua i le uli, ona pe leo le tai, i le a fiafia nā nei i le 1 minute, toi 1 minute le tūlai 1 e pe e le tai mo tātou i Pororua. Ia, o le tūlanga nā le iei le taro le tau, mo le taro le tau, ia e meisa i le taro le tai mo tātou, ia i Wellington, ia meisa fo i Pororua o le nei aso. Ia alea e mā nei fo i nei aso i le lafa tupe, pe a lafa sau tupe a Mauri? Ia, o le tātou talo le tupe le nei tai amo i lātou tā pena fo i nei aso, la fo la tu seleni sa mo ai ngolo fa mo le mai o le malocho tala New Zealand sa mo nei aso mo wele tala 5 sene tala 5 sene malocho tu New Zealand fiti mo wele tala luono nei aso tala luos fuluono sene malocho tu New Zealand Australia mo wele valu fitu sene ya malocho tu New Zealand tala New Zealand America mo wele 5 sene manuia ya la fo no tu seleni i ai ngolo wha muli mai Samoa. Whaftai. O whamilianga waso i fua maas whanau, ea e whamanatu atu pēle tātou e-maili, o le asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tele lava o tau waso i fua le aso sifululua le nei o le masina o kitopa, ia whai o le waso i fua le nei, po o se aso whanau o seisi o le whanau, e whamani atu le tātou tautua, manu ia tele o tau waso i fua, whamani le tua, ma ia whaopopo nisi tau sanga stele mo o tau. Ai o le tusi whai tau, e mau mai lea le tusi o Isaia lona mata upu e 5:17 o lona fai upu mua ia su e nei tau tusi tātou fai tau whaatasi Isaia e 5:17 a lona fai upu mua fai tau whauta e lei whaapu upu ina le ao o Yehova i le whaama fola e le tutuli fo i ona talinga i le e whaafonga. Te whaafonga, Isaia 5:10 ma le iwa lona whai upu mua. Whauta, e lei whaapupu ina le ao Yehova, i le whaamafola. I le whaamaola, e le tutuli fo i ona talinga, i le mawhaafonga. I le mawhaafonga. Manu ia tele o tau aso i fua, ia o le pesel nei, ia mo o tau. Happy birthday to you.
Alo vaftai, te whaasa o tu lava le tātou tu swaitau lea o le Isaia e 5:9 o lona whai upu mua ia e whaapea lona whaitau ina whauta e le i whaapupu ina le a ao Iova ia le ma whaaola e le tutuli fo i ona talinga ia le ma whaafonga ia o le whaitaunga na ia o le tātou tusi o le nei tai ao. Whai valua. Tala whātu le tunu whamalo atu malo so i fuau si mai le whaafonga le wawai le i tala o mena tupu lau langi ni aso le tala whaaso le pito i le aso se funu mo le lua o ke topa. O le sol tau sanga e tasi whai valua e mana tua ai le tangata so e nuu le o Christopher Columbus. E whapea o le aso le nei le tau sanga na tasi whai valua na ia vai ai le lalo langi fau. A wai ta ua le nei whai tu langi o le lalo langi fau po le New World. Ia na ia o aila na vaai le nuu leo Bahamas, i atu motu na Bahamas. Na ia maua i fo i le tu i se sae o Asia. Whapea fo i na ia o atu ai ele o nuu leo Spain. O le sola, e whamanatu ai e Spain lo na le maua ina o le nuu le nei, mai ai le talitonunga ia po o whaamaumaunga. Ngā tau te manatu ai le tangata su e nuu le nei o Christopher Columbus i le aso le nei. Ma le sol tau sanga e tasiiva tolu sifuru tasi. O le lii a au. O lona suafa o Johnny Weissmuller. Na mananao i aistasi o kompani whai ata tifanga. E sau e whaatino le ata fo leo tāseni. Ia, le maasani e tātou le tama na tāsen. Le ata whaasolo na i tele o tau sanga moai. Aina wafa ai le au whai ati whanga i le li i le nei. O nofo i lungo se swimming pool o se hotel. Na lātou mana na olo ia, i matala no ia, ia le ana. Ue ina i lo le ata. E se fulu ma le lua vaenga o le ata na autu i le li i le nei. O ia o se tangata a au. I le tālonga o le Olimpeka. Na a matala al po enga o le ata na ia a o le tausanga e tasi. Iwa tolu se fulu ma le tasi i le so. Na tau a naua i e le fale po e ata le li nei. Le sol tau sanga te si iwa ono sifun ma le valu na amata i le aso le nei ta alonga o le Olimpeka. O le tau mawhanawhana i tutono o Mexico City. Sa tele whai tionga ona o le mauanunga tele o le vaenga le whai eita alonga po o malai. Ia ma le tua o le mauanunga o le vaenga whai eita alonga. Ia o le titi i fwoi na o le ea. O kisene. Ia pe maa nifi fwoi le ea. O le so i le tau sanga e tasi iwa tasi fitu, whamaumaunga ni usila, siria ma le valu se lau fita ni usila na maali liu le asone nei le taua mua le langi. Nisi na maali liu le aso na soso o ai. Ia po le aso le asfu ma le tonu o ki topa tasi iwa tasi fitu. Ia lata ala i le iwa se lau la tau na afia yo la tau soifua. Ni usila nei fo i le tausanga tasi iwa tasi valu, na tau nu mai ni usila le malanga. Ale vaa lea o le Nia Cara. Na malanga mai Vancouver ma San Francisco. Tau nu iau ki lani le ason nei. E te lea la tu o inga na whaia whapio le vaa nei na sauma mai le fulu. Mulimuriane na wha lea ngā ina nei tu o inga. E leo tato i loa vai tau funa tasi iwa tasi valu le sa alu le fulu fo i lea o le Spanish influenza i Samoa. Le pe over ma le tasi vai tolu tanga Samoa na afi o la tau soifua. O le soltu sanga e luafe ma le tasi na avia i le polo inga le Palestine o Amerika o George W. Bush. E na ia whaali Amerika i lungo o televise tangata o lo fia maua e Amerika. Po le au whaatupu whaale velave. E ngore iata sa tau fiofi na o ila tou e tatau o na mai mo i ai. Au a vele whaale velave i le aso sfutasi o se tema i le tausanga lavale na ma vanoa na whamailo le Palestine. Faali umalo i lalangi ma Amerika i la tau ia po most wanted people to tono Amerika a maisia laval au terrorisi. O tatu tala na e toi maua le whapoponga e taimasani whaftai lava.
conquer boredom. Toi whaatana whātua tātou telefou I seisi o na whao pōponga e le o ngā tutono nei vai aso. Wa whaadie le whina ngalo le teitai o le tuanga e, tu le epa lupe soli aisa I le maliele ngoi. E le noa tia leo whaai unga whai al ka peneta, e le a tolo le whaino mirror ka peneta e whono ai. E fua le whinga whaavai sa whaata tia le la tō whoita I ta inga, a o tūla I mai le whoe. Le la ka whanau ako e le mwhenga mausa koro me whai I whonga. O le a whai leo tangata e tauna nofo whai a whai unga e no ti ai kabineta. E a whai na e whai se whono. I se mata o putaua a e leo a toa le na whai whono ai. E whai se whai unga matu e whai o na moria le malo. E seisi. E le legal e le tulafono fai uma le melana fa tete ai le tete I malo ma minstau kapelata. Peitai e le tani mai le fionga te tai o le antunu le fionga fie mena o mi mata afa. Le vai il tulafono. Foi le poleale tulangol fen fa vai mal tulafono il constitution o tulafono la vai. O le alfa I unga al panemia mal kapeneta fai. Il fati non ai taimia o le ai malanga. Ya, o le mel na fai, o le matou la fai unga na fai, o la tou la volo e le famuli. Ya, ma u fai ngofia nei aso. E mwhai ana matou tau longo foi le I mata upu e ono tatau ona fai e le fai unga foi le ase numera tele. Io le tele au meo, foi le o mai o. Foi le oni whenga whaavai, foi le lo loto maunga. So, common sense. Ana sau no le taitai o le tuanga I le tāwa telo le ato le foi numera. Alo kou kiu ke ngumakas. O le tau tua le tunu nei. Alo na we ngā whakingo ngā luenga ngā kofiai o e whaamini sky whai. A o mei o whongo I e whai whafo. O leo ke vai a koe iai le kauwanga. Ale fala potonga, male fala potonga, male fala potonga. E mala mai minista atu fau le merna. E o manga ka ko malo o rangi ele se minista mo ngi o mai fa fo. I fongo ngi ka fa wai. O le quorum ia, o le whainga whaavai foi le o se mea whaangaio iai.
a le tulafono ai i lalo le constitution o le tulaga lava e le faaiʻuga a le palemia ma le kapeneta foi le faiga ana faaiʻuga o le tulaga lalana o le a sa faagasolo ia le galuega a le kapeneta ia aua o le faiga faavae a le faiga malo le saiai o le fitu le quorum. E lalo le whaawai tolu fitu pui tasi o le malo tuto tasi o sa moe tau le manga le kapeneta. O lo ta ua ai vanga na ai ua tusa mai a ingo le nei whaawai. E mawhai e le kapeneta o na whaatonu tonu ana tau le manga. E au fiele whaatu wina le o se foindu mera po se au whai a sui usa fono. E mawhai ai o na whaia se tonu e se whainga na te langona ua te tau. E to ono se fulu le au malanga Amerika sa mole wai whanua. O lo taita ia me le whionga le kovana e ale manu bileti maunga. E lana whontanga ma taita e o le tahatu o tunu. Le whaatau te e le aso tofi ma le aso whareilo le vai aso nei. Le wafa ingo ina le whontanga o Samoa atoa. O le afia finei le u fuafua. E whaia e se ava le whailo inga e wha whailo i atuai. Le whionga le kovana malana au malanga. O le fontanga ia sa moe lua, o le atoe wha awa wele wha atalano ina o mata opuna ta atia mai. E le mai o na talano ina le whailo inga sa whaia i Amerika sa moa, sa atali malo aile motu i sasae, e le tausanga nei. Wa te ena le wha unga le fontanga le wha ala puputonga tumu o te le sanko i sa moa, le toe wha au popo leo le sea o wha o tama i ta e le parlemene, e whaongai nai le se 10% pe ona iei nei. Na fōlisia le pālota i lanto e toa lua se lau na awai le fontanga. E le toe fo i le whainga sa iei mua mua. E whaamalo sia leo tina o matai. E tau wā mai le whainga pālota. O tina lava i manuia. O i lanto i e sao whanga atu i upu whai o malo. E ala i le mauta whono le pālemene. O nisi o whai unga le lanto fontanga wa whaamawina li pepa. O le te tau e lea o na te tala le awa noe pālota mai ei sa mo o lo na nofo mau ia tunu i whafo. E whainga pālota alo tātou tunu. O nisi vaenga, o le ave e sea leo le tūla fono lea no tia aisui whaipule. E le manatu e toi fialu ese ma le vaenga wha upu whai o lo o iai. Ai a ngā e le vaenga wha upu whai wa ia wha atua tua ina. E au noma whainga o lo o iai le tūla fono le te minei. E toi fo i e fisili ngialo nei tūma lo. I sana whai unga whai eala i le pālota. O ia vaenga umo whai unga whanoina le whontanga le whalapu tonga tūma o Tele Sanko. E le o iei ni mafu anga o au ili mai ai. I ana whai unga o whai unga whanoina. O tātou talfo wia mai le tātou tunu. Manuel ni yaso, whasoi foia. Talo flava al whapoponga mumo tala fau ma le si ufonga le lau momo le nei tai au se fulu ma le lua o ke topa, lua whelua lua. Ua ta tala ina se fale fau le New Zealand Post i tono Wellington e tali ei le te leo le mana onga mo la lato au nanga na ta ua le polisili David Walsh. O le te leo le fale ua ta tala ina wa whaonga ina i fo ile te konolosi e vaveone siaki ma whaavasenga meli ma fia le atunuu. O le to te leo tangata na oka lātou whaataunga ilunga le interneti le teime la COVID-19 fuluiva. Walua i fo ilunga le mo mio au nanga i te liva ina meli maa fi pe ona saunoa Walsh. Ai uina po ula i titi le teime na toi a matatatala i le atunu o. Pei tai, o lo mawalunga pia nai lulu tūlanga sa mawhau wina i ono o iai ile nei tau sanga. E silia malilua se lau miliona tala sa inivesi. Pe whaalu le New Zealand Post, e whaapopoile te leo le avano e mawhai o nao lātou tautua i nai le atunuu. E ala i a lātou meli maa fi, maolo o whaamoe na ia o atu tau sangailu a whetolu tolu, ua mawhai ana o atu i le selau iwa se 10 miliona a fi,
Lātou te whaavasengaina matufa-tufaina I tausanga taitasi. O la whaapopoina le numero o lātou whale te tele. I isi a ai te tele o le atunuu pe a whai e whaawau ona tele a fifi matusi po o meli e te tau ona tufa-tufaina. Na te wala whai ngā luenga le investor o tāko mai le ngā luenga lango aila lātou whaatou sina ina ia si itia o lātou tutongi ma ia whaale lea le tūlanga ia lātou ngā luenga. E lua I tūlana whaatino ina ila lātou solo te ele investor I Dunedin e ui I timu ngai le asoana nafi e 20% o lo tālo sangaina e au whai ngā luenga a university le atunu ina ia si itia o lātou tutongi e whaafetau I male si itanga o le tau le soifuanga. E te tau le malo na whaapopo la fonga e tutongi e le au mau o loa makamu pani te tele e tu saima se wala awal whaalapo tuputonga o le Oxfam Aotearoa. Ina ua maua I salato su enga whaavau malo e whaatatau I le tutusal whaasoanga o tamau ainga. Le tūlanga se lau tolu wono ni usila mai atunu e se lau wono sfultasi pe a whaatūlanga le whaasoanga tutusa o le oa male tamau ainga. E tūlanga Ivas fultasi polisia ni usila I la fonga I le lalangi, a e tūlanga lona fitus fulfaa, ia ia titaua tangata whai ngā luenga. Na tele tupena mau e supermarketia ni usila a o tāpunia maloka le atunu. Lea sa silia maltai miliona tā lala taupolo fiti whaau popo sa maua I le aso e tasi. E iei nisi o loo solonga le leile soifuanga, al to tele o isi. O loo whea ngai mawhainga tāpio na sauno Dr. Joe Spratt o le Oxfam Aotearoa. O le whaanaunau o le whaalapo tuputonga, e te tauna whaamalo sia supermarketi maisi company te tele, ia e pito te telea lātou tupe maua. Ina ia te telea tuni la fonga I te tongi mai a lātou polo fiti e vavio na maua, pe le I mawhawhawina, e pe o whaamanianga sao lātou mawaina I le taimi o le whaamai, na whaali e Dr. Spratt. Ia te tongi ia tangata ma company te tele, la fonga mai le te tele o lātou polo fiti, a o ni au whainga te tele, lātou tele o mo miaina, o na whaongale whaasoa atu isi tangata, ele o lava lātou tau mawha, e whawhanga matau siai o lātou ainga. Wauna ina le tupe pito te lei to tono ni usila, tangata o lo whaiea lātou te o ngā tupe, ina ia vave tā pā se whesosoa ni ili si itio pasene tului o nono ngā tupe, e fuili si itanga o le pasene tului o tupe al tupe wha leo leo ili vai aso talwai, na tā wele ANC, o le asi itia lātou pasene tului nisi o lātou au nanga, ina ia o whaatase male tesi male 5% al tupe wha leo leo, le na wha au popo ili vai aso talwai, o le taimi nei, ua ili tolu tesi male 5% le tului al tupe wha leo leo, na tā ue Ben Gallagher o le ANC, o le maulunga pasene tului, ua pa ua I fo ili numero tangata e whaiana no ngā tupe, ma e tu samale tasi o vai tolu, na pa ua ili fwai numero. O e fia whaiana no ngā tupe wha tusa ili lua tau sanga o tua nai, na whaalia, e le te tau le atunu o na popole pe a tala noa I a lātou whale tupe, o lo lātou wha talitali mai e fsosoani, ma lango I tangata e ala I le tele o isi avanua po o ni polo kalame, o lo mawhai o naufo I nātu, e fsosoani ai ia I lātou. Sali potia le staff e whaapea o whaamauni e Paul Eagle, se tasina tau walu to finga pulenu o Wellington el whainga balo tale o mawai atu. O la whaawapea na whaatino lana folanga o lumana I le balota, e fua I ele lata I le luas fulfaa whetala o lona tutongi, mo whaala potopotonga whesoaswani, o Eagle o le whaipule le leipa mo le ito malo o rongotai, masa avia masui pulenu o Wellingtone, o le masino I ulaisa malo loai mo masina e tolo, mai le pale mene, a e tau wā moli tofinga pulenu o Wellingtone, peita ina maana malo al tamaita I o Tory whanau, I le tau wanga maisi sui e tolu, e au fia I ma Eagle, e luas fultolu afe iwa se lau iwa sulfa talale tupe au whai, le whaapena ia fua I whaala potopotonga vsosoani e valu, sa ia whaali e se taimi momo ato, e whaapeto samalfas fulu afe tala sana ia lava vai ngā tupe, na whaaluina ia na whaatosina, mo le pālota, a o ia tau vai mol tofinga pulenu o Wellingtone. O sa fautuanga leo I timaru, I tangata ina ia mātala ma pui le leia lātou mea tō tino, o nei luas fulu awhetala le tau ni mea whainga luenga,
sa ngau ia mai te tono se fale ta avale se ainga I timaru, I le asonga fua a yele talitonunga na ave sea ia mea tō tino le pō le aso sā, o mea whai ngā luenga I alu le ele tese, o lo opito silo na matua wha ato o to ele pupula le au ngā oi, e peona ta ue se sā tini sini ai timaru, mai tele ni ripote whao o ato, I mea tō tino wha apea, whaatase mata avale e ave whaangaoi, mai umane o whaataulunga le market le Facebook, e te tauna whaamau whainu mera, serial numbers o mea whai ngā luenga, e whai ngofia tu fo ile pue o le ata I le telefoni I whea veai, ia yei se maka whaapito e whailonga I mea whai ngā luenga le tangata lava ia, ma ia mauti noa e loka lelei, e tu sai mawhautuanga malapata I ngā leo leo. Na matua whaamamalawa e se tamaita ini te o ngā tupe se tasio ana wō mamae. Lea na lipoti ana o atu lava I le valu se lau valu sifulu lima feta la. Ina ua malanga Alexandra Purakai atuno I fafu e wa ayo na ainga sanga senga se tinga aina. Na ia tuua tua ile whaatua tua ngailana wo Iris Hubler e wa aya na tupe e tu samaleono tau sanga. Na awa wa iei o na ave whaanga o ie Hubler le valu se lau valu sifulu lima feta la maile te o ngā tupe ala na wo mamai. O le taimi nei, ua whaalangolango Purakai le benefiti, mō se taimi mō mo I lona soifuanga, mō se taimi mō moa I lona soifuanga. O ana nafina tau la ia Hubler le whaamsinonga. Masafa asala ina I le whātau sanga e nofo sala I le whale pui pui, ina ua io na molianga I lima o le ngaoi. I whaamatalanga le whaamsinonga na tā wai. Na ulua I whetau ia tamaita I po o tina e ta ulua le tau sanga lua whamale tolu, ina ua whaafai ngā luenga I Puraka, I e Hubler e wa aia tupe o lana whale kofi. Ina ua whaatau se atu I Puraka le pisinisi, sa whaawau peo na tau maula la whai ngā wō. Ai ina ua toi fo I se amane wa ai matau si nisi o lona ainga ua mātutua, na ia tu uai malona whaatua tuanga I lana wō, le wa ai ngā male tau singa o ana tupe, o le lua fesifululua, na amatai o na tau ese awa wa ia Hubler, tupe mali tau ngā tupe, a Puraka, aina whato a mawel tau sanga I lua fesifulvalu. Peitai, e mawane, ua whaita wafe maafe tupe, ua ave esea. Aina whaia fo I e Hubler, I se whainga I lem whaiona ia tohe tutongi le tupe, ala na wōna ia ngau ia, na ia pepelo e whaapeo lana komipiuta, na te tala whaasolitu fono e se tangata. O se os whainga pitu te le, pe sili ato na maalosi, le o whaia lusia peo na tawhana atu waini mea tau whaatontonu mamao a ngai, I nisi o ai te tele o Ukraine. Lena wa ia lea soa na nafi, na lipu te whape whani si mea tau whaatontonu mamao, sa mawhaiona tawhana ina ilalo, e vaenga au a Ukraine. Nana nati ona toe o nisi o tangata, o lea tunu ino whanga e malutia ai mai os whainga, talo mai le taimi na to ofile e mua le tau langa male tele o isi a ai, mai os whainga Lucia. Na ta ua e Lucia, o la lātou tali le i os whainga I na whaaleanga ina ini vaenga o le alalau papa, o lo ofsota I e male peninsula o Crimea. Na lipo te whaapeta os fluiva tangata na maali liu, ma isi to se lau male lima na manunu a os whainga I na whaie le asonga fua. Mana maua e tangata o le ayo Kiev, se fe autostosia mai lunga o telefoni le vaveao le solua, e lapata I ai lātou I nisi os whainga Lucia, na whaaleanga ina nisi o ngaluenga tetele I Kiev, mai tolu se lau male tasi ni taulanga na motsia I le eltise, o sfa inga pitola tamai a Lucia na afieni ai tetele, se siful male faa mai le vivi isi sifo, e o oi Kharkiv I le itu isa sae. Ita alonga, e ta itolu sifulu afetala po nisi tene la kapio le awa engelani o le ama wape a whaiman malo I le ipo lalangi, le olo wha ngā solo le taiminei matali malo I New Zealand, pe tai, e le ini whaamanianga whaapea mo le aula kapia ni usila, pe a whae siampini. Sa whaamauni e le iuni la kapia ni usila, I le wan ni usila sohana nafi whaapea, o le ali ise whaamanianga o se pōnesi, ai o lo mata I tū, swinga ngā lulu e tū maweta maita I wata alo whaapalo fesa, I le la kapia I le atunu. O se kone karati tele na tupu I le neitau sanga, le na ta waio le to tele lava o le awa le Black Ferns I le ipo lalangi, e le vaal tolu li maafe ma le fitus fulu afe tālai tatongi e le tau sanga. O pōnesi le awa ingelani, sata weni reporti le newspaper le Telegraph I le asoana nafi. Tala fo wia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au.
Malo va tai na wa fa fo mele tunu le fa poponga mo telefo le nei tai ao ia pe ona tape nei na mai Sabrina Casiano ia mai se tala mai sa mo tau tua sunga ta se Salem Sam fa poponga le tulai va tai nei ia le wa sa vali mela fo ta tu tai mili se fulu vali minute ia o te nei le tulai valu te fa malo tu le tunu fa fo mai ia mai se fo ile mai mo mai fa o pe fo ia malo longa nei fa na wa onga ia pe atu e pau nei o le vai aso o le tuanga nei whanau. Ia ona, e fo ilea ele vaya sa fau, sa uni fo la ia mo le tuanga, fo ilea le lea, ia pe ana le valu, ia vai aso lea, tua, lea la atoia e toe, tua rola ia mo le tuanga umi, ia ma, pio sao ia lea. Pio le tulanga le ia le vasinga le sutasi sulu tolu e toe malo lo mole. E toe atu le aonga, vai aso malo lo mai lo fo ile mole, tulang fo isu enga fai, ia e tu sa wa umai fo ia amle tau sanga la tau ia sei, se o tau sanga ile fai unga tau sanga. Mo, ia, sa o le ia, tamaiti, ia fa matua o ta fa faul verso le ia, fa malosi lola ia verso fo to ia onga. Ta pena fo ia wa fo ile ia tu le fai unga tau sanga ia ma sa ni le ma fo wale ile le onga ma su enga fai. Ia so ia tu ai isa mo fo ia fai malo nga fo ia fa nau a. Ia. O ala ni me fai ia so ia malo longa. Ia soi, ele peila o New Zealand dei. O aso. O le tele yo le se senga maru. O sa mo ia so la. Ia. Ia, ai tu ua te alu tu ua te mo manga verenga mo. Te mine va foi le e olo le po ia fa pela to ina. Ia, tato a fa pela va to ina le tau le tai au. Tai le aso le soi. Wa yai ya va alenga fo ngalo so fuanga sa mo si o manga. E lo ia to ina o le aso le la so ai o le aso la. Mani. E mai lai va nga fo le si o manga e pe e va tu to ina fe to lo fi solo monga le fale. Ia. Monga fo le fale e pe e va per to ina. E la ta yao. Ia fa longo fo le pe vela pe fa sina vela le po. Va per to ina pe e ti munga la ta yao. Ia e pe o wing o to inga va inga nai e mai tau le e ma tua ya sola. Ia le tau sa mo. Ia fa pela la we to ina e langi le ta fa pelo la ia fa na le tai mo tuanga. Ia ta to su mata yao ta mo manga. Top ta to mana ia ta to su po. Ia e ta des fulua wa ma fola foi sta to ngaruenga ia ta to mai lo le. Ene va ai la ia tau fa ia ta ma fola unga ta. E te mi mo le wale mo le fale. Ana na fela mai ala usu. Sole, va pela o tu fela ta male tu fuele e posi. Fela ta male si la ele ma sino mo ala walu mo ala ta mo o le sina wo fole ang ta mo mang. O winga na tu pulanga ya sona ang tatalo mo manga te ya wasu me mo. Ia ai ona ola fa vesili. Ia o le senga. O le senga. O atu no nei. Ia ele on ta miti fulele faini nga luenga e nga le wa ta fa o sa mo e pe tu u i me na o le o yu ta le manga e vele le talo ia o isi fa putu le popo ia wa tasi ia tai me fa putu popo ta miti te mi vo tu wala onga na lo le fa putu le popo ia e to e ya na le la onga lisi lo va so o la wasali fa pela ya el va so le onga le so fua o se aso le va so nei po ta ya o le stofi ia te vai wasali le popo le na fa putu lo va so tongi le pili o lesi kwata. Ia, e toi o ata mai te toi suela tau pili. Ia, o atu nune, ia, i na o tafa whao o tamiti. E lau wha mai la, ia tala vau te minim whanau. Ia, ne se senga mau. E se senga na o rasola maso ne mea na tamiti. Ia, wha malolosi e to anga i lea onga ma wha o ngā lei o lea ua, anga e tuwhi tātou wha ingola tau sang. Mon. Ai ole ma lia ia le tala le na mai ni tatu telefon fole le mo me fai o vanga o so fuanga fai nga wo o sa wo fole le te fa tu ina lava le luma aftanga e se vai le fai nga wo na itinaya ia o leva tele na fai le wo le na fai na fa wo na itinaya pe o luafe ma le tolu ele na o fa longo tu le tatu telefon po luafe ma le tolu po luafe su tolu te le tupe so le na wa vai le fa tu ina le fa fine le o lana wo ia le na malanga i sia mani asilo na inga ai tu u yai le va inga na tupe
Tele tupe. Valu se lau, valu se fulu ma le lima afe tala. Toi titi a tole miliona. Ea, alona wingala na alu si tinale, asi si ona ainga si amani. Ya, tu ule fa inga na tupe si ana wole au matua ona taliton winna. Ia. Wa wele malo si le tupe. Matua fa le anga le tupe le maftanga mafana fana. Sauli. Tele tupe. Ia le e folele tu atu le fa tu tuanga ia le matua se alvaenga le fa il tinale. Tu titi a tole le miliona a valu se lau valu su lima afi. Titi a tole miliona. Ia e vaila e ono e tu sama le ono tu sanga na wa i mai. A ono tu sanga e pe tai. Lua se lau afi a. Ka sole. E foi e su mai ton ia. Le lau mai ole si me va nga ta ole e mai tal. Le fa tu a o ale o stinale le fa ngai no se benefiti. Benefiti. Le lau o tu e foi mai lu apa lai tu la benefiti. Talu me lo fa mal tot. Ia. Ia e o se tu la foi le ai ole tu pe ia te le tu pe le wa. Wa pe foi mai o stinale sa fa sana pisi fa kofe. Ia. Ia le la ele tu pe le a te le na tu isi ana wole no foi va vai. Ia le o fa ia le ia skele ala na wole. Ai te ro mari. O tatu fa fasili foi nan ni sai. O tatu fa fasili foi nan ni sai. O le vainga mo tatu fa fasili. Ia, e isa uo e te fa tu ina. O ia isa uo, au te tau mai le ingoa. O ia isa uo e fa tu ina. Wa fia foi tau sanga o lo mafuta masia uona. Au se, wa ia inisi o fainga uo. O matua peia o le uso ma le tua faafine o matua mafana na maftanga. Ia ai foi ia isi o uo foi le te pila o le uo lea. Ia. I me tonua le ta o le uo foa. Ia, sa oli. Uo foa, ia leo matua, ia mo malosi o le tupe. Sa oli. Ia ai o le tato faafisili na le tai au. Ia o isa uo e faatua ina. O ia isa uo e masani o na elu te malanga e tu ia ilo ufale mani au mea tōtino. Au ta ua mai fua le suafa. Ia. Ai fai o iai ia na e mane fu ia vili mai tatu tala no o foi ia o sole ana o foi le lo ai ia isi vai e lo ai ia me afale ia o vole le o vola na fale le te sa ufiu e su e ko fe walu o vola na tele o toe foi le tele o toe tala no ia o le si va o la sa si fenga foi le te fai ile. Ia. E te alo tu lor tu wale na alu tinale tu tau tu loa ia ele fai fa pe wa. O se me fa ngau i foi le wa. Te tala le laptop o tu langa foi le alo fanga de el wole. Na, e tele ia va. Ala se au wale te fai. Tele vai al tatu fa fasidi. O le si vaenga. A fai o la tupe lea e valu se lau valu se fuluma le lima vai le vidi mai ta wo ia. Valu se lau valu se fuluma lima a fai o la tupe lea wa e foi mai wa tala la wo onia wa ni ula ngona e te fa mangalo la wo pe tu pe e folele wa uma lu wo o vai na tatu fa e tele ia vai tatu fa sit e vala pole a foi ia bla foi le la mete lo o le wo le pe ni fo ringa va ia foi le ia pole wo le wo fa le ia vala mai le to atu sta wo ia mario na o le tata no tum tau ia te vala mai vini mai tatu tal noa. Pe fu isa wo e o mal taimi nei o lo o lua mafana pe lua maftanga. Wa o tele wo na le mai am to yo. No le mai am to yo. No le mo le me nga e ma to yo. Yo e ya wo le e fo ya wo matua le. Le. Ba ia. Ia le fa longo mai sia wo yo tele o to e tal no ye. O le nga wo. Mari, o ne wai tamara. Ia. E pista, o po se si tato word tamara, tale wala mai. Ia. Talo fa wala. Hi friend. Oi, malo friend. Talo. How are you? Good. Oi. Malo si fu. Wa man tau. Man we lava faftai. Oi. Talo fa pamtsila. Va ia ku fa me foi o ka wori ngola fu wa no fa makaudongo. Yo wo le ia ta wo tu. Wo le. Yo. Malo la ai. Va il te leo le tupe sia tina na fa tu ina la na wo. A le o matua fa ye le ivi ona na wo. Sa wala sa wanga le anga me esen ma wa e o. Mo ile le.
e makau ki o ngai me o kupe Malos. so Yeah. e faila la kala o ma fainga wo kaski nga Tina ta mai tipo sistina. le ai o le sikinga ai le fa pe o se wo Oi. Wo ya kiriso wo ya kiriso. wo ya kiriso Yeah. e faila la kala ma fainga wo Ia. nga tai lungo le kio Oh, ia. ko le kio Ia. Ia foi o teminga mama fuka i mangi ia malau sisunga ia kasi kawa ia oe Oh, yeah, sa. Yeah. Temi o ka mafka ngai lungo leki o ai ka kere fe va ia Mo sa o le. Yeah. ma fainga wola maskingale o lungo ka ko leki o Oh, yeah. ai la lesi Kiringa menga fai e kingale nga ngofo mvala aulia u i le poro kalame lako e kale sia sa fai Oi, Ia. Ngas e le lo makua i ngai tangata fo i e lau ke iloa u lau ke le fongi ia nga vit mai lolea la aulia la u le poro kalame lako e kale sia ia o walu lo ye le mela malia i mua kau nuu ul farsa ai le ia waku lenga vala aulia wala ia leo sa mau aku mamarkinga le ainga masa fa i le singo fo piko i kua alwa kulo alwa kwale o le lo makua o ke le vai fo i le lo makua alwa kwale sa fa i le piko ai la wa fa i ka ngaka nga la ko e kalesia na vala ulienga wo ai fa lo la i ka lo ngo Ia. Wa ia kwala ke lo kwala wo fa i lo makua ai alo pe makasila vale sa fa i mai a vai la de kulunga inga le alua kulo ma ko feilo ai Fusi o emo. fusi ma ua ma whakalofa ia nga a maka mai ale nga o a foilangi mea ke ke vili fo iai ia o isi aso i ki nga a kalinga nga malo i polua wae i no fale i o vili mai mai sobe o au no fai whakwere se mea o leo ke mai ia sau o le whakaria malo sau i ka ngofo whakaria malo so. Mana ia te. Ngā mafkanga kasi mare uso ya moro te o merkai mingi e le kai kai ngalo. Mana ia. Le mai o ngalo ni mafkanga masingi ki ngā pele lolo. Ia tui o le wing o le mam whainga wo ia a maua fo ia vangi ia so ia a manguia whaiwa ia wa. Mai se me ai o orki ki a kui porua ia mori a kui ai. Ia makari e a lea a. Pai a fui le ki ngā ngoka whaalolo fui le whapea. Ia o oiro ki ngā whamai le ai. O ka whainga wo, ka uore wo. Mana ia. Mo fui rangi me. Ka ke ia kuku mai masiang whangau. Sole. E whea mo fui se me ia kuku mai masiang whangau. Mai se me whai se ma me ai. Mana ia. Ai makere, ai le whapea. Ia kupe o ma whainga wo. Ia. Mana ia. Alangala mokusian ma whainga wo. Ia. Ia le alanga le ke whakui. E le ngalo ia ke au. Walua kala ngō mai ngai me whainga wo. Ia. E sa o le lei o lua. A pele se ka ngaka ilo loko ma se ka ngaka i kere masangi. Ai ma whanga lua whainga wo. Nā tonua. Moe. Ia, i le ngalo ia oe. Ke longa fo e o fo ia kasi. Ia. Ia kasi ai le ngalo fo i ia po. Ai se ka mangala ma whanga la whainga wo lungo wa a sa whio ia i lungo le sami. A kong ai au whiso ka i ngi kaimi ia so le le ngalo aso ka ko whainga ruenga. Sa o le le. Ioe. Mo i le. Ia, o la kai kana ngā whaso aku i kusai o le whafisiri ngi. Ai au. Mana ia tele lau whaso o le matsila. E sa o le le ia ua ia isi whainga wo. E se ha me e se ha vaenga e alai ona e masani mai ai. Ia. Pe foi lá onde o ele e fiunga matila. Ia, esi ana wole o lungo le tatu wala le on masani. E wa isi vai nga we masani po tono le lotu fa sa. Tatu we asi atu a. Ese ame ia na maftanga. E amata mai isi vai nga ese ma e foi le masani. Ai alu lua ma fana maftanga pe ala isi ai ngatas. Mo ile le. E o fo dai i lungo le sami le merka ke fa ngoka. Tele o
Yai ngai isi ka mafo I ka kere masangi. Ia. Ia I wa vea lungo re sami mo meo. Ia ua whai ia ngi whai ngā woa. Ia ua mau fori meo ua whewhaso a I pe a wheilo a I ta. Moi. Ua oi mea whangoka I whape ngā e whekufa. Ua ngau ma whangara ka mafuku mafukanga iai. Ia. Ia pe ngā fo I la. Mana ia tere. Ia oi. Sa ole le. Lei o re ka I sa o lei o re ka mininga I lau as whapre ko inga ia. Manga ia le lai wha lau popo e fua e whai ei kaupili le lai rao. Ia, le si kuata. Sa ole le ia. Lau meo poko. Ia, e mo. Ua poko ngā kaimi. Nā tonua. Malo. Ngā lora. Kai lawa mor kau kuaringi vahenga o le asu. Tai fo I lau whionga mapsila. Tai, lupatila. Tai wala au mai. Ia, le. Ia, manuel le aso. Ia, whaasifo. Whaasifo. Ia, ma lisi vahenga le tau le amna whamana tu minupe matsila. Se vahenga e fole le moa I lau o te ruma a. E moa e pe o le matsila pe o lungo le tātou le tio. Ia e isi tangata ia e maasani po shopping center. Tala noa I teimfo e whai kofe ma. Ia te aua maasani. Ia te aua whaau o lea. Ia. Ma whaau o el maftanga. E se mena whai ngā uo leo matua ngā wasti nā le. I lana uo na whaatua ina. Ia ole malo sur tupe a malo. Ole malo sur tupe. Ma le stulanga fo ile. Ai ua mamao. Ai ua pepo a mea lati nā whai a. Ia. Pua tue maus fisto ta inga. A wa o se ngā uo fo ile maa whana e whai am fisto ta ima tatanoa. Nā tonu. Lo winga ile tue vini mai arti nā le nalu siya mani. Pua me tulanga on tupe ma. Nā. Ia. Ia mana tua foi. A wha pia o nau a tere tupe sia uona ai tālafu. Se whai mata tongi tupe sia uo. Auli. Ia ai o tala pela tātou leina. Wala o mai tātou tala noa. Ia whais tātou tala. Ia a lela a tātou pese lea. Oi, ia leo saurisi wala au. Mua ngā solo mai tātou uo mauri. Tālo wala au. Manuia. Malo se fua. Se fua nei tai au. Ai. Ia. O amal tai au. E manuia whawhiai e lo foreri. Malo. Oi, malo. Te longo fia tangata e tele ana wo. Ta mama, ta mai tai lea. Tātou wala au lea. Te vai a kore mā ai o le whaasoa ni kai au. Tai. Ia. En mea I ngai o whainga uo a. Ia. Peive on tala noa mai si o ta mana ua mai atu. Ia. E se a wala e mai e lea, di se wo le leia ta ita. Ia. O le le. I o tala noa en matou whainga uo ma si o toa fine, ma si o solo. E o ma teimi nei le mo te mafuta I nei. Al matou whainga uo na a mata I sa moa I le matou au lotu I vai lele. Oh, sole. O te fōu atu I e kale sia I vai lele si matou e kale. Tisi tu loa. Ia. O le unga li I nā lea. O te alu atu e la mua I mea le au tala vau e whai. E whai lau tusi la le whawhine. A e peo le ta mā loa I e mo I a e lango I le au tala vau. O te alu atu la ui e malau si pili fo I a le e kale sia I mea whai. O la e la mua le unga li I le teiloa. Na wala au lia o le unga li I mātou te whai puti le la whale I le pō. Mai le nā taimi. Aso o ma peima ua mareta mao le a inga lea o ma o se uso. A ma watu le lotu o ma me fai. A esta ma I taimi a le na mama sani. Ei lo. Ele I a toa fo se tau sanga o matou ma futa. A e wha manu e ina lo ma ua ma se o toa rua re kota. Ai te lo le matou tala muli le pō, te whai atu e se le toi nā mafutanga pei mātou se a inga, pei mātou se auso. Nātou wha pō, e vai le la whale, leisi pō o le mātou whanu. O mā whanau, e wa ai e la whanau matutua. Pe a ona o au tala vau I mea whai. O e se mātou mafutanga, te lo ma le tala muli a tam a se uso le na whai ina la mātou tu ua Samoa. Mai, uso. Ai e o e astaranga suo ni usila. Atono mai, o matou o atu. Nei loe.
e le i tu se ale tala le al matou ma vai nga le a ius ta sire tau sanga vai e vili mai se pinere o le us o matou wala ki kota a o lo to lu nga tau atuinga le sau ka malo nga nga fa vai kai a la wala ki le pet par finga fai nga fa ku mor fom sa mo e lo sa o tau ma fai la vo mana o ai au mai se wo le mai ma tu te ma futa nei na laki ole uso ana mo to ele pe fa inga wenga nei no sa se ole uso fo ile ana o to sulu ai ma wa se wo le ele nei te le na lima i meta palasa o walu au tala ia ile to mai o se uso le tamare fa na koka sa mutai nei mau mai ele pe patelo na bili lunga i Hastings sau e fa ngoi se vai se asofa laile ai sau e saini teilo laki sau saini con karate a Luisa mo faina to me teilo me faila li na le lua poto mo le mato fale na yai na mato no fo si o uso le ma si le o fa mato e to ali fa na ma maia tasi le potu ala ua man la fa na to lima tasi le to ma ua man ma fa na to lua potu boy matu na futai e tausa ili ile to me ile ya to se tausanga ya ai fa manu ya ina lo ma wala to fale pe o ma to o mer termine de ma to te no fo va la lata vo i wa pe ya ma to se ainga eu o mare taimini ono o wala le atua ina ia fusia per matou mafutanga i le felfan ia mea na tu tere ilo ata usi si whainga uo ita ilo ia whainga uo na whaia ua o nga petu tu saman matou whainga uo ai matu tua ma maasi unga li ire ia ia ita ilo whainga whainga uo martina le ainga pe le fia ai ia se tata te fia ia mai ia whaia li ire felfaninga e fatu mawina pe Kuitol vama la suma mari bon wa i fenga wa lo uma buta ya vai la mai ai sa mo mai ni ai sa le ya le wala aulia si so le ya wala e se wala le tu e te mo wa ila wo matua ma fanan maftang ia wa te ilo fo ile wo le si so le ma si ona fa le tu ya so la pe tu sama ma na fa wo ma na ya la wo ore nei ya gas pero la kai ka fa so nga ya ile ese nga wo ile pe la fa nga wo si nga ri nga sa o yo sa ile po ko ko me ku nga me ka ore wo ako sa on malo sul tu pe ya ku ro kala sa o wala ki ngi fa kula fu ka ikanga ave sa ka ku pe kere va pe ko ka ku me ya ore lo ko ka si ni ka wa po yo fa nga me me ku pe ya malo sul tu pe malo va tai tele lava le mala mai wel de yaso le luaso fase vo tu se ta mana rupe matasila na fa fonga mai tato fa so nei ta ya malo ya va tai mania fo le yaso ngaluenga fase vo fase vo mana ya sa le ya ese ya wana le tu e mo waila wo le wa te longo fia wo vo le fa le te lo le pula me te pula sa o tu ai pe alo mata tamana na au nei fa ma pole pole le au nei ya no te tamana e le wili se fala talo fala Good morning, Cassie and Mary. Good morning, Rachel. Malo sai fua. Malo sai fua. Fiania wo le sa to ma futa mai sa moama au kilani. O uwo. Ia. O hawhai. O ngai kanga ka whainga ruenga. E māsangi. Every time e wa ai mai ia. Ia e o mai ia. O ngai koi inga pārangi. Ia e wa ai mai lai kai ni o ki whainga ruenga ai. E o mai ia say good morning.
mai lang a me alofa. Ma say to me to say thank you for the hard work to do. Oh. O ngai ko inga palangi. E a fo I wa makukua ai e o mai la e whaila ko exercise. Yeah. Like a walking every day. Ia e kau mai lai whailenga luenga. Yeah. Ingo mai lola ia say good morning my hi Rachel. How's the work? And they say that's very good, thank you. Yeah, my lola ia. That is my present for you for the hard work to do. Oh. Pangilangi. E koe wa ai mai langa I kangaka po ngale pa ngalwenga I ofisa. Yeah. Ia e o ngai Samoa. Mai la ia. Pamela is kinga e ngalwenga I ofisa I Newmarket. Yeah. Mai they all missing you for when you are resigned from work. Oh. You are the hard work to do for many years. Oh. And I said, Wa misia o e. O ngai kangaka Pacific Islands. O ngai kangaka fo ngai o Prince o le Aufiki e whaingalwenga I whale mai. Oh. E sa wali mai la. Ia lau ke pelwa I male meo le choli ia makilingi le footpath. Ia ngo mai la ia whai mai. Thank you very much for your work done for everybody will be working in this place. It's so amazing work. Onelanga o ke whaamaungi ai. Yeah. E iaia o foila I meo o kaingi o le kisimasi. Yeah. Kakike ia lai whaila kangalwenga ai o mai whai mai ia. That is your president. Thank you very much for the hard work for the whole year. Yeah. Misia o ia. O momeo o lankeke. Ia, mea whapinga. Mai au mai. I kanila leo kisimasi. Malo. E whai mea lo whai. Malo. O alo whai e ngai kangaka pēa wai mai ia. E a fo I whai mai. E lei masasi e kukusama whainga luenga ma I kausanga kele. Oi, sole. Ia. Malo. Le lei tele la e reito ia so e whainga luenga. Na e fia tangata e moia wa e wha vai ma ngā luenga ia naua o maua pēr tō maftanga mana ia uo iaso la. A reito. I oi. Ia malo. Ia wala ia se koe inga ngā pārangi. E sawa e alu e whaia. E whailanga sa vali. Oi. Masani no lo sa vali masto ina. Le ai. Oi. Kusa e oi o pensionga. Ia. Oi. Ia. Ia awa ula sa pengaluenga. Ia e sa vali mea la sa wanga I le train station I Newmarket. Ia nga sa ula I o lau kei ai ngā e laki lingi ngā. Oi. Nga sa ula I o sa ia lo mea. Malo. Ia whaftai tele lava Rachel. Ma reia tele lava whasoa. Ia okay. Manuel Liaso. Ia manguia fo ngaluenga. Tai lava. Whase fua. Whase fua. O whai ngā wo hoi e. Ia. E tue mawa I sau mea a. O whamunianga hoi e. O si mele leite whai a. Vai a Rachel. Tina o lewa na umanga luenga. Ale o atu atangata Christmas e watu mpalangeke. Ma leia tele. Ia mo tangata whai ngā luenga lei. Ia. Ia ai. Lo talapel tato lina. E tasila lea whai ngā wo. Ia. Ese mea le tele o whai ngā wo. Le i pese rea. Ia ai. Talapel tato lina te wala umai. Ia ona. Taloa foi le iwa ia whaponga talafou. Ia mtatu tala mai Samoa. Ia lea lo mo tatu awa no teimine te wala umai. Ia ai. Si tatu whaalongolongo la le pese le whai ngā wo rea. Tamo, tavita, maiona tana. Ia. Ngā wo tu spaia.
Maui. Ua mana ia le pesere la tau saua ta vita mai ona tana. Ia le wil tatu wala. Talo fatu wala. Talo fa usunga. Malo se fua. Malo se fua. Ya. Malo. O mana ia le matau mi aso a. Ia. O pai. Oi, talo te pai. Ia, pe justi le voi. Wa usanga ka pai buke. Sa ole le. Talo tu pai. Ile a voi le buko le manga na voi le. O mo so vale a. Ia. Antele o au. Pili si dia o ia so vale. Ia. O so a. Na le winga o lau tala tu pai. O le winga lau tala. Tanu mi fai au. Ia. So se me kupu ya ka we a. Ke ba ia pia nga kangi a. Ia tu asi oe ma. So swani ia pena. Ia. O le vole wa ia lau. E ma ko fai nga o ma kums fu lima tausa. Oh, so. Ale fai nga wo ma ka mai ole. Ke me ka unsua. O ma divas tamasi o le sieli o mantunu. Oh. Na tau langa la ka bale. Ya, tau le rio la kau fai a bunile. E ko mai de langa wo insinia e sau so mai. Na le mai nga a. Na lan sau do fai la ta bale. Ya ma wa o fai insinia ngai wa o insinia a. Ia. Ya, tu so mai malesi o le wo le li le a tau bale li le. Le wo join mai ma ku bele fai a. E io ona matu maputo la ike matu whanau. A vele matu whanau te mini. O le aso I pua mo liu le tasi te mali o matu tenga woto pa. Ia. E na wei o Australia. Ia. Ia le matu wei ne Malisi o usona. O maka matu whanau mako e matu te jogo. Ia. E pisi a inga pupina matu wora mai te tinama sa makas. E mate maputa do. No le. E le le wo. Ia. O le le wo. E te mo wai I tu nga kaka. Ia. Tu inga tanga. Le vai na ya wo le mate. Te vai fo ni si wo. E sa wo le o sa wo. Lo que le mo ma da me pegado. No me ko ma. Ia. Matuila. Ia. Ilo tanga. Yo bigo lua bolele e mo wa ube pena. Ia. Alto no ko bolele wa o shiwo. O mo tuali le ya tu la pena. Mai le ile te tu no le le wo. Ia. O se ne ta u te le sengata. Mo. Ai no foi wa te le sia wo tengata bye bye. Ia. Ia. O nga bye bye wa lu po le pe pe nga de nga pena. Foi wa bode ya ia o navo e to sina mai la tu mo ati ma bo pe o si suya ia o la tu winga ia i te le tata le wa ava te ka pe wo ai ra ka ka dio io la ti wo ya mo sa pe la nella ia il tala le di cinato ia mo ina mo uma ia le wala ma me wa pe ia ese nele kala lu mai tu ani nele la na kala bo le pa la pa ona ia wo yo uso uma ko de brother so lele ia vai le site tu nunga nali tasima so so si sia ka wo pro ia pe lele la tu Yeah. O se mo la tamai le cha. Very close to me. Instead, le o kamala le cha wo ya. Yeah. But I always go for the friend. Mo. El menga ti piti mo. Venga to si na mai changa te bolile. Ya ko wo es ka be ke ma ko e kalesia. Da ai ki vo le. Yeah. Ka wa para e pe ke ka o le mai America como wa ale ka ku yo lo comprar a la escuela ya
ati upu e taua tele upu le brother sister me penga ele se la tamai ya we ia ka ul sua pir kanga ese mawa ko mawe mo ila una ko tunu pa le wo malai le le da me pa wal be ke tanti yesi nama itu fa mo ya la na abando te mo di sine awal ba ko e ia pa ma al wo jo no so pe mo ia wa ku tale la ai si wo ia male apa mo ma lo wo e ke u fa ma lo su de wo la ia ba na wa le pespe ta wa na ba mas ko i me video ia happy malawu yo se ta wote mana ya fa so atu de le tai ol mele tai tele la wala tringet pai ia lo fatu ia laso tama tai wala le sungat pai ale wo ma tama tira o telefo ia wa ai ni si atu le tringet pai yo ma tu ala titia o le fa ai vo lo pulo lo uso vole atu fidi pe ye tau lata mai le whenga o il pe a tau li ngua ma le voi le ma le ia te malo ia le wili sta wo ta ro val valau Talu para sumatas ma ro se fua ya wo mungia oi se fua mungia lo so pai lo sa se dua ni ya alo ma ro se fua e ka mai ka isa fa ma wo ale a fe se lo vor fiku o ka ngu ba de ngai ai lo kala le pamtala ku lo le penga wo ia saula ngai ngar ko chua so sa o pa des po u le at polisia e minga va vo le 14 ia ke wo uma le ko chua so o le fia du samo ti fa la uso ma ko fa vi fa me ba ru ka du samo e pengo ngai ko sa ko le ai so ka mi lo pe ke ya ko wa ke u a fe se la val valu wa fong lo ma ho fa pe mai va mai sa wo la ngo le wo va stay ya o walu lo ma ka lo o wale va mai se wo a fe se la val viva en bo lo wo la viva i va fulu i va kasi usa fulu le mal a ko sangan ma pe na wo pa ka ka i Alguém tirou a fuga. Esse filho dele, eu lá vou. Ia. E aí lá o Benga ngai faz. Naquele doa, o saula ma que fez doa e que mo ka penga le mai, o style le mai. Eu que acaba heavy, vou dele. O que le ingu, o que le a que vai lá le olanga, como ka ile ma que o fia que le dele. Ya. O va vai foi aí longa loto ngau foi ya. Awa maka foi mo va ver, porque le o pe wa. Ila wole. Ila wole. Ya va. Ia. E fa ma die ko longa mana o i me ala manga o ai o se kupe pe se ma kofe inga wa o ya yungi da fe se la bakas e ma fa po i ko lo mala wo le o le wa ko se fu me ko sa ma fu ka ma ki nga ai ma la ya te ma da fe se la bakas o ke re kala ngwala se si wo i lo kala ngwala wo le ia mano pai ma fa ngau o ke le lo por fai ko aleanga kala ir mo fo mau ke sa lo ko ni ku o la wole por fai ko avo le no va la wele tua ya o ke re fai la ngal ben e ngo fa ku la makanga o va ai la makanga la va da fe se la va ia barban o se wo e se fia ile e lo sanga ka fia ile ni o la o mai la so ni ke le vai se ka kalinga o ke le fa sala a longa life ngola mai ke le vai se va dila uku
o ngā loa e mata u ia tua lo ngau langa. Ia pa kai le kua se uonga mai ia. Ele se uonga kau whaasene ia. Ele se uonga kau ngā oe pele au semia. I tupe e mo. Ale uo i eni fe au ngā mga oe kau ia. E tola pa so aku ngai me kau uo kala ngō mai ngi. Pau ngā koe nā ki ngā lai. Ia o sia uonga ro ma fuka pea. E se o daso e wala au mai le kua. Ia. Ia lua pokalami. Te lai la se pai. Te mo fa so mata ngo fie. Ia manuia fa nei aso. Ia le fatu. Ia. Azivo. Mana ia te. Te lo te foi ana wo ia te mini. Pe o le wo le sunga pai. Ia o leva te le tau sanga. Ia te lo te foi na wo te mini. O wo ana masani mo le o lunga le pasi. Ia le wo o te mini o la ma futa. Ia mana ia tele. Se ia vai volele tatu te o ia. Ia mamo ai tatu wo le. Ia lo o to fai e mo mai tatu telefone. O te lo to tele tatu fia o le fia fa so mai wo. Ia ai o no le wa latal te mi tatu telefone tala mai Samoa. Ia mai alo tatu tala mai Samoa. Ia matato telefone ni tau. Ia ona to telefone le tato leina. Ia wa fo tato fa fsilo tau. Ia mo wo lelei. Ia po fia fo ina lua masani ai. Ia po le fo le umina lua mafuta ai. Ia pe na lua fai wo ai. Ia pe o telo tato wala au ina umatu. Leva te le tau sanga o mafuta malato wo. Ia wa o le sia wo le to vai ai. O leva no tango to ya vese. Tanga tele o ante le alifa. O le sia uona o te le o to e a maftawia ia na lua to no winga ta o leide fe aula me muli atu ante ia ai to tala ta to le fa malu to la to va la mai to tala ta to leina ia pe mai ata to telefone ia ma tala mai sa moa. Toi whaatana whātua tātou telefoi seisi o na whao pōponga e le o ngā tutono le nei vai yaso. Wa whaadi le whina ngalo le teitai o le tua ngai, tu le epa lupe soli aisa i le maliele ngoi, e le noa tia leo whaai unga whai al ka peneta, e le a tolo le whai numero al ka peneta e whonoai, e fua le whinga whaavai sa whaata tia le la tau fwoi ta ita inga, a o tūla i mai le whoi. Ale la ka whanu aku ele mwhenga mausa koro me whai e whonga. Ale a whai leo tangata e tauna nofo whai e whai unga e no ti ai kabineta. A whai na e whai se whono e se mata au putaua a e leo a toa le na whai e whono ai. E whai se whai unga matu e mwhai o na mōria le malo e seisi. E le ligo le tulafono al fa inga le melana fa tete ai le tete i al malo ma minstau kapelanta Peitai e le tali mai le fionga le teitai o le antunu le fionga fie mena o mi mata afa. Le va il tulafono. Foi le poleale tulangol fen fa vai mal tulafono le constitution o tulafono la vaia. O le alfa i unga al panemia mal kapeneta fai. Il fati nonga i taimia o le ai malanga. Ya, ol mel na fai, ol matou la fai unga na fai. O la tou la volo e le famuli. Ya, ma u fai ngofia ne yaso. Em fai ana matou tau longo foi le ai i mata upu e ono tau ona fai le fai unga foi le ase numero tele. Yo le tele ao meo, foi le o mai o. Foi le oni fenga fa vai, foi le lo loto maunga. So common sense. Ana sau no le taitai o le tua ngai le tā wa telo le ato le foi numera. Alo kau kiu ke mumarkas. O le tau tua le atu unei. Alo na we nga whakingo ngā luenga ngā kofiai o e whaamini sky whai. A o mei o whongo i e whaifafo. O leo ke vai a koe iai le kauwanga. A le whala potonga, ma le whala potonga, ma le whala potonga. E mala mai minister atu whau le mera nā.
E mangel ka ko malo o rangia le se min sky mo ngi o mai fa fo. I fongo ngi ka fa wai. O le quorum ia, o le whainga whaavai fo ile o se mea whaangaio iai. A le tūlafono ai i lalo le Constitution. O le tūlanga lava e le whai unga ale parimia ma le kabineta. Fo ile le whainga o ana whai unga. O le tūlanga lalna o le asa whaanga solo ia le ngaluenga le kabineta ia. Awa o le whainga whaavai ale whainga malole sa iai o le fitu, le quorum. E lalo le whaavai tolu fitu pui tasi o le malo tuto tasi o sa moe tau le manga le kabineta. O lo ta ua ai vanga na ai ua tusa mai e ingo le nei whaavai. E mawhai e le kabineta o na whaatonu tonu ana tau le manga. E au fie le whaatuina le o se foindu mera po se au whai o sui o se fono. E mawhai ai o na whaia se tonu e se whainga na te langona ua te tau. E to ono se fulu le au malanga Amerika sa mole wai whanua. O lo taita ia me le whionga le kovana e ale manu bileti maunga. E lana whontanga ma taita o lo tahatu o tunu. Le whaatau te e le aso tofi ma le aso whareilo le vai aso nei. Le wafa ingo ina le whontanga o Samoa atoa. O le afia finei le ua fuafua. E whaia se avo le whailo inga i wha whailo i atuai. Le whionga le kovana malana au malanga. O le whontanga ia Samoa lua. O le atoe wha awa wele wha atalano ino ma ta opuna ta atia mai. E le i mai o na talano ina le whailo inga sa whaia i Amerika Samoa. Sa atari malo ai le motu i sa sae. E le tausanga nei. Wa te ena le wha i unga le whontanga le wha ala puputonga tuma o te le sanko i Samoa. Le toe wha au popo leo le sea o wha o tama i ta e le parlemene. E wha o ngai nai le se 40% pe o na iei nei. Na fōlisia le pālota i lanto e toa lua se lau na awai le whontanga. E le toe fo i le whainga sa iei mua mua. E wha amalo sia leo tina o matai. E tau wā mai le whainga pālota. O tina lava e manuia. O i lanto i e sao whanga atu i upu whai o malo. E ala i le mauta whono le parlemene. O nisi o wha ai unga le lanto whontanga ua wha mawina le pepa. O le te tau lea o na te tana le awa noe pālota mai ei sa mo olo na nofo mau ia tunu i whafo. E whainga pālota alo tātou tunu. O nisi vaenga, o le ave e sea leo le tūla fono lea no tia aisu i whaipule. E le manatu e toe fialu ese me le vaenga wha upu whai o lo o iai. Ai a ngā e le vaenga wha upu whai wa ia wha atua tuaina. E au noma whainga o lo o iai le tūla fono le teminei. E toe fo i e fisili ngialo nei tūma lo. I sana whai unga whai eala i le pālota. O ia vaenga umo whai unga whanoina le whontanga le whalapo putonga tūma o Tele Sanko. E le o iei ni mafua anga o au ili mai ai. I ana whai unga o whai unga whanoina. O tātou talafowia mai le tātou tunu. Manuel ni yaso, whasoi foia. Tei whaatalo whaatol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o tae au. Ua whina ngalo lau whai lafu manu ma whaatoanga ina i toi whaataatia ese ni suinga ia ua whautua ina le malo. O tau o le kāpone mai a lātou au nanga o na olo lātou popolenga o le amatoa ti te le lavani a fianga o tangata i nofuanga ino i tua. Ma o le a tele a fianga o i pisinisi tau i whaatoanga o le amatoa whaina fo i pisinisi tau i māmoe ma povi pio na whaalia le whaala potopotonga le Crown Swell New Zealand. Ua wala au whaala potopotonga ina ia whaamawai ta ifono whaala potopotonga tau pisinisi nei Jim Vanderbilt o le Dairy New Zealand ma Andrew Morrison o le Beef and Lamb New Zealand. Wale iso lātou whaatoatuanga le ta ingo lo iei nei polo lātou malo si angai tūla iei e tali ini suinga o tō la fono. Ele o mawhaio nao ngā ma whaatino se tō whaamamao ua mo mia ina ia mawaini polisi e mawaini whai unga po ni tali lelei. E tō saima se saunoanga Bryce Mackenzie o le isi na whaatuina le Crown Swell New Zealand. Sa tau a oina atu le palemene le asoana na fise talo sanga sa inia le silia malto avalu afio le atunu o
O loo wala awai le malo ina ia whai se tu la fono e wha amalo si le whai o ripoti ma whaai loa le vava ma maumale se esenga o totongi o itu ainga tangata taitasi ma itu ainga o tangata no ese sao o atu le mind the gap I fafo o le palemene le asoana nafi. E momoli atu la lato talo sanga whaatasi masikeke o loo whaai loa ai le pasene po le laititi male te leo le ese esenga o tupe mawe le vao tamaitai male itu ba o lii papalangi na taʻueni na Santos le pula le whaalapapotonga o manino mai le ata le te leo le esenga I tutongi mo tamaitai o tangata Maori Pasifika tamaitai Asia ma isi tangata anu ese ma o se tūlanga ua tatau na suia. Na tau au ina atu le talo sanga I whai pula le vanga whapwhai Green, Chan Loki ma Eugenie Sage. Ua tatala ina se fale faua le New Zealand Post I tutono Wellington e tali ei le te leo le manaonga mo la lato au nanga na ta ua le polisili David Walsh. O le te leo le fale ua tatala ina wa whaonga ina I fo ile te konolosi e vaveana siaki ma whaavasenga meli ma fia le atunuu. O le to te leo tangata na oka lato whaataunga ilunga le interneti le teimela COVID-19 fuluiva. Walua I fo ilunga le mo mio au nanga I te liva ina meli ma fi pe ona sauno a Walsh ai wina po ula I titi le taimina toi a matatatala I le atunuu. Pe tai, o lo mawalunga pia na ilu tūlanga sa mawhauwhau wina I ono o iai ile nei tau sanga. E silia malilua salau miliona tala sa inivesi. Pe whaalua le New Zealand Post e whaapopoile te leo le avano e mawhai o nao lātou tautua ina I le atunuu. E ala I a lātou meli ma fi ma o loo whaamoe na ia o atu tau sanga ilu a tolu. Ua mawhaiana o atu ile selau iwa se 10 miliona a fi lātou te whaawasenga ina matufa ina I tau sanga taitasi. O la whaapopo ina le numero o lātou whale tele. I isi a ai tele o le atunuu pe a whai e whaawaupe ona tele a fi matusi po o meli e te tau ona tufa ina. Na te walau whai ngā luenga le University o Tako mo le ngā luenga e langolango aila lātou whaatou sina ina ia si itia o lātou tutongi ma ia whaalelea le tūlanga ia lātou ngā luenga. E lua I tūlana whaatino ina ila lātou solo te ele University Dunedin e ui I timunga I le asoana nafi e 8% o lo talo sangaina e au whai ngā luenga a University le atunuu ina ia si itia o lātou tutongi e whaafetau I male si itanga o le tau le soifuanga. E te tau le malo na whaapopo la fonga e tutongi e le au mau o loa makamu pani te tele e tu saima se wala awal whaalapo tuputonga o le Oxfam Aotearoa. Ina ua maua I salato su enga whaavau malo e whaatatau ile le tutusal whaasoanga lo tamau ainga. Le tūlanga se lau tolu wono ni usila mai atunu e se lau wono sfultasi pe a whaatūlanga le whaasoanga tutusa o le oa male tamau ainga. E tūlanga iwa sfultasi polisia ni usila I la fonga I le lalangi, a e tūlanga lona fitu sfulfaa, ia ia titaua tangata whai ngā luenga. Na tele tupena mau e supermarketia ni usila a o tāpunia maloka le atunu. Lea sa silia malta miliona ta lala taupolo fiti whaau popo sa maua I le aso e tasi, e iei nisi o loo solonga le leile soifuanga, al to tele o isi. O loo whea ngai mawhainga tāpio na sauno Dr. Joe Spratt o le Oxfam Aotearoa. O le whaanaunau o le whaalapo tuputonga, e te tauna whaamalo sia supermarketi maisi company te tele, ia e pito te telea lātou tupe maua. Ina ia te telea tuni la fonga I te tongi mai a lātou polo fiti e vavio na maua, pe le I mawhawhawina, e pe o whaamanianga sao lātou mawaina I le taimi o le whaamai, na whaali e Dr. Spratt. Ia te tongi ia tangata ma company te tele, la fonga mai le te tele o lātou polo fiti, a o ni au whainga te tele, lātou tele o mo miaina, o na whaongale whaasoa atu isi tangata, ele o lava lātou tau mafa, e whawhanga matau siai o lātou ainga. Wauna ina le tupe pito te lei to tono ni usila, tangata o lo whaiea lātou te o ngā tupe, ina ia vave tā pā se whesosoa ni ili si itio pasene tului o nono ngā tupe, e fuili si itanga o le pasene tului o tupe al tupe wha leo ili vai aso talwai, na tā wele ANC, o le asi itia lātou pasene tului nisi o lātou au nanga, ina ia o whaatase male tesi male 5% al tupe wha leo, le na wha au popo ili vai aso talwai, o le taiminei ua ili tolu tesi male 5% le tului al tupe wha leo, na tā ue Ben Gallagher o le ANC, o le mawalunga pasene tului,
ua pa ua i fo ile numero o tangata e whaiana no ngā tupe, ma e tu samale tasi o vai tolo, na pa ua ile fwai numero o e fia whaiana no ngā tupe wha atusa ile lua tau sanga o tua nai, na wha alia, e le te tau lea tunu o na popole pe a tala noa i a lātou whale tupe, o lo lātou wha atalitali mai e fsosoani, ma lango i tangata e ala i le tele o isi avanoa po o ni polo kalame, o lo mawhai o na ufo ina atu, e fsosoani ai ia i lātou. Sali potia le staff e whaapea o whaamauni e Paul Eagle, se tasina tau walu to finga pulenu o Wellington el whainga balo tale o mawai atu. O la whaawau pia na whaatino lana folanga o lumana i le balota, e fua i ele lata i le luas fulfaa whetala o lona tutongi, mo whaala potopotonga whesoaswani, o Eagle o le whaipule le leipa mo le ito malo o rongotai, ma saavia masui pulenu o Wellingtone, o le masino i ulaisa malo loai mo masina e tolo, mai le pale mene, ai tau wā moli tofinga pulenu o Wellingtone, peita ina maana malo al tamaita i o Tori whanau, i le tau wanga maisi sui e tolu, e au fia i ma Eagle, e lua sfultolu afe iwa se lau iwa sulfa talale tupe au fai, le wha pena ia foa i wha la potopotonga fsosoani e valu, sa ia wha li e se taimi momo ato, e wha peto samalfas fulu afe tala sana ia lava vai ngā tupe, na wha aluina ia na wha atosina, mo le palota, a o ia tau vai mo le tofinga pulenu o Wellingtone. O se fautuanga leo i timaru, i tangata ina ia mātala ma pui le leia lātou mea tō tino, o nei luas fulu awhetala le tau ni mea whainga luenga, sa ngau ia mai tutono se whaleta avale se ainga i timaru, i le asonga fua a yele talitonunga, na ave sea ia mea tō tino le pō le aso sā, o mea whainga luenga i alu le eletise, o lo opito silo na matoa wha ato o to ile pupula le au ngā oi, e peona ta ue se sā tini sini i timaru, mai tele ni ripote whao o ato, i mea tō tino whaapea, whaatase mata avale e ave whaanga oi, mai umane o whaataulunga le market le Facebook, e te tauna whaamau whainu mera, serial numbers o mea whainga luenga, e whaingo fia tu fo ile pue o le ata ile telefoni i whea veai, ia yeise maka whaapito e whailonga i mea whainga luenga le tangata lava ia, ma ia mauti noa e loka lelei, e tu sai mawhautuanga malapata i ngā leo. O se osfa inga pitu te le, pe sili ato na maalosi, le ofa ye lusia pe ona tafana ato waini mea tau wha atontonu mamao a ngai, inisi o aite tele o Ukraine. Le na wa le aso ana nafi, na lipu tefa pe whani si mea tau wha atontonu mamao, sa mawhaiona tafana ina ilalo, e vai ngā au a Ukraine. Nana nati ona toe o nisi o tangata, o le atunu ino fuanga e malutia ai mai osfa inga, talo mai le taimina to ofile mo ile taulanga ma le tele o isi a ai, mai osofa inga Lucia. Na ta ue Lucia, o la lato tali le osofa inga ina whaaleanga ina ini vaenga o le alalau papa, o lo ofsota e ma le peninsula o Crimea. Na lipu tia whaapeta o sfluiva tangata na maali liu, ma isi to o se lau ma le lima na manunu a osofa inga, ina whaiele a songa fua. Mana maua e tangata o le ayo Kiev, se fe autostusia mai lunga o telefoni le vaveao le solua, e lapata ia ilato i nisi osofa inga Lucia, na whaaleanga ina nisi o ngaluenga titele i Kiev, mai tolu se lau malitasi ni taulanga na motsia ile eltise, osfa inga pitola tamai a Lucia na afiene ai titele, se sifulma le faa mai le vivi isi sifo, e o oika Kiev ile itu isa sae. Ita alonga, eta itolu sifulu afetala po nisi atene la kapio le awa engelani o le amawa pe awhaiman malo ile ipo lalangi, leo lo wha solo le taiminei matali malo i New Zealand, pe itai, ele ini whaamanianga whaapea mo le aula kapia ni usila pe a whai e siampini. Sa whaamani ele iuni la kapia ni usila ile wan ni usila sohana na whi whaapea o le ale ise whaamanianga o se pōnesi ai o lo mata i tū. Swinga ngā lulu e tū maweta ma ita i wata alo whaapalo fesa ile la kapia ile atunu. O se kone karati tele na tupu ile nei tau sanga le na ta waio le to tele lava o le awa le Black Ferns ile ipo lalangi. E le vaal tolu li maafe ma le fitus fulu afe tālai tutongi e le tau sanga. O pōnesi le awa ingelani, sata weni report le newspaper le Telegraph i le asoana na fi. Tala fo wia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au.
Wa mai le taimi ase sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mongolo a veroa te malanga I me se isi pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga va ai pea wha tausau tapa tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E maufo I lua a veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sau tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Va ai lua a veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Pa silanga o le avanoa te ngā tupe mo pulenga, ma le whaalolo lava e whaasila atuai, o iei nei se avanoa mo se tangata whai ngā gwenga I le tūtau tupe mo pulenga I le ofisa o le komisina maulunga o Samoa I Wellingtone. E mana o mia se tangata e le laloifo I le 5 tausanga talu na whai ngā gwenga I mata upu tau tupe mo pulenga. Wha maoni, wha aloalo, ma le leilo na soifua maloloina. E tā ua telefo I nei tangata, ona le leile wā whealoa I mo isi tangata o le au whai ngā ruenga I le ofisa o le komisina, ai moise ai ma le mamalu o le atunuu. O le malamalama ma mawhai ona tautala I le ngana Peretania ma le ngana Samoa o le awhiso soani lea I le tangata e tāno sanga mai. E mana o bia le leio le lipoti mai le ofisa o le leo. Mo nisi whaamtalanga, e mawhai o na mawaina mai lea I le ofisa o le komisina maulunga o Samoa, I le numero o le telefoni o wha fitulua o iwa 53, o wha fitulua o iwa 53, ma fesili mo Robert Nico Aiono, pe I meli mai foi I le info@samoa.org.nz.
E mana mia le tau au ina mai o tusi tau sanga i le ngana Peretania, whaatasi ai mo le lipoti mai le mtanga gwenga o le leo, whapea le fale whai ngā gwenga sanga lue ai, i le tuatusi e pei ona ta ua i lalo, Samoa High Commission, Tasi A, Wesley Road, Kelvin, P.O. Box 1430, Wellington, telephone 04-472-0953. E tapunia tusi tau sanga mo le nea wanoa, i le stofi, luas fulfitu o ke topa, luafe luas fulua, whawhetai, o le ofisa o le komisina maulunga o Samoa i Wellingtone. Malova tai, ua luas fulu 5 minute ua te nei le tu la e iwa, na ua mai atu i whaponga lo na lua o telefou, tu e whafonga ia i le tu la e se fulma le lua i le au nei, ia i le whaponga muli muli. Ia, ai, o le tu la e se fulu, le whatatianga fulu tātou kalame o le yaso, Charles fulu ia le fo ta pena mai le fionga la wano ati lawa o halpo kalame o le atu whewha i le hai, Charles fulu maritasi, o le sunga i le tausi matanga luenga, Reverend misionare tuita mai o le kalesia me to tisi Samoa i taua i Wellingtone, o le awhafoina le tātou polo kalame o le mori o le awale i tūla sifun maritasi, sifun marilua, talafou matala mai Samoa, ia musika o le uli, ia si ipai ala fo i le tūla tasi, mai ale tautua i lunga le tātou ala leo, ia ai whaope lunga o le Facebook, ma lunga le tātou YouTube, ia o le patatianga na le tātou maftanga le neia so le tātou atinu, ia e whai maalia le tai ao, le whai sina malulu, whakoko a leisi alo le tai ao, pe whako pai, ia o maupu, tai whalo puka wale, te pitau malulu, wale pitau malulu, ma le tai ao, tai whapuka le, pe a whisko pai. Ma le tōre tamana e mesi aso malolo ni mo whanau tuanga. Ia o le lunch o tina, o le tamana e alo i laso a tōni, ta alo mai. A mesi ala le ko pai. Ia. Ta alo ata mai ti va tu tofu tono ulo ia mai puka o tele o fai este ulo tele vo ile ia la lava le ale la soato na ata fulele a wole la vale la va tami ta alo yo mai va tu puka ta alo i puka fai ele sapo vo le pio sapo sa mo ya sola ia ai o le tu tala tu tato le no na ilva na iva au então fai mai tato fa fsili ia mo fai nga wo le ma po fia fo isa mo wai la wo le o le tau whai tūloa, tu le tūlanga o le o le ase tūlanga o na whai pēnga whai o tūlanga le lo umana o le valu se lau valu su li mawhera tupite le wa ai o no ni ilo ni tangata Samoa i tangata i ai pe o tātu pe le asu la mona pa asu la mona pe fa pe o e ono le tupetele le au avesi la wo fa pele sa fa tutuina ale wo fo i me lau malanga o le isi tupe o le ala ni ulangona e te wha mangalo i la uope wha umalo i nama lu maftanga ia awa ia isi wha mangalo le anu mea ia a fua atu te leo le tupe me tonu nere wha mangalo en niva ia ai no ole ne ia vaenga o ne ia soifuanga ia e malo si ale tupe ia le lau te talatu tato leina ia wala umai ai o nisi o vaenga oi le ua il tato val au le ua tau fai mai il tato fa silo tai au talo fa valau taro pa malo se fu malo la mal so fu i lo sunga pa pe nga mari wala wa malo se fu le tao a mai le tao ma ngira va tai batu le a si ya tai de ro fo le di wa o so fu la le lo sunga ia nga ka po ile fa ka lo fa ku le ia ma le malu so ka ko ku ngolo fa ka po fo mai ka ko po kalami tai fele sa visa to vala au o le rock ngi wa rapa oi sole oi ku malo po le ngu me ka sing sila ia sa wa rapa oi sole ma nei ia tu malo na to ia sa no mai ia ole wo ese aka ka ia mala ko wa na ko wa fa winga ngal bengere o ia mala u fa winga ngal wo ia okay fa ingonga ro kama malo kinga ola wo oi o fa finga ola wo o uso ola wo oi ma na ia ai ko nge mo le wo o ka ke fa lango ia ke ku ia
ai ke le fa lango ska ke le sa wa mi po e wo fa le ko fa pe au fa ka so ingu pia ia es a wo vo de mole lu manga I male anga I mole o le olanga o te nga ke fa ingo ngai o le kama o le kinga o le uso ko fi o lo ko o me nga ka o le wo ya ke o ai e de o e ala ka o le uso ko le o nga o e kasi kama kasi kinga ka lu fa nga o mai ia mo pe o anga ia nga I le lu manga I mole fingaro le akua o ke fa ingoanga ka uma a mi o le o ka pera lo kama o la o kinga wa ke kua ia o lo o e o ulaga nga ke fa ingoanga ia o nge mo le o ai e wo e le ia e po fa winga se ku le o ai ma fo wa le o o ka nga ke kukusa le ke ro fe o I fa ka si malua fa be fa ka ma o te tonwina yo ka pongwinga ia amali yo ai ta nga kala vai e a ko e ai fa me le se ka ka si nga me o ke le nga fa le kongo ia ai fa ya se me le ma se e fa penga fo nga penga fo nga lo fo ia o ka pe o por kus pa ia e a lofa inga po yo e a mi o vale se kulo sa bo e de ku fo se le ia ko voi kai pe alu po le ma se ngi spai feo a fa pe ai la poko le lo fo le ku ia a voi nga la poko ka ko a mi o voi ai le pe a la poko le lo fo le ku ai fa ka fa ku lo fa e de ai la ia pa pe nga le lo la ngi pa pe nga e pe o le kero alo fale ia ngi e makua alu ai fai aia e boi ponga mo ia ira aiva ia a o le kua ia e fa pengar su fonga ia ok a fai e ke alofa ia e alofa fai po nisla o la wall nga fai ia le mea kongu fai ia mea mi o kongu ia o le mea siri e kunga la wall nga ke lo sa sue mana ia o kolu o ke pasia lo kolua o la wall sa o le ia nga pui to uso fa ba nga lo o lo uso o la wall mo I le so ma alo susika ia I lo kama ai pa vai a kulo kama ia bi varia kangwe e fo ku ia o ke fa kong ia ia fo tu ia I bea o le langa ngi ia o ngi o ka ko no ngi o ka ko foi se me la fa ka pe o le fa va bo ka ko ia vai na le me sa o pe o fa ia ala poko le lo fo le ku ia la poto tu imita o ngi fa ka ko lo fa wai e de ka wi le fa ka pa ma la poko le fa ka li bai de sole mana ia te o aku da kasima ma si o akari nga ke ro ko lua ma ya ku ya ke lua tai tele mana ia te lau fa so o so le fa to e vala au ma le tatu vala au le sama sa ni voi ia pisa malanga tatu vala au le yo se ke pisi akasi ia o ke fa ku ese o ka ka piko sidi ngai nga ngumera kasi o lua awe wa mai da lua so le te ya lua so ya angi pisi ma e kwa ia fa wo mala ia ma mari wai mate le o ma o isia wo tauna na e fa mo ai a manuel lava le yaso o pe yo te pe meltina la ngal telefon ia e le se me ia ma na ia tele tatu fa so va vai la le mana ia le fo sa o sia va au va mai ala poto le lo fo le tua e to fo la poto tu matato ma ia ini la poto pan kek ia ma lo va tai tara pel tatu leina ia va tara va tu tatu tunu lo fa fo mai ia mi se foi tatu pa ngai o ma futo mai lungo tatu Facebook nei taimi ia e kama oe va tara va tu ia fa tu ia fola fa tea ma futa mai nai Long Beach America so le finga le America ri va pe foi ia sunga antele liva ia o le mai sito sunga ia yoasa so le finga le Starkis America I tutuila ia le ma futa mai tatu program manu foi nga luenga lo finga I mo to le so se fai mo ta o le so si le mo tutuila tama ia pa so si foi nga awe
Ya, manuia la vale yaso ya ono tala pel tato lin. Ole si vai ngana mai tato telefone mana ia foi fa nei fa manatu foi. Pe ona mai telefone. Le ua fa tuina mai leo malu malo ina el pitonu o Timaru. Timaru, ia. O to te le au nga oi. Ya, i me to tino a inga. Sauli. Le lau fa tu mai. Ya, ma te tu ane ia ma ai ia fa ia foi le ia fa ilonga le ia o me to tino. Fa ia fo tu ni fa ilonga fo ia lo le ia o me to tino ia. Wa o te le isi me to tino o le mai leo. Pe o le uto o tanga o ia to fa tau lungo o penga ta fa ilangi market fo ia. Ia ele ia la le fa il vai ngale pe na me leo. Ia fa ilonga le ia po fa ta ingo sau i diafi se tu lo. O sau mo vao fa ilonga le ia po wai mo le ia i lungo pe a fa ia fa to inga ia i lungo o market i lungo penga ta fa ilangi. Ole vai ngale o mai tatu telefo. Pe e sili malua su wa fe ta la le tau o me fenga luenga. Me fenga luenga. Le la wa ngaoi. Ia o ta wa tele vai ngale tu sei le foi po lata. Po lata. O ma wai fa nga na telefone wa na leilo. Ia. Ala mo lata. E sa o tele o isi o ilunga al Facebook e le venga al marketplace al Facebook. Ia. E fa ta wa foi la. Ai tu la i la file. Ia. Pengo feno li putia leo ma to su e mai. Wa le ia se mafu anga le ona nga o ia tangata ia me to tino istangata. Ona tau fai fo le ia su eni tupe. O fa tau lunga ia le ia la le po ni ata ia pe fa ilonga le ni o me to tino. Ia po ni o me fa inga luenga. Ia e mo le ia vai nga na ilunga o penga fa ilangi ma market fa pena. Ia ile pe ona mai fo ia wa o isi vaenga ia masani ona nga o ia tangata ni. E oe va ai ia nei van fo ia le ia po le au palama o le au valifale. Ia o le au kamuta. O nei tangata la fai editise. Le oe fo le. Ia e watu la tangata ia ona o isi a o ia masani ta vai. Ona tu hata tala fai to a tele fo le o le van. Ia ai o tu no fale fai nga luenga. Ai fa ava no ai fa matala ia fai to. Mon. Tasi na vaenga o anga ye la unga o ye nga o ye me to tino tanga ta fainga luenga. O la to van fo yo lo i la to me fainga luenga ton. Me se la vanga i sa o leia, me se vanga i tu lang o masini fo i fo ngai meu. Drills vanga pena e ta wa tele ma te tu ma teu fa le. Na ton. Ma te loka fa le ma fa tuanga le ma ia. Shaki foi meu o serial numbers po foi numero nai tu fengo fi na on tu su tu mo ma lo vai le o luas futolo minute to luas futolo minute na tale o se fulu tale pel tato leina pe fi vala o mai wa fa tu mari ila o na sa o sai o ma tu no wa na o le leia ma fanal maftanga ia fale moi ia sa foi la ia pia ia sola ia no fo o ia se longa o te watu fo va to a wani ia le silapo o le tai au la o le tai au tu te usu mai pia sau ia pia le mela o tu na tu la mai o fu ata amu vo le e mai to ia pia le mato ainga pia le vitamina ia fai lo mato fale moi wo le taimo sau le pas wala o ila ala sauta avale te lifi mai i salo longa o sau leva wo o fiu so se ato vo le tu no fata mu vo le mai lunga leva ya fiu so se ato tu mato fale le se ato o va vel te mila sau leva la sauta avale tu li ma leva leva te ilo o la tu lo ilum le mato fale tani malo o va tu le ia afu o wole no fam tala tua no mo me tu pulanga ya so la e mal o la tu lu mal tu falta ni malo leile ia afula no mu si o bo fa pele o la tu apiki mane ia afu tu o ilo ngo fa ta mu e fifi o la bele tu ai la tu si o le si po so e su lo na yaf fiu e su e yaf tu lo fa fo mo e fisi le tu mato ai fa mai ele ai la se si ole li na ta si le na lu ta vale fe ona le la na no va tu mato va na si tu ai ia fu ta mu ele no mu lo ya fu fi ele no mu lo ya mai si ona i ele no mu o lo ya fu la fi tu ai fu ta mu le li na ta si le avia pia ta lo val val
Talofa. Malo se fua. Ia o mau su wa manoa. Ia mau alua manoa. Ia fa tai mo le mata upu. Tai. Ile mele le fai nga wo. Ia. O te le fai wo la nga atu. Oi, ah. Ai te tu sa matangata mai ati a. Oh. Ioi, ono le fatu lunga le matou tama I Samoa. Ia. So se lava ya fere tato fale talia e o fai tau mona le tala I solo atu I Samoa o aku solo le tunu I fafu. E talia uma le matou a inga fafanga ma famo moe ai matou te le lotu mona mo te rota iti. Oi, ah. Ia o sau la ma o whalongo longo ni matau kule o whalongo atu nei ia o fune fa Samoa e o foa. Nā tonu wa. Ia, o le si foi upa Samoa. A wate lo le so le falo lo wo ina sia oi. Ia, ia. A wai, sato vai tupulanga ia sone. O le alea o a I o lo whanau. Ai o atu lo I fafo I whainga one I o le mena leo I enda I samaiti o le ngā oi. O le dio ia o ngā wo te ta solo. Ia. Ya, le fatuanga na ya sa toni ma tua I fana. Ya mesi ma ko ni o ma tua. Ele kwensiu. Ya tau solo mua pe on sa tale longo sa tina ma tua mai so ma tua fana. Ya. Awa ole alu walu ya onga pe te alu fo I lotu tele awo. E ya le taimi ya faina I o ela wo. E tele sonuina sa wo lo fainei. Awa na le wo awa le wo ye so uma a le uso mo le so vale a te moni le pulea a tu tupu fala vela velo ai o lo uso ai tango mai o popo tu o le fai a o le wo ye mo ia ye na fa chino vale foi che wa tu e so ni fala vela velo na ai a wa so vale o wa so tapa peni ni maliu o ani me te ma fa chi ai te machiba e tango mai lo uso maluto fine e o pongi oi. Mari. Io o te mana tua la Samoa e soia. Te le io tupulanga fa pena. Ata baba ai te tupulanga I le mele na e o ai fai wo e la tama sa o ngadila seri la ingai au kilata. Ia e o le mai ona wo tama tu I fa le fai toa. E fata sali le ali le au se I watu lau ti o fata sia o au vai atu la tama pe fo le ofese fili fo le e fili le mo le u e tau kam tu le fili ia tu lo wa le upo toi na no fatu sa ia o tango ale le pusa to so le ku ka fo I vatu fo ia e chai au to so mai le se lau tolo o chile e fili le ala tama ia va aila o watang ia we walu pe wa mai ila na wol so mai fa a ona wo o na lu do le wa le o tangi maru le ao ia na sau do le fai mai e nanu mai la fa mai mom why do you do that in front of my friends oh I feel ashamed yo fa ku sa o walu lo ami na wo se do le fa le no fa tamai sa mo ami uma mai o le au ngala le mena tupu le tama wa te le swinga o le ne ni sikai fo ingai pe vali le sipiko a walu le u le au pa se mana wo nei wa ona wo ne o mai samo ka mai ki maori e wo ia ka mai ki nga ai le wo in yo mauso e al wa e wo ia nga wonga o ke fa tuai nai la matua yo to usita e yo to va ai to I fa na awa fa ingo e lo lofa awa ma to wi sa mo sa sa ma chama e sa ma to le ma chama ia ole e tangia lo tina ma fa o ai sa ma to ia no to la e lo ma fa pe e fa mai la to la sa ia lofa sa le lo ma fa e sa ma to la mai ya oi awole mo moi ai o fa me na awole mo moi a umalo le a o mai o I tel fatu a o mai le sai fa me a o ma pena ia a fa sai el ne mta ai mana tua upuna lu o le wo fo e te to fo ai la wo na moi mari tai o le wo ia so uma a o le so mo so balu vale
Ia le manuia le pokalame fa manuia fo i le sunga lo. Apa chili ni fo pokalame le trato le tio Samoa. Tai lava. To fatu manuia le aso. Ai ne fo nea se te tina sai fo ia. Ana ia. Ia le pa manatu male. Nai tina il tato fa fisili le taiao. Ia sa le ia. Ia ai o lo tala pel tato leina e lo toe televista tato teimi le o toe 10 minute i ona tale o le tulae se fulu. Ia ai mana ia tire strafia o so le fa pe o strafia mo le aua tala fia Engilani ya mo lato o la kapia tini tamata le pola langi lo fanga solo nei ia i nei New Zealand le tani malo tato ia ta i tolu se fulu afe ta la ia ponesi tini le o Engilani fa pe manu malo le pola lang Ponesi. Lo winga ese ala tu tongi. Ponesi la pe fa pe champagne le pola lang. Ma le o te ro ba matan si le le la kapia ia New Zealand pe ese tu la va pe na sa mai le tanto au la kapia te nei ile tu la fo le champagne mai le pola lang meta. Ta ba nera le au Engilani te mai ta ile te mini o le matua ma na ia. Ia ai sa oi. E ta fu ona ini ni ponesi tatou tini ia te roe o le tulang foi na o ye tini New Zealand le au New Zealand ta mai tai pe fa pe e champagne fo e le polo lang ni tau sang tu vai tu tongi e mo el Black Ferns te mi nei il va o tolu sul lima fel fit sul wa feta la le tu pe mo ale tini tau sang ia ale tau sang e fuala el va se ponesi vo le fa po pe o no vai ia ta tu mate tu pe o lo fa nga solo te mi nei le polo lang le mo mai tai ia lo tani malo ini usi pe ia le ofisi pola langi ne mele ia ele pe o li pola langi ia tama apo tu pa pe na fai lo li pola langi nai te lole o te mina a pe ele o ele pe o lo te le tanga tel tu lango le sa tu pola langi ne fai ni usi ia no le fasa la wel vanga le Spark Sport ia esa e pe ia le sime ia an fa pe o Sky o matua vesi la ma pisa le nuole ole TV le taimi nei o la kapia ta mai ta ia e pia le sime o fai le taimi nei New Zealand wa te lau ai ngale o fai ni ala to Spark Sport ia tatu pese le ia e lo to ma foi le o to sful tonu minute ia ona taro le tu la sful ta pe mane fio ngala wano ia wan pukala me ole ato e fa ile ai ia ile tu la sfulu ia ai ma lo lava ia fa vela ne lau kofe lau koko ia po lau supoesi, kokoesi, kopai, ia malkokoleisa. Tato wolo ala i le uo pito sili ala o fia ia tuspa ia. Tama o tavita mai o natana. To es futolo mi te tars fulu. Oh, well, oh,
Le mavaenga tavita mai ona tana mai sunga aswa Felice Mikaele ina ua toi ona minuti ona tale o le July se fulu. Ya leo fai lo mai foi tato o le to sa mo wa ta longa ma Engelani le fai ungol verso nei ta longa mo mo le tato o le ipo lo langi ya lo fai Peritania lo tani malo ai ya Peritania. Ya le la fai lo mai le au le tato to sa mo ya le ata lo mo ta longa mo ma Engelani il fai ungol verso nei. Ya numero tasi Joseph Suali ya o le numero lua o tapo I Fido ya o numero tolu Isaac Tano numero 4 o Crichton numero 5 o Brian To'o o le numero 1 Jerome Luai numero 7 Anthony Milford numero 8 o Junior Paulo le kapteni fo ilea o le kaptenina le tatou au o le numero Eva ya o Brown numero 10 Josh Papali numero 18 Tuilangi numero 12 ya o Sua numero 13 o Josh alo yai ya o vai ngolele le au fa leo le sui mai tonu Harry Stavita numero 5 ya o Taupa numero 15 numero 11 o Wele Hamling Wele numero 17 o le New ya male numero 15 o Mei ya o le tatou aulana ia mo talonga mo mo Engelani ia I fa ungo le vai senei talonga le talai fo ia le tamisanga ia o le ipolo langi I le talonga o le liki mana ia le ia ila wa vai fa tanga talo mana ia tele ia tatou au le o piki mal taimine ia wa talonga mo Engelani fa ungo le vai aso ya wa mai atu mal tatou kramel atal taya mo le atu le fa malo le tatou tinu ia tu sai o le mafuta mai pea ia mataria pea le tatou tua o le ato le tai au tona mauta malao o le nei aso. Ia ai le tatou mafuta pea I pa ia fo I se taimi o le afiafia na nei le tūlai lua. Ia ona mai ale o le tatou tautua. Ia alea la fa mai atu ia tatou pokalame le ato le tai au le pese lea. Ia ona tapena mai lea o le fionga lawano. Ia o wale pokalame o le ato e fewa iliai. Ia I le tūlai se fulu nei minute tals fultasi. Ia o le sunga I le tausimtanga aluenga. O misionari tuita mai o le kalesia me totisi sa mo I taua I Wellington ia o le afafoina le tapenina tatou pokalame o le moli o le ava I le tūlai se fulma le tasi ia ai toi whamaro atu te foi mai mo mai le whaafonga mai le atunu ia tatou mafuta pea e whaso I foi ia mo le taimi ia le la watu pese lea ia ona tauni mai lea o le pokalame a le tunga ala wano le ato e whewa iliai.
Ia, mo mola fo i o na mātou whaatalofa ma whaafei loa atu i le pa i maurunga o le tātou tunu ma lau whaafonga i nei vaenga o le tai ao. O se whaapoponga fo i le nei o le tātou pol kalame vai aso te tasi i aso lulu o le ato e whewā i diai. Nai mta uku fo i tātou te talitela noa ma whetu whai ai ia walawa i le sila fia ia ma le no fo tāpen pena iai i mea e mawai ia ni awa onga le lei, ia po ni au ngā hoi, ia mani mea e te tau ona tātou tau ma mau e se ai. Fia fo i whaelo atu i le nei, whaapoponga o le ato e whewai diai, ia le so swari me fo i, ia le sunga ia tāsi i tui tolwaa, ia wā le tui nātua le tātou ngā ruenga e peo na māsini ai, mātou te fia fo i whaatalo whaatua i lau sunga tāsi maa lo lawa le tau ata, i maa lo le usu fo i le nei aso fo. Ia, whaatalo fo i mlanga ngā whaalolo i lau fionga lau ano. Malo foi sopo, ia pi tau maru mai tātou ni tai au, Wellington, ate foi molo so i fu lau le au foi le fa wina tātou por klame. Alo, fa tai lawa. E oi o lo e o tulanga masani ele pi ele ite ale le tua hoi winga malu o le tau ia ai a oso ne ale la ia pe ia o le me uma ia tarsia o le anga ia tu ila o uli ma le fiafi ia o tātou mawhana le lei ai o lo malu lupea. Ai el nei wha amoponga o le tātou Paul Kalame ia ina im ta upu ia fia tu ina atu foi wha soa tuai ia mōle sil fia o lau wha fonga. O le mata upu
au tu le sa fa mo tātou te anga i le fa o ponga le nei o le atu e whewa i ai. O meo tātou whai ngā pālota ia na ma vai atu nei local elections ia ma le tūlanga pei ona o leo o mōli mau ina mai o ni pālota au pito pa al nei i le tala wha asolo pito o New Zealand i le tūlanga maua lalo tele ia pe o le taule ai o nisi na whaia a lātou pālota e oe ia pei o le tūlanga la ua mai ta wina i li poti fo i ua maua mai le nei taimi tauru na mai a atu i le whaeunga le mai aso e hui lava e le i tu ina mai salopo o staimi o le sopo tai au e leo le a tu ina mai ia alo ia whai tau ngā alo ia o le taunu unga o ia whai ngā pālota ai already o le ua tele a ia whaupunga fo i ma natu whaalia ma langona o tangata ua tātou whaalongo i i lungo ala leo pālangi ia maisi fo i whaasara launga televa vame ua whaalia whapea ua te tau na whaia se swinga i le whainga lea o lo whaafoe ma pū lea ai ia pālota nei ia po sisi whaapunga ia tau whaawhainga o fie ona whai ia le pālota le nei ona o mai tau wina pe o le tasi ia o whaafi tauli ia ma wha lave o lo o pōna ti ai ia ma musu wale to tele e whai a lātou pālota ia ona e whai asi whewheu le upu mo ia e o ai to titi a whai tū la pe siri atu le taimi o e tau whaawasenga po ai a vei ai lau pālota i le pepa pālota le o le whai ngā pālota ia na ma vai atu nei ia ai o le tele o le whaawi tauli o le tele o sui o lo tau wā tātou tele māsani ai tātou tele i loa ia a whai la na tuai o na maua atu lau pepa pālota ma le tusi na o lo mia iata ma whaamatalaga o sui tau wā ia o lono winga i leila se taimi sa maua so wanoa e te sila ma e whai taua i ai ia tele mea ulto tele fo i aung te tā tele ona e tele ina whaapele tānia i mea nei ia se wanga nā o lea tātou te mauti noa iai lo tātou sui sa moa o loo ta moa i se pālota ia na peile tau whaafengo fie mai o na vave o na avel tātou pālota ia ai o le tele au sui tau wā e leiloa ia pei o le mea nā o le fesili la ia atonu au se taimi tau whaaiui uli tātou por kalame ia ona whaafonga mai lea i se ma talutanoanga fo i ma stasi o alo le tātou tunu usa tau wā i le pālota pori rua i le tūlanga o tau nuu iai ia lona tau mwhai a moise o sia la tau whai ngā pālota i nei pori rua ia ma se tūlanga fo i sanga wha alau tele ai ia le mta upu le pe ona au tā ua o langona i le tō tele ua de tau na whai se swinga i le whainga e pū lea ai pālota nei wha ai tū mā lo ia wha alau i whale local elections o wā mō le silifia e le i lalo o le pūlenga a le komisi le komisi o pālota a le mālo New Zealand ai le whaafoe lai la tau whainga pālota ia pei ona tātou whenga iai e whai a le pālota le pito nuu la tau le local o le local council o la tau e pūlea ma whaafoe ina ia le pālota a nuu ta itasi ia mai pei o le whainga tonu lana o loo le fia ai le tō tele ia ma aunga te tā ia le tō tele whai pālota ia ona pei ona whaafonga fo i se tau whainga le tātou ala leo le nei tau whaamanino atu le whainga ese uma le whainga o pālota e le dutusa e le peila o pālota i o le sui o le pārmene e tasi a le whainga se i wanga nā le ufa apopo ia i wonua pālota i le pāti e te manao iai. Ia ai o le filfilia o sui hoi pule. Ia e le ai ase o le whainga māsani a le sasa wai o le ai aluai. Ia pei o le tātou mata upu le nā. O le si mata upu le sa au fia whaasoa atu ai
Ana mta upu le fuafuanga le malo e whaataua ia meo pūlenga wa alua i le vale o le malo ma tangata Maori. E ta ua le wha peltania o le co-governance. Governance o mea tau le pūlenga tu la fono e whaiei wha ai unga ia ma pūle ai ia wha ai unga whai mō le manuia lau tele. Ia o le nganga lau tele o le malo e pe ona mai tau o tu i ai. E whaataua le vaenga aua ua lewa ona polonga tangata Maori i pūlenga tangata papa. Ia au whainga manola nei le leiba e pia on tātou moli mauina. Ua matua tele na ua mea ia ua whai le malo mō tangata Maori. Ia po tangata whenua pe ona iail nā wha punga. O lātou e ona le ele ma ona le tunu. Ia ai pangale i le maita watu i ai. Oi, e mo tua vesi ho i vina ngalo fa alia i lunga wala leo ia o leiti o ale au papae. O lo mo tua fai tiwa i nai le malo. Ia ona o le mata upule nei, o le co-governance, ele ngata o pulenga ia fa parlemene, ia ai au fia fo mo pulenga ia o fai ngā malo ia fa pito nuu, fa i tu malo. Ia ai pe ona uta ua mai ta wina foi ia le tele au mata upu o lo o fai ia fai unga le malo ia ona tu lai mai la lea ia pe ia nganga e ave le fa ua i tangata whenua ia mai o se vaenga e matua le fia tele ia tangata papai ia ai silvio foi pe ia e le se ngo Maori ma tātou Samoa o tātou e ona le tunu ana whapea e tele ni a tātou te mau a inga whaale natura ia o te masaro ai longa o maua sa tātou tūtou tasi ona e pei o le autua leo pūlenga e pei ona malanga mai ei pālangi i ona pō o mawai e sa ili whanua ma sa ili ele mai ile nei tūlangi o le kelope e ona wala manuia o le auro ma minerale ma umata mau a inga maua mai ele o lea tunu ma lea tunu ia pei o le autule na lea sa tau wā i ai peltania ia malo te tele ia i se pānia ia matunu Europa sa malanga mai o la tau tangata ia ma no nofo i nei ai ua peila o la tau e ona ia ele ai le o tātou ia na so i fua mo ia i o tātou whaasina manga e pei o le tūlanga na o le lai lau mai tau o le nganga o le malo o lo tū nei le foe ia whapea ona launga te sia ia tangata popae ia ma tangata whenua i tūlanga o mea whai ai mai sea whai unga whai mo le manuia lo tele ia la pei ona o maua au ia e la whaalonga o le motua le fia i ai o le to tele o tangata popae i le mea o lo o ua lafo ai wha punga ea fo e le whitaui fo ringa o le a lua malo i te tono le tunu o dasi ia ai ia ta ilo ia i tofu ata ta uma le lagona ai pei o se vaenga le mon wia tele na ona e fo ringa i lau wha longo atu ia i wha punga o lo o whaia i wha sara longa nei e fo ringa o se mea leanga tele ia pe awha pea e awele awa no i tangata Maori e tutusa ai ma tangata papai e kai pi o se mea ma tau tia o le aali i mai ia ona o lea fuafuanga al malo ia e olo ho i le fuafuanga le e tu wha tasi le wha sara longa al TV tasi ma le leitio o New Zealand Radio New Zealand ma le TV NZ oe ua matua vevesi ai foi ma saule mau wha aupunga ia ai e atonu po le aia de taula wol tangata ia e wha ali ai o na langona ia e leise me o iai ia e pei o wha aupunga ia o wha aupunga wha avevesi fina ngalo ia ma wha penao na le mautonu ai le to tele ia ai
pe ona o ta o le ia ta lo le al tanga te wa ese umala ngona ma fina ngalo o tanga te me e ave ia la to ioenga ia ma la to te ia pe o le tu langa le nai me ne yo pulenga palangi ia pe o le wa ai mai loa tai pe la se fa te inga o le unga le palota lea na mawai atu nei e mo i lele i wha mao ni ano ia le whaitaunga e pe ona wha whonga mai hoi a tātu talafo e lima ia pule nu Māori na manu malo pe tu le mai ai wha tu sa i le tasi sa iai le palota o le tolu tau sanga te luai ia atono sisi wha opunga ia pe o a matao na i loa e Māori le mea le tau ona whai ia pe o lea ua malama o le awala lea e whaatino ai ma mawhai o na o i tūlanga e umi ai se tūlanga pule ia ma iai le pawa e whai ni whaai unga o le awala i le palota ia la lea pe o tātou i le lau mua e Wellington ia o le tamai tai Māori lea ua tūlai mai o le a vema pule nuu o le lau mua i Wellington i leisi tolu tau sanga o luma nai nei ia mai atonu o se tūlanga le lea le ngata mō Māori. Ia ai whapea fwoi mō tātou. Tātou wā tangata ia si o tātou tunu o lo o tātou nofoi te tonu o le lau mua maona aitua oi. Ia atonu o steimi fwoi o na maua mai leo fwoi nu mera. Ia ai pe i masalo mia lava. Ai longa na pālota umal tātou o tunu. Ia ona, o whawhita auli e pei ona o tā o mua. O le whainga tātele na whaawasenga o le pepa pālota. Ia umal toi whapea tuu i le meli. Ia malea. Ia e ofo ia whapea e te su e whaisau pālota whaabitoa, special vote. Oi, e sili o le tele o le mau me e anu ai le taimi. Ia o pe o vaenga uma ia e tala tu pela va no e fa ali mai so fina ngalo mta tu tala no ia i mole anga i luma e pe o le nganga tonu na o nei por kalame o le ato e fe va ia ta tu te fe fa so ai ia ma fe tu fai i mata upu au nga fa pe nei sa ta ua i le tala fo i le po nafi e po le songo fu ia le whaafita hauli ho ile nei e pei o le ngau ia o whaamau maunga o mai po o ngase i le tonu o ngā tonu o New Zealand. E wha se lau lima se furu afe. Wha se lau lima se furu afe la whaai o ngase wa a fia ai o lātou whaamtalanga. Ia po o lātou whaamau maunga la sa i le tonu o le whaamau maunga ale vaenga le whaingoina o le Pinnacle Midlands Health Network. I o se whaarapo tonga tele au fia i ai ma tu whaatasi i ai whaamau maunga nei o ngase uma e hanga i mai i whana mai. O le Midlands la, po le vaenga le nei, e au fia ai ma tātou i le lau mua i Wellington. Ia, aloroinga, e mauti noa lava, wha se lau lima se fulu afe, o lea wanga oi te sei tu lo wa ave whaanga oi e tangata e leo i lopo ai o iei maso sa longa post company Lucia wa la tau hakina i le Pinnacle Midlands Health Network ia ma ave ai la wha maunga o tangata nei ia le la wha ai lo mai e le pulenga o company o lea o tau mwhai mai tangata ia na la tau whaia lea ngai o inga leanga e toi wha tau mai a la tau ia le information lea i do tonu wha mau maunga. Ai monu tu o lena ave whaanga oi. Ia o le noinga o le sa ilinga o le tupe. Ia o nisi whaamtalanga o lea ua mawhai ona sila ia isi lunga o le internet. O se mea mutua mawae le mahau whau o le mea. Ia o se i tu nou le whaafonga le tātu utunu. Ai pe ua outou tā ua lai le so ona o nei. Lea ua whaalia mai e le ofisa o le komesina o aia tau patino al tangata le Privacy Commissioner po le ofisa o komisina le o mea tō tino, whaamtalanga tō tino tangata te tō tasi. O se lapata inga mai le ofisa whapea e ta tau ia tātou uma o na whaai tete. Ia mai se pea whai o e Marshal Salo o lo au fia ai o whaamtalanga i le mta upu lea.
Io e a whai o lou masalonga lea. Ia wha lawe leo tā ua mai, e leo wha manino mai, ia po pesao ai a tonu e maua mai ila o whamtalanga lea tau whai atu. O le lapata inga lea mai le komisina o whamtalanga tō tino tangata, ia wha ai tete lawa, le mamaru o le tātou tunu a whai o lo e mātou salo, o lo o au fia ai o records, ia po o lau information, i o ngase, te wa iso ai le fo mai, ma utonga fitinga, ma tu langa uma wha pen la. Ia wha ai tete la le tali o le telefoni, o te moli mau atu, o ele lewa nei on, ta tangi la o telefoni lea wha awea ai whawha, o te le isau i tono le pōtu. Ia o te tilo tu, o te leiloa e le ese numera, a o le wha apunga lai ali e di mai lunga o le telefoni, o le private number. Ia, o lo ua asa o na whapeisi Itali ia, a o la ua whainga, o te le Italia, ia se numela whapea, i la ua whainga maasani, a wu le lol me whapeisi Itali ia pea le po lale me, o le mela na tupu, o te whaatalo whaatu iai, a u whalongo tu, e mamao ale leo, o le tamaitai o lo whapea mai, e iai ia se fe au tāua lava mo oe o loo i lunga o le leina, o le melea ono sai mai. Ia o le whaapunga whaperetani, you have an important message on the line. Please don't hang up. Ia na o le lua pe tolu se kone o whaalonga atu. Pe e na o se, e se leitu ai ngā musika e sau, e o olo o ta pelo. Lea lai sa waila le la pata inga lea mai le komisina o whaamtalanga patino o tangata. Ina ia tātou whaai tete i leitu ai ngā telefoni lea. O lona winga, o lea e test mai, pe sa o lau telefoni lea. O lona winga, na maua e la tau mai wha maunga la, nei o lea la lea o lau vai atu. E aua, ia ma tātou whaai tete, pe a whai, e ono ali e mai la, se telefoni wha pea, ai sisila tuai leo se telefoni e masani, ona e talia. Ia awal talia, tai pela al mele na o whaia, o pe o leila lawal mea, o tali e fu, o ia. E o te le tai o tali i se private number, se vanga na al telefonia o wai tu, o lai se feila o telefonia o na o iloa lea. Ia, o ngata, e ona o telefoni, ia, ma o le tele o telefoni, e te tangi, o na ali mai leo le numera lai wala au mai ia, oi, tu sape lai se ingoa, a lai e mawhai ona e sisila ia i le ingoa, a sisila to ala le ai, ia le ia le awal talia. Ia pe o se whautuanga lea mai le komisina o whaamtaranga, ia tātou whaai tete ia i tu ai ngā telefoni ia i lunga o tātou telefoni whaavai. Ia a mai se foi, o ni telefoni e winga i lau teo ngā tupe, i te ua, e isi telefoni wala au mai whapea o le bank le wala au mai ia oe o lo ofia au mai ia le ama lea i te tono o lau account, ia na mao lo leo na ave iai, ia ai le sao, ia o tangata whaaleanga mea, tangata ia le na lātou maua u whaamtalanga tō tino, mai le ngau inga le pei ona iai le tātou telefou, ia pei na ona tu watu mō le sila fia lau tele o le mamanu o le tātou. No, ia pei o tātou mta upuna o le nei vai aso, o le tātou leina masani, o le tolu walu lima lua o whatasi, ia ona tātou tal no ailea, ia malo tasi pese i vai foe. Ja, vai foe tātou tasi, tua Wellington ya ole o fa tol van lima o fa tasi mana je fu nei mata upu ya mesira ya mata upu le na ta une fe ngala wano ila uta fa vale le vil telefoni ya ese uma to tal no ate ya se i vatu ta to pese le vai fo le Jamie.
Ia, ele toi tali mai la o tātou whaasara launga o lo tātou iai le mata upule nei. Ia, o le winga tau whaavalea I lunga o telefoni pei o na lapatai mai ai, ia le ofisa o le komisina o whaamtalanga tō tino, Privacy Commissioner. Ia, ina ia whaetete ia ilma maro le tātou tunu. I tu ai ngā telefoni whapea. Ia, ai le ngate le na ofisa o ta inga I e-maili. Ia, mai se o so te inga e a fia ai au te ngā tupe mo me whapena au ai le ngata a wala mai la I lau telefoni ia ai a wala mai fo I lau e-maili pe a whai o e masalomia a tonu po a fia ai oe ia o lisi tūlanga e wala awa tu lava ia le ia ila ofisa le e whaapitoa mo le fiso soani le mamanu o loa afia o lato whaamtalanga I le mata aupule nei le leo na whaamau ane le numero le nei a whai e te mato salo e ono afia ai oe ia o le o varu se lau o le numero e le te tongia o le o varu o tasi lua tasi o ono valu o valu o tasi lua tasi o ono valu. Ia o numera lana e mwhaia na fesili I ai. Po a awhia ai lau suafa I le lisi a toale pe o na uta ua whaasa lau 5 se funu afe tangata mamai po patients o lea awhia la tau information I le ngau inga lea ia lea lae a fo e sa waile ma fu mo yele lapta inga le ina ia tātou whae te iai taluai ona o mea nei wha lilo ho ina ia lo tā o mai ai a whaia e maso salo e ono a fiai oe ia o le numero na e ma waise fiso soani na le fisilia iai po a fiai oe ia ona e no fusa hauni le mo le mauti noa e te le to e talia le to ai ngā telefoni le pe ona o tā uana o talia nei ia e lo fia ai au mea ia ele Ia. Ele masani ana utalia ni telefoni fa betas. Pea numero foi private mai pea wala o. Ia wa te loa te sila tua ele telefoni fa mai o le private number. Ia. Ia e mai maule tai me te lei wa to inga mela le la su e mai e tangata. E te tari loa. Ia la o pu elo leo I o. Ia. Ia o confirm mai la tau o la telefoni mo ia le. Mo. Ia. Ia manisi ma umbea e ono ngau ia ai au tupe. Ia. Il fa nga ina o teknolosi nei ono po mo tua ma e ule masau o le silo fio tangata I nei fesota inga ia fa inga tātele o na tātou talitonu iai ai le ia le fa atete ia ai o le tātou numero na pe a fai e te fia fesota iai ia mo lo lava peace of mind mo lo lava no fo file mu fa to ai o le o valu se lau tasi lua tasi o ono valu 0800 121 068 ia ona tala noa le I fa mole pe o a fia ilo o ingoa I le lisi le e wa fsili mai e ta wa ia le me te la ai ia le lope fa be mai le ai le lave ai lo hat ia ona fia la lo tato ai le le mau I me le ia nai lo le tātou talia o ni telefoni mani feso o ta inga e ono ia ali ali mai ai fo ise fa vita uli staimi ia ma tātou le fia iai o le numero na fai ona e velia lo fiunga la wano e te fisil mel vai ngala po I lo suafa vai ngale e ono numero le ia o te le vilia o fa to le numero le na o mai le ile a fa sa lo ngale ale al official komisina o mata upu fa lilo fa mtalanga e fai ona feso ta iai ina ia mawai ia se o numela al company ia ona ta mai le se fa tuanga mo tato uma ia o le winga folero la ofisili pe fa pe o te velia la numero na no ofisili la ile va nga la ofenga luenga sia kiane po ia lo ngole lis Mfainta mai la to o ia le lo ngol lisi tas e ma faina ta mai wa fa punga le ia o le vainga le ona le numela ia o le fo yo se vainga fa pitoa o le lato ngarweka le la fai o le feso swani I tangata ia ia afia no inga la wana o ta o to alo swafa ia sue ia confirm ia fa pe mai la le la ma le ia fa ia le ai
ia alo no minga mo uma mai la numero le pe ole so sani le mo la tau ia po la tau wa fa ina o la tau fa mau mo i nei fo imta upu le mo ia ai le lo tato ia le tato por kalame ol vai mo le na o ta o le me o le pulenga ho le so fa tasi va lua ia male malo ale malo ma tangata maori ia pe o se mata upu tasi le mata upu onga ia tau ono tato manino le iai ia o pe no ta o tele le mau fa mtalanga ma le mau manatu ie fa ari mai e fo linga o se mea le anga tele le mea ile o fa longo tu ia le fa punga le ave ia la upai tu so se mea o le amatua afiai ia de tau tangata ia ole mau ale au te hoi e tawana tasi le tunu ia ai pe a faile mele ona foringa le uolua ia ese maori ese palang ia le whaapunga la le mera le tupu mantua la a sisila i le tu o maori o tangata lanu e pei o tātou ia ono inga ole whaapasenga le la au pai e tā ua atu pa pai nai lo le lanu ia le pei o fia se lautou sanga o tātou polonga i le tu inga me tu inga mau whaunga e o mai nei lawa a sisila inga luenga e tasi ngā luenga ia ai ese tanga te whai o le whaka inga e tasi se ngā luenga po se mata whai oi ia e tutusa ia mea whai ai whai ngā luenga i la ia le tangata lanu mo le tangata pai pai ia o le upumonia e moi whale ata e te leel tongi o le pai pai nei lo o le meuli le la te o le ngā luenga e tasi pe mai la pai pai ai whai e meuli o le mea e tasi ia o se mea ua fia tau fia se lau tau sanga o tātou sa wai ia pe ua iai al tal tonunga hoi le o le e pe i popoko lau pai ngai lo le au lau le pai ia mai o se mea whaano noa tele ma le manuia i le temi hoi o ngā lue il malo e pe o mea wai sila fia umai tātou e te tau lava ona tonu stepu e te sawa aina i lo le pai te lua ngā lue e ia sili mai aru atu li tali awa la tu e ngā mea e tilo ia tangata i le whaawasenga ina o mea whai o tiute o tūlanga whaapea o le toi titi o tātou o in tūlanga pule o ni ngā ruenga e pe le la wa a mata o na iei swinga i pe o nā lia ni mai le la o tūla i mai le mau wha upu ngā mai o le a le peti le whea alfani o a whea alfani le peti o le e le ise lua vo pe o le nganga i o le mele i la o mai tau o le mea o le a fo i fuafuanga al malo ia tutusa awa o le mele i nei e le ai mo se tusa o i ai e ui na tele le mau tula fono ma le mau wha au punga ai o no i mea la i mai le au papa e o le a pe o le ala talata atu i lunga i leisi tu ia on fiti lola lea ia masa ili ia le mau awala ta ofi ai le ua fola e pati lea ale act o le mea le mana o iei lato a fai fo e umal pa lota o le tausanga fou o le lato mau lea o le a afe po le national po fair a fai e mana o e lango atu i le at i ala tau mo se whai ngā malo e le tau o na tā ofi le mele whai se referendum e ma aua lava ne i aliri mai se me pe whaatawa ai i le tutusa o a ia i mea tau pulenga
Pe o le la o fola le party o no inga. O le la o manino le o le o va vena fa ilo mai mo le anga i luma. Ia ai mai se le palota le to tau sanga ato da fa ilo ta to palota mo le parliament a le o fola al party le act. O le mele e le mwhai ona ave sea mai o lātou manao. A whaina e le Italia, e se whaate inga, a whai e le Italia e le partia le national, i le manao leo le act. E le o iai. E lo inga sa ili se si parti, ia wa parti ai lua, ia pe on Silvia, o le Labour ma le national. I pe parti au tu ia lua. O parti la iti ia le, i lalo whainga wha a momo pi, ia le a fo isa idea le lango ina ia mawol fo inu mela fulisia ho el nei le la ofa ai loa mai alo ia le partia le act ele ai o le lato manu lautia le sui a umal palota o le parti tele a Italia ia le lato mana o le e faile referendum ma awane i fa tau nuina le mele o le co-governance o le parti na o lango ina ia tu i fai ngā malo e so ai ia peo o ia lao i nāia tangi ai ia winga ia ili tata tele ma le te o lau pai i se whainga lava e ono tutusa pe lau ma te si ai tangata uma ia asisila la ia i le mau wha upunga ia e nā o wha upunga ai leise mo ia tasi o iai ja foi pia o fa punga foi le tatu tu no te tele ape senga ele ise me mo tu sana alfa fa folinga ai le ise nganga ato ia ia ile la ngona la tatu por kala me male fa so ato foi le va ia ta on tatu manga fa ngafa ia ja hole nei awa e vave atu ona mawhai ona malama i a Maori i o tātou whaafitauli mo tātou mana onga tātou Pasifika i po tātou fo i Samoa nei lo lau pa e fiu e wha malama le fo i eil tātou mtanga ruenga o mta upu tau Pasifika matanga tau Pasifika even then ele ia fia malama le to telo tangata pai i le soifuanga e o manaonga o tū maanga nuu ngangana o tātou special needs ia ona o winga la ia e pe maho faulo i le amtanga ma le talafasol pito e le aini tangata papae o New Zealand o New Zealand o tangata Maori ia tangata nei o tangata na au mai fafo ina i wha aina ia i New Zealand. Ia maola e sa ili la le oa le mal te mao ainga o ele le o umo na whaoa mai. Leo amata ona toe wha foi ele o maoli pe ona ave wha malosi ai e tangata pae asa o mai. Ia ale e fi nau pe o pe o malo le wei le tawalau le wano. Oi. Ia le leil wha talo whatu i le tato wala au i lungo le leina malo lava se fua talo wha. Ara sai fua maua yo la wanga ma ta lo fa lava ta de toa ta lo toa malo la vale wo ile kau kua aku mu ma ia mai fa so ai au ki fi kau kala mo ile pa loka vaku ia le lei sa no ia toa o te fa ngoa e mong yao ai la nga o kere fai ngo kalngoa ia ima ma fai no mai lo so la ko ka o ai ya anko ro ke ngo foi lo ha o le sui la o ken leipen ai o ke ai wa pai mai o Samoa mai ya fia paro ka ya Kenya ya la o ke le lo pe al alfa pe la filafi sa ka pi mo sa ma ku lu mo Samoa mi le ava mal palo alo kawan langa lau ke ngau ia malo ka ko kam fangau ma ko la ko ku kele ku kaulang e oi fai mai kong ma e oi fai mai o ka ko kong
Ora u ka pi mau ku lo ke ngofo ma. Mo le man ka ko ku ang Sila. Mo. Wa levong ka ko yang Sila ka ko mai ka ko lai ki wa ko asa mo. Mai ka ko mai ya o ngai ma. Levong ka ko ra ku ngai. Ele la se fai upu fa pe o fia ya fa pe. Kawal ka ko fa lungum ka ko mai mo o si mai mo fa lungum kengi le la pe ko au ka ko ngar ka ko pa loka aku ya la ko ma o e fai mai io ka ko le ai o ka pia bai wa lava ma ko ele fa o nganga o ka ko fa nga ya ba ku le punga mi te ngang pa loan wa kere lo la ko aka mai wa la ko lava ka oso e fai ko ngola ngur ngai ma o ke o fai ka pia o ka ko ngu Leanga a fuar karku. Ya. Ko masao ka ko am ka ko makule yang Sila. Ma perkangia ma pe meanga le avelo uloko. Ya ka ko awala wange pa pe ka ko ke ngofo i pe me oke. Oke no. O ma ka ila fa ga mo ka ngofo i ma. Ma ya ke pia le nganga la fa ga ole o pa loka ma. O ngau peong ko nga nga sa ngol la wango makat o le nganga spillinga ia ngau o fai kong a waka ko wa ele ngale mele or ka ko kapisa ele paroka nga ka ko ia nga ka ngal paulo le ngal ka ko au kilo ma kau mai mo o akal ngompa soa ya baku ya ala kal ngoika fai mai le fai kio ya Jacinta fai kio ange ya pai ulengal malo ma fua o nga ka kele o pa loka I kanga ka o fai ka koko le ka ko sui o le ya ka ko ke lo le ya ko fa le mar ko fa mama o nga e avea lo ko upule on manguia lo kele pa vale ole on fai upu ke pia ai onga okay lo on ka ofi foi nga ole ko ia manguia ka ko mo lang pa ga ai le nga ia fa pi ko nga ala wali pa langia ma kam pa ai wa esa ole ala wango o wale va kele nga te ngai ka ko mo fakia nga ai fa fe kai o ke va ya te wa makanga fai ai lalo ai la ule makau ngai Talsia io o vai a ko fai la wai lo foi palangi ka ko kele o mo mai wala ko lo foi wa ka mai ka ko wa levon ka ko mai ngai la ku ngai ma ka ko wolai mama kau le ka wo manga ka wo manga male o langa ile awa ke kele mo manguio se ngo mo manguio ka o feelinga foi lao o fai kong lelei ka kawang ka ko pa loka ya ka ko fanga kama fanga o sa moa o ngau po ya malo mai keni kai malo ku keni ngei malo ai fai ya mari o ya ma ako ya ku ia ile ku ai fai upu ka ko ke ku ala vai alu suanga ba kele ka ko ke ko I wa pa ia ku wa kula ba ile ku pule kele alofa mai e pau kua ma fa kong fo lau pero ka ko sa mo ma Pasifika o le au nga fo ngai po I ka fa so ngai ka au a ko e fo fangwa kili ai au le pa lo ka wa sa ke mo li ma o le kero ka ko fa ngo ka ngoi le pa lo ka la wa ngo ma mo I le e karo sia ya vea pele fangu mai o lua por kalame lunga lekio e fai ma fau kua le inga ia fau kua inga le ku e o e pa loka ia o le ni ka ko maka upule pe nga o kele pia Jacinta la ka sawa o la ba ku ya Jacinta I la kai la fa longo e le ko ku le la ka sawa onga ai foi fakio la ngalu le ngai as ngiro Jacinta a ka o va foi pe o ka kifa ese ale malme ka ngai ai a kuia e a po engale Ora me foi le me a palangi ala wang a tanga kasi foi bol fast food ko sana kuila
Ia walai foi ma o swai mea pale kong. A mea palangi. A wa ko foi la apio pura spaenga ia o mai lunga le spaenga. Mo il te langa. Kam pai mala ko painga. Ia karsia ma e por kalame o quero ko kele aku. Ia manuia la foi le fia. Ia foi varo filima wa ta mo. Hasta il toa. Café vai aqui. Ia fea. Tāua le vaenga lea usano e fo i te lenga ia le toa il tulanga o meo o whainga malo susu iai. Au pei o le mafuanga lea ma le pongai o le sistema ngusila. E tolu tau sanga le umi o le nofo inga. Masui. Awa e le umi, e le pupu. Ai whitau i le leilama. Awa e melale e tupu. O le umi o na iai o seisi se tau finga. Tai peila o le leiba lea ua tolu ala tau nofo inga so. Ia pe o le mena lea wa alia di mai inisi i le mai tau atu ia. Iu kau fiu fo i le au palota. Ia ai o le ale tūlanga iai. E whai ai le au palota le filfilinga le teimi o le palota tele. Ia o inala e a mai ai la le malosi wha le tūlafono mo le pule. Ia e tau ave ele mai ngā malo mo le si no ho inga. Ia le ala tātou le lata tu e wale tau sanga fau. Ia le palota leo o suia whaipule le pale mene. Ia ai malo le toa whaftai le wala mai. Ia ai ono le tātou taimi. Alo ia le tātou pol kalame fo i pei ona masani ai tua mai o le tātou pol kalame le nei. Sa o ta ua le i le tātou malo i le tai au nei. O te fia fia e whaatalo whatu i le atali i a Mari Whaivalu. Ia pei on tautua i fo i le tātou walesi whaasara lau le nei, le si ufonga le lo mua. Ia mai o stasi fo i o alo tama whanau le tātou tunu usatau wā i le pālota. I nei le ai porirua i le maenga leo o le poto. Maloli le soifua Mari tālofa. Ia, malo atu le soifua manuia i lau fionga lau anu, malo le soifua manuia ni tai au. Atara whatu tātou tunu. Ia walo. Ele e mua ana matu le wha malo fo ia te oe la te li i le tūlanga sa tau muu ia i le tau mwhainga. O le wha moe le whainga pānota o le local council i nei Porirua. Malo le on sa ia wai le whaingo fie. O la le oa o tele i maua le lei o la tonu le tūlanga oe o tau muu ia ia lau tau whainga whiwhiringa i nei. Ia, malo whaftai mua lau fionga mo le atu whaftai o no le wanoa nei tai au na ua. Mo fwe lewa noe mwhaifoi ona o atu fwe sa matalanga le tātou tunu. Ia olo whaafonga mai lungo le tātou tautua ma le tātou unanga. Ia ele o tue pōma le le whaafonga ma le tātou tunu le tau mwhainga sa ie le whaamoe moe. Ia o le whainga pālota mo porurua ma le tātou ai nei. Ia tau mwhai ofi atu tonu ino foe lima o le vaenga le o ne poto i le tātou pulenga no i porurua. Ia mai molele ngang whaftai lo tātou tunu nei tā vei nei teimie mole atu esi whaftai lo tātou tunu i lātou umana ma whaiona lango ina lo nei tangata whatau wha. Ia matu mai e fo le lātou la ngango lango. Ia ele i manuia le tau mawhainga i le tau mwhai atu e tau fia tu tonu le pulenga no. Ia ai e fia loto ma le nganga. Ona o se tau mwhainga mua nei. Luas fulua o tau sanga. Ia ai i whamamonga i o whainga pālota. Ele i alo i o le aswa tae o le whatua alo i ei tūlanga o whainga pālota lo inis pālota lo whaitau te bini. Ai ono se lau lima sumaratasi tangatana na pālota mai moa au. E o mai laso sā le aso iwa leo o ke topa. I le mai ai lau preliminary results le na. Ia e mole ile ngang whawhitai to te leo i la tau na lango ina. Ia lo nei whatau wā. O leo whainga o tangata na pālota i tono porurua i le vaenga leo o ne poto lava ia lau fionga lau anu. Ia. Na o leo no afe ono se lau fast full fitu. Tangata na pālota i le vaenga leo le nana utamu e ai o ne poto. A o leo whainga o tangata e ono mawhai o na pālota lau fionga lau anu. E lua sifuru afe, fa se lau valu sifuru malua. Ia te lela le ese nga o tangata pālota ma tangata lai ma whaina pālota. E sifuru tolu afe varu se lau tolu sulima tangata e lei whaatino ina le lātua i ate tau leo o le pālota i le whainga whiriwhiringa.
o le tūlanga la lewa i nei pone poto e to lima i la tō ua whamanui ina. E to tolu pālangi ia a lewa i tātou sui Pasifika i e to lu o le nganga whawhataile nā. Lo iei le tamaita ia Easy Ford. E la ngāta fui le sunga le ia Mose ngalo o si to e lau mal Samoa. Le alau iei ni nei tātou sui Pasifika o le nganga nā. O le Paul Palota la wanu. Na o le tasi sui Pasifika na iei. Ai sui Palota le asosa. I Palota wha o popo. Ia le na sao ai la i o si tasi leo o si o toke lau. Ia le na mwhaina na nga i tonu a tōre tō lima. A mo le tofu pulu ula wanu. Le o tōre sao mai e le tina ia Anita Baker. Anita Baker, okay. E fast food tasi afe valu se lau valu surfa le au whaingo tangata Palota i nei purua eligible to vote. A na o le tō sifuru lima, a na o le tō sifuru lima afe mon tupuna na whaia le whiwhiri ngon pulu. Mai le fast food tasi afe na o na te fa mauni e le tūlanga le ua mai ona te tano e fuilunga le tātou prokala men le tai au. Le low voter turnout leo tangata e le i whaatino ina le lātou ia te tau e Palota. Ai pe o le o seata na o le whenga whiwhiringa i nei porurua. Ma na i tele ma lo whaatai o le mai tau watu mari se furu lima o tau. Na tau wā i o ne poto mo no foa e lima. Okay. Le la o umala le lima. Ai o la le ile fa songa fo ile le. E lona fia la no sunga. E lona fitu. Oi. E se sila la mana. Ano inga le tu titi a. Tu titi. Ele la tala ye ile to lima. Malo fa time. Ia ai moni le lei ta ua ia fo inu mela ia pe ona e sa no ne ia ile fo fa fonga mai le pa ia le tatu tunu. Ia mo se ia nei porua. Ona a fai o le ko diti lua se fulu afe lima se lau ia eligible voters o ne poto lava ia. A le na o le ono afe ono se lau fa fitu na Palota. No vinga la i lau mai tau ho le pe afa pe o le ono se lau mon tupu lea sa Palota ia te oe o lo u ata i tonunga o le tele ha o le tatu o tunu. Mon. Ai o te Marshall Salo foi na o ni o Marshall Salo e to tele foi si tato tu nu a to mo le fai ala to palo mon ia o le si vaenga la le pe on ta ua le tofi pule nu i le fast food tas ia fe o au Palota mo tupu a na os fu lima fe mo tupu le na fili le na la to foi el filinga mo le tofi pule nu pe o le facility le la o fe la o ia i le si se furu luas furu ono a fe mon tupu ia pe fa amata la etalia e nei tangata ele i Palota ia ni fa ai unga fai ale ta mai ta i pule nu male au fono ia po le pule no fo le o i nei o council fo le au to i nei polu pe o le facility le o le facility wala na pe ona sa o le si o fa so le te musola e ta ua tele le vanga le o whainga whiliwhilinga me se le whiliwhilino ni pule nganu o no whai ungai whai ia le lai tātou te wawai tūlango tangata ia na Palota ma tangata ili Palota a o ala na whai mai whai ungal pule nganu e tali a wai e le i whaatino ina na tūlango le o le Palota ai pe o le orisi vanga ta ua le taunto e sira to ai foi le ele upumoni ala wano ele i tele se una i o tātou tangata ili. Po se campaign fu ile e tamu whai whaato sina tangata o tūlango e whai Palota ma. Ai pe o se angangana, o le anganga i o whaatai o tātou tangata ma i lātou na lango ina le campaign ma se tamu whainga fu. Ia, e whai aso le li. Ma o le angangana o le anga i pe luma ma le tūlango fu i ei. I o le anganga i a tamu whai i ei ni ni ava no mo tātou tangata. E whisosoa ni whaino whai unga ia i ni whamunianga mo tātou tangata i tonu porurua mesele. Tō tele fwoi ni sui na tā mo e Pasifika i lea tunu atoa. Peo na i sui le Pasifika ia e Phil Collins le na le whamunui i nei tūlanga o le tofu punu i au kilani. E peo le ata na tātou vai i lea soto nai. Ua tele ana fulisia ia i lea tunu i tūlanga o tangata e la tūlanga lango ina. Ma lolava o le lei, o le fsili ona o le tāteimi, o lea ua taula lau o le wha moe i le nei Palota.
O le nai te li tai a mari. Lua tau sanga. O le aso le ngona. Te toi ta mo e lis tau sanga pe au lia le lofa ma le anga le leio le te pa au le lang. Tatu te anga. Ia tu e tolu tau sanga ia. Tu ua ilu mo le tu po le alo le fina ngalo. Ia ele mwhaiana tu ua le fia tau tua pia mo tatu tangata. Ma no. Ia o le nau wha afong mai sunga ia mari ma le tātou por kalame le nei tae au. Ai pe o le nganga au tū level nai e mafuai. Ia ona nau a le pulenga o le tātou ala leo le nei le komiti whaafoe. Mo i se le li pule ma le tātou ofisa nei o le sifonga le lau mua. Ia sanga wha amanino pēr le nei vaianga tāua. E mātou te tautau noa tua i pēr i le aso. Ia tele au tātou por kalame. Ia ona o le nganga. Ia mawhai ona wha o ngālu tātou ai a tau. Ia mawhai ona tātou filifili i o tātou walo ma tama whanau. Ia wala ia le whainga o whaai unga i nuu ma ai o tātou nofo ma nopia i ai i le nei atu nuu. Ia ai whaaftei tele mo le mātou wawa no tāsi, ma lofo i so soni mai i tātou Paul Kalame. Ia o le a whaapau mai i le nei vai aso o no le so mai lisi Paul Kalame tau ina manuia lava ia vaenga o le toe. I le whaafong tāpua i le tātou tunu, ia mai se fo i le tautua le si ufonga le lo mua, mātou whaatou whaafaa so i fuatu i le nei tūlaa. O le whawhong mai pēle tau tua si whunga lau mua ni teimi o le tai au. Ia, lea ua so mai tātou poklame o le mori o le awa. Ia, ai whiwhila vai whailu atu le tātou tenu. Ia, lea ua tonu le tātou whisa whaasa lau. Ia, le sunga i le whawhengainga. Ia, po le sunga tau simtanga luenga. Reverend Missionary Tuitama i o le Kalesia me to tisi sa mo i tau e Wellington. Ia, ua le tātou poklame o le mori o le awa. Ia, usimaia le whawhonga.
O te whaatalo whaatu sa moe lau whaafonga mai. Tu watu o mātou loto ma le whanau nei mātou te ofalofa whaatalo whaatu. Tai o e kalesia ma lau whainga luenga manu lotu. Whapea fui sa moe, ta mam tina mātutua, tu wafu lo lātou soifua, ta maali im whale upolu mwhai launga, whale tua matausi sa o au, whanau maumanga, ya, nisi foi o whanau o whaile mālolonga e nei tuanga e nei vai tau, ya mātou te whaatalo whaatu i le suafa manu mālo o Iesu Keriso lo tātou whaola, i le nei por kalame, i aso lulu te itasi, o le mōli o le ava, ya tarusia ia lau whaafonga mai, ya wase whaasoa whaatasi o le nei aso, ya e ala mai le fionga pa ia le atua, ya o la mua iusu watu le pese le whanau lea, whairo le talo pupu, i ona matai leo tātou mōri o le ava. Au noa mai a, au noa mai a ele ai se mea o te mawhaia. Au noa mai a o leiloa. Au noa mai a o tawhea. E peise va e le ai se la. O Yesu, po ua e loa e a o ia, awane i e tulia o ia, o Yesu, au noa mai a, o le loa. Without him, I could do nothing. Without him, I surely fail. Without him, I would be drifting like a ship without a sail. Oh Jesus, oh Jesus, do you know him today? Do not turn him away. Oh Jesus, oh Jesus, without him, how lost I would be. Tātou te talo. Unua maoe le iase mea mātou te mawhai o na whai. O le mātou o lenga ma le mātou te talo i le nei por kalame ma le nei whaasoa. A fio mailo ua nganga pa ia e mawhai ai. O na maua se whaasoa whaatasi ma lau atunu. Mātou te whaalangolango ma whaamoe moe lau mana. Mātou te mālolo si ai. O le te talo lea ma leo lenga e ale lau suafa Keriso Iesu. Ua ole ma val au atuai. Amen. La moa se tusi tātou te whaasoa whaatasi ei sa moa i le nei aso. Le whaasinonga lava le tusi whaita waso le kalesia me tutisi sa moa mātunu e whafo. O la moa mai lea i le tusi o ngā luenga. Ngā luenga o lona mta upo e lua sifuru ma le ono. Whai upo e iwa ta ofi mai sifuru ma le valu. O le a o whaita wina. Ngā luenga o lona mta upo e lua sifuru ma le ono. Whai upo e iwa ta ofi mai sifuru ma le valu. O le whaafonga mai sa moa, au le a o whaita wina. A o au nei fo. Na o manatu ifo e tusa o na o whaatu i ese o mea e tele i le suafa o Iesu le Nasareta. Sa o whai ei foi i Jerusalema na o maua foi le pule mai le au osi taulanga sili. O na o puipuia lea o le au pa ia e toa tele i le whare puipui
na fasiotia fo'i i latou ua ou fa'aupopo na ou sauā so'o atu fo'i iā te i latou i sunako uma lava ma ou tau anau atu ai ia latou faifai iā Iesu na ou fa'avale malosi atu fo'i iā te i latou ua ou sauā atu ua o'o lava ia ai ese o mea ia le tūpue na ou alu atu ai i tamaseko ma le pule ma le fe'au mai le auosi taulaga sili o le tūtonu o le lā na ou iloa atu ai i le ala le malamalama mai le lagi ua sili lona pupula i le lā ua pupula fa'atali'oli'o mai iā te a'u mai ma la matou au malaga ua pa'u'u i matou uma i lalo i le ele'ele ona ou fa'alogo atu lea i le si'ufofoga ua fetalai mai iā te a'u ua fa'apea mai le upu e pelu saulo e sea le mea ua e sauā mai ai iā te a'u o le mea faigatā iā te oe ona e a'a i tui ona ou fai atu lea le ali'ie o ai ea oe ona fetalai mai lea o ia o a'u o Iesu ua e sauā i ai ae tula'i ia i luga o vai auā o le mea lea ua fa'ali ai a'u iā te oe ia tofia oe e fai ma au'auna ma molimau i mea uma e va'aia atoa ma mea e toe fa'ali ai a'u iā te oe ma ou lavea'i iā te oe ai le nu'u nei atoa ma nu'u ese o te auina atu ai nei oe e whapupula i o latou mata ia liliu mai le pouliuli le malamalama mai le pule a satani ia liliu le atua latou te maua ai le whamangaloina o angasala ma le tofi whaatasi mai latou ua whapaiaina i le whaatuatua i a te a'u stalo lava i le anganga o le atua e whapupula ma whamalamalama ana fionga sa whaitauina ia tu mau ia te ia lona vi inga nei o i le whawawau ia tau lava ina tau whapupula lai titi sina vaenga o le tusi whaitau o le a tata mai le tatou pese ia ona o whapupula atu lea lai titi se amatanga o le tatou tusi whaitau ma le pokalami ia na tu ina atu lo lea o le whaasoa i whasili ia e whaasoa mai e le tatou watunu
Ia, o se tau whaapupula la i titi o le tātou tuswhai tau. O nā watu ai leo o le whasili. O le o feso o ia lea na wa aia pe pū lea i utai i le teimi o tua inga te teli. Le whaamao nia o Paulo, le apostolo Paulo. Na whaoso so ina lava e tangata i utai ia feso ia whaamasino ina lava Paulo. Ma whailo na i unga. Pe whaafare pui pui whaau, pe whaao o foi leo ti a te ia. Sa matua whaale tonu le manatu o feso, a wafo. Ua mai nei mōli mau le teimi o le whaamisinonga o Paulo. E ese ma mao mōli anga, ma mōli mau. Ua tuo mōli anga na tua ina ai Paulo. Ai au mai mōli anga e winga i tū, maanga whaatapua inga. Ai maise le teritonunga o Paulo ia Yesu Keriso. O le asi atu la o le tupu a Keripa le atali o he rota a Keripa. Ma Perenike ia feso. Na whaailoa ia feso i le tupu a Keripa. Sei au mai tasia Paulo si o lātou whaalongo ia i mawhesiring ia. Pe maua ai se tua inga e ono tusi ai se tusi oe mō li ai o ia Kaisara au kuso. A wālanga o lema na o Paulo ia ave o ia Kaisara au kuso e whamasino inai. A wā o lea ua tautino e feso ia i tupu a Keripa. E le ai ma se mea e tasi na te iloa e ono mō lia ai Paulo. O le tusi la le sa whaita wina nei le ngā luenga e luas fulu ono iwa le sifuru ma le walu. O le whamatalanga lea Paulo i luma o feso ma le tupu a Keripa ma Perenike. Na tuu iai e le tupu a Keripa e whaila na whamatalanga. Se i whaalongo iai. Se i tala noa mai pea Paulo. Po le aso nangona. Ai si o lātou whaalongo iai. Pe mate e mau ai se tua inga. O le fesili, e lua fesili e fiatu i nātu tātou te whaasoa ai sa moa i le nei tae au. Mua, o le fesili mua. Ai se a e moli mau ai pea lava pea Paulo i lona liwina, conversion. O le a se mea tā ua i leolanga o Paulo e tautala tala i pea le apostolo i lona liwina. Sini mua le sa moa. Ai se a e moli mau ai pea lava pea Paulo i lona liwina. O le a se mea tā ua i leolanga o Paulo e tautala tala i pea Paulo i lona liwina. Lea na te whamata la i a Keripa ma feso. Whai mana mōni mau. Lua. Ia Samoa au mai sau whaasoa po whea lava o se vaenga o le nei tusi whaitau e te whia whaasoa mai ai. Ma au mai ei se whe au. Ia ona wala mai leo lau whaasoa. Fisiri na e lua. Ia po nangona na e lua e whaata oto i eir tātou whaasoa Samoa le nei aso. Ia le a tā mai le pesi. Ia ona mātou whātari atu ma le sunga tas. Ia ma le whānau nei ia i le walau mai ale atunu. Manu ia lau whaasoa Samoa. Ia wala au mai Samoa i le tātou numera lea. Tolu walu lima lua o whātasi. Tolu walu lima lua o whātasi, tu atu au kilani o whā, tolu walu lima lua o whātasi. Oh
toe whaamalamalama pēr tātou whesiri. I lau whaasoa mai Samoa. O le whesiri mua ai se a e moli mau ai pēr lava Paulo. E moli mau ai pēr lava pēr Paulo I lona liliwina. Lona liliwina fu leana liliwina I le ala I tamasiko. Ai se a e moli mau ai pēr Paulo I lona liliwina. O le a se mea tā ua I leolanga o Paulo. Ia, lea ua ier tātou wala au, patalo whātu le tātou wala au le urunga leina. Ia, patalo whātu I lau sunga fo I wāwea ma tai fo I nei tai au matango fie, tu sai fo I male. Nei aso le whaatua po le, I le fionga pa ia le atua pe o ta ua le maoli o le awa. Ia, o le fesili, ai se ai mod mawai pe Paulo dona liwina, Ia. O lo o tari tonunga I ai ma lo o wala ona mori mau ia Paulo ona o mea ia na tupu I le whai mai sa ia te ia le pule sa wasa ia ona o le pule lea sa whaamanosi ai matau e pai ai le atua Ia. ai peita iane whai mai o le taimi lava na o le tūtono le la na I loa atu ai I le malama mai le langi wa sili atu lo na pupula I le la pa tali lo li o mai le lato au malanga le na la yona pa ui la lo ele ma fa lo atu lo de si pongo feta lai mai ia Paulo ia Saulo fa mai Saulo e se hale me wa e sa bo ha mai ia te o le me fa ngata ia te oi ona ai tui ai fai mai le sali matango fie lava lea na tari sa o tua ie fai mai a o fai atu ia te oe o lea leli ie o ai ia oe e fesiri o leli ie o ai ia oe ai feta lai mai o a o Yesu wa e sa wa mai ai fai mai o so ulala ngona I le tūlanga o lo o fai pia mamori mau ia Paulo le tali lena tali mai na feta lai mai le li ia wa o Yesu wa e sa wa mai ai tu la ia lunga tu la I lunga le fai mai le au tua ata so le ai tu mauri tu si aso fai mai le au tu e mori mau au ngā ruenga mo oe la vai o so ulala ngona iai ma whaafitai I le nei hawa onga matango piewa au mai le fionga pa ia le tua leo wala ngona I Paulo e saulolo na vala awina whamai tetala wa o Yesu wa e sa wa mai iai ana whaapela tatu te na fau atu o Yesu o stangata e tau na suile tatou whaola ele se tali whaapeto e whaafie nai ele loto saulo ware sa pai whaatu ese ai peita iane ona o le tatou wali I lava ia ele mana o e pa uatu ia lana whanau I ni ala se te po ni ala ese
ai mana o toso mai pe tatou ina ia muli ma le mere na ia sawai a oi dava e fia muli ia te ia o le ngaruenga le na tu ina mai ia lon tama o le lang po le ata tu le anga po le ani se o tangata a lo tam fai pe tatou faula tai mai ina ia maua e tatou leo langa fia ma leo langa e lai au mai a toa ia le o te sili na whaamalama po o pēta te au o le tusi pai tau le maua a toa mai a le whai upa e sifuru ma le balu e whaapupula i o tātou mata ia ina ia li liu mai le pouli uli le malama o ai le tangata sa savali le pouli uli ma le malama le tala le tātou whaola a le whai mai e na whai a le malama e pule fo ia sa tani ia li liu le atua tangata umai na ia sa tani ma pao so soina i lātou ele manu malo ele manu malo ale mana mai le atua wafu o le atua e whaamangalo ina ia tātou sala ia ma mea umalava ai paule mea o lo mana o mia mai i whai mai e mana o i le tofi whaatafi mai i lātou i le whapa ia ina i le whātua na winga tātou uma e mana o mia ia tu maulo whātua i le atua o le ani tu langa e o mai i tātou po ani mo ni mau i isi tangata e whamitau tāo i le e afu i mawari sa o tonga ma le hang le ai le ai o lau lava o lo ia te oe lava le whaitalia o oe o lo iai le lei o oe foi o lo iai le anga o lo wolanga ona o iloa lea e sa o mapa maoni le au tu e tei foi ona o li mau mai iai le nei foi tae au ma le tātou taha upo lo whaso soa iai ia pai mai le o lea le na li wina lava e le mawhaila na ngalo ia Paulo ia Saulo le taimina ia toe maua le whaalatanga mai ia le ana pai mai na whaapupula o na mata o le ale na o ia te ia le malamalama tusa o le malamalama lea le o whaamalamalama inai ua mawhai ei o na toe maua e ia le whaalatanga ia ma lea la o whaamai loa whaamangalo inai le atua tātou ang sala ma le tofi tātasi mai lātou ui ua whapa ia ina ia o i lātou ia o whapa ia ina ia le tātou whatatali lava e tātou te ngā lulue lalo nei le lano langi a lo o ieri tātou lo ua umana sao nia le atua i lunga le langi le wala au ina ia a pai o oe sa e ngalue o mai le wala au lai wha o ngā lava lo o langa ma lo wola tau tua se au le atua man ngā luenga ma e alo whātua hai leo lo fia mausto soan pai mai ulu whale mai ia le fia o lo wali umana sao nia mo oi ia se au whāsua atu le nei tai au matango fia po ia e whamanuia le atua lo ni mata upu po i lo sao nia atonu po i lo iengi se fia whāsua atu ni mata upu sao nia no sunga nei tai au mlo waba mlo whālo ala la whaafitai tele lava mo le ama noa ia whaafitai tele noa mo le whāsoa ia manuia tele ia ngā luenga ma whi au tōle nei yaso e masifo nei wa yaso alofa tele atu ia ia talofa le valaau le ua i luga leila ia talofa faatalofa atu i le valaau faatalofa atu le agaga faaloa le lausuga faafeagaiga malo soifua ma lang manuia ia faatalofa atu foʻi le au faipese faafetai le atua i viiga ua lagina e alo ma fanau maua ai foʻi manatu lei nei taime lei o le aso ia pea le alei ai o lau tali mua e le fasili sorry
lau sunga pasal fat fo le sunga ya sa si lo tu le foi ma lo so fo ma o malang manuia mai se foi na tu le tu no lo to afio papa awai aftai tumba aleluia o la usal mo la le fisili le i mo ai se ai mo ma wai pe Paulo lo na lewina asa fenale tu lo la sunga pa pe na ngwa fonga afa fena le mo mau o ka se mo stai mi na le wai Paulo o te talton wa ma mene afta ile asuane tanga to Paulo fa fena fa mai na pa u ilu wal pala pa longo wa pupula masa awana le lo se mea o mea umana ngalo ya Paulo ai tu lo le upo malangana ai no stanga tana tele lo se mea en fa na ngalo ya se awa fa su ma wina pele asua ile lo so Paulo lo val a wina ma le stai me mo na ia fe lo ai ma le nganga pa ia le asua so fua ta ale Paulo fa mai alu fa to festa lai fo ile asua ile fa pe mai sa no mai betule mai le fonga le asua ale va il fo ma ile fea fa mai alu eva ai tanga talai o ya anania alu ya anania na se fa malolo ina oi tolu wasa le vai fa mai e fa ya to fo ya anania ala u fe anania a se talai le tua awa alua o le sangata o filifilia amen o le sangata o filifilia e fai maipu ma moli mauinu ese e moli mau ile ngor so pele su keriso no ese e o tupu o tangata o lona o Israel diela ai le atua aleluia fela afa pe fo yo tulo ele ma fai na ngalo ai fa stai le atua tangata sa wa o tangata na ia fa sa wa ie na mo moi la perfetta ma ena il taristono so pele se que ale fai mai lo na winga sa wa Paulo ala usila fia le atua o tangata ale na te avea lona swafa inu esi ele fefe ale tala ale fai mai ia seu ya Paulo Paulo wa eva lea wa ala na eva lea o lo su e tuti o lo su fai mai Paulo o te leva lea o te tala mal fatu tua ile wa uva ai lona malum lo ngata ofi fa festai le atua la o sila fia fo ya Paulo o ia le ngang pa ia le atua ya Paulo la o tek tono keripa la ya la ngo le ipu en kai mai stalai mai le atua te momo o le ipu o tangata na te alo sta watu lo na suwafa inu ese e o tupu ale o tek tono e tupu le keripa ai pe fai fali lo na fefe ina mo tangata mo no fa stai le atua ia le atua i mea la tali popona ia ele e wenga le sili ele ma fai na ngalo ya Paulo le anga o ia o le ipu filfilia le atua ele ma fai fo na ngalo tinga en in stai me vai to Paulo pe wa foi le pe tau ai fa stai le atua o la tu ma wala nga fa malo se la pa ia le atua ya Paulo se me a ngana mo wa sangata lotu turo wa otina lotu wa otina turo tau tu ele atua mana nga wenga awan i fai ana le opo malangutu fa atino mea uma ile alofa fa ai ele alo malu le atua ile ono fa stai la ustunga fa stai to ustunga fa fianga o te tuta o ina ne porkalame ese lo fia te fa longo fa stai per sale longo mas fa yanga ya le oto sila ma ova ai o mai aso o le finangalo le atua tele me wa stop tele me utato to sila ia o va ai ma oilo ala so for tupo le tato au na ia au na ma fa ma li ia le ia la o na fa so ato wala tu mala usari ma tele so man fa so la nga tele to fo tele ni si mai fia fa sorta to por kala menea familia le tu la ustunga ia fa unga le nga pa ia fa tu mo le utsu fa penana ia la ngona ma sa ngofi awal sala le mele ufawina mo ima so fa na fa le nga to sunga familia fa tu mo no falo familia fa no falo mo la si fonga nei tayo vi ia le tu familia fa le tu ya sita to le tio na tu le tu alo fa tele at fa stai mo lo wa noa so fa sa po mo nei tai mi ya fa stai tu mama
manuia te foi nga luenga le nai tu o le atunu alofa te le atu po kalame talofa le balau le welunga leina so ifo manuia malangi mama talofa malo sai fo manuia la sunga missionary li ele li ya e mo moana fafta ya tula o fai pese na ya lo mo fa nau ya vi ele li fa manuia tele le so na fa nau ya te fi fa so a to le fesili wa mai o na fesili mo le te ma wa tu fa mo le la sunga fa fe nga tele ma wa tu pe ye se fesili lo na lua mai fesili mo ai se ai muri mau ai pela lava pea e lua pea ngai ai e fesili lo na lua au mai sau fa so po fea lava o le va engol tu se faitau e te fia fa so mai ai ia ma au mai se fe au le na fa so ai a fai lava e wa mau le ya tu fa tai lava ia o fesili mo o te fia tali atu i le fesili mo ai se ai mo le mau ai pea lava pea paulo te lo oi e te ola loa e le mafai e te sao loa ma e langona le tangata na whaasaoina oe ma whaolaina oe i se mele le na whai e se sia oe na alofa ia te oe e le tai ngalo ia te oe e whaapea fo ila sa o ia manatu le moli mau o le apostolo Paulo o le apostolo o le farisaio o le tangata sa o ina le a onga kamadielu o le tangata polo fesa i tono o le sauwhainga a tangata iu tai o tangata mau lulunga o le malo Israelu tono o Yerusalema peitai o le mole mau wola lea ia e tutusa le matatou e whaolaina lo tatou anganga tatou te lo lea lofa o lea tua tatou te langona loa Yesu Keriso na ia saunia le whaolatanga mo i tatou o le na ia mua ia lofa mai te vai ele tai na umalo fia tau tala pea lava pea i le alofa o le ali ia te o e mau awa o le apostolo nei e na tele i loa Yesu pauale o le mea sa misi le apostolo ia Paulo i taimi o Saulo o farisaio o vea farisaio awa o le ala leo lona whaasaua pe o lana moli mau i le tusi a Timoteo fo i le atatou vavaai ai le mo Timoteo le fai posu tolo fa mai le apostolo o na matua i mua i tau fai ama whaasaua ma whaatau tala au alo fangia au ana o fai fa apea i lo leiloa ma le tali tonu na le tali tonu le apostolo Paulo ya Yesu o Yesu le na ia fai al fa ala tanga le sa fa sa teroina le sa la unga atu Stefano ia au le tu le mata o fi o sti ako no atau ai tanga tama fasi o ti o le uai o ti fa ma tu le lotu Cristiano na ua puna ele lotu ma ua fa peona ia ile nganga pa ia tangata ta ito atasi ia ai fa tai le atua te lo e tasi le mea manuia ile loto le tangata o lau mole mau o la mala mole mau ile lo fa le atua o le ala nga le upu mole mau o lau mole mau mala mole mau se mea le leina faia le atua yo tata wolanga ele liwa ile tangata e nga tele mele o le mole mau ya te o lava ia wa tasi le mea tu sa o lau mau le wa batu o lau moli mau le mea na whaasao mai ai maa lofa mai le atua ia te oe te vai e tafe atu e manuia i le stangasa pe o si au nā tali atu iai pe ai se ae moli mau pea lava pea oi o ai a le moli mau ale apostolo lo na moli mau ola na pa ui lalo ele i taa Yesu ina ia oti aia na o a ia Yesu ai se a o le whau unga ia male tau finga le atua se sa o ale upo le atua e ami o tonu fo ilana tau finga ile tangata a faya wa tau fia ma ua wala awina o ia
ia lea lofa lea tua na ia na le oti ai awa fo le alo fasi oti la o kerisiano ai na fa sao Yesu ona olona fina ngalo a vea o ia maipu ma va o le tala le e moli mau mai le wa tato wola ai ona o le apostolo nu ese malana moli mau nu ese ale wola ai tato tangata sa mo sa le fa ola ina le sa tato wola le i soifuanga le anga sa tato iai ia ino sia ilu mo le tua ai fa fetai le soifuanga ma le moli mau wola le apostolo Paulo le moli mau ia fai mai ala na ia tala o la utala le o le tala le o le alofa tu noa e la ngona pe ia so umale nei apostolo le alofo le atua ia te ia e fa pena fo ia te au ia a o i lo le alofo le atua ia te au ma la fa na ma lo ainga o le mea le leina ia faia mo au na fa sao mai ia o pe ona o moli mau inisio fa so e lunga le o le tio ile mea fo isa tupu sa mo le tsunami o se ale moli mau ia le alofo le ali ia pe o sia una tala atu ma sia una tali atu o lau moli mau ma le moli mau o se tasi na ia moli mau ina le alofo le ali ia te ia e o la ile sianganga e o la ile stangata e manuia ile si e faola ina ile sianganga e sa wai le si le lotu awa fo ile wa ia ai atu le olanga le tangata lea o le mea la e o la ai wali liu ina ile ali ia lea tau mawhai e nei apostolo ai mana ia iol fai upu lea fai mai ia fai upu su iwa le tusi lea sa tatou fai tau ai ile moli mau le apostolo Paulo ile tupu le nei oke ripa fai mai o le nei le tupu e ake ripa na o le au ngatai le faa linga mai le langi o pa se mana ia o se langona lea faa le tangata e tupu pe ia te i tatou le lui lea le apostolo Paulo aua tatou te au ngatai fai le nei mea o le moli mau teifo i o le nei po kalame so lava lo pulo fa fetai ma o vivi ile ali im fa fetai ma to te maua lava nei ava no le lei ona ma fua ma yo se manatu o se to fa le tua ya te o to le fa ngaluenga le tua po e wa vea ma tai o la fu ma mo tai tasi so vine tai tasi au mai le ava no ma to te fa so ai au mai le ava no ma to te moni ma wa to ai foi ia so se fuanga foi ma le ola au na tono e kalesia o tato ngalu no e ai kerisiano ia matua fa manuia le atua ia te otou aua tatou te au ngata aua tatou te au ngata e uu le telefoni ta ua tu le upo le atua po le alava pe le talitonu pe talitonu o le alava o le manatu lava na ia o le tangata ai ia tatou ave tatou tangata aua tatou te au ngata pe o le nei apostolo nu e se loto tele o le tangata e fa malosi sasa fa fia ila au fetongi ma tongi tu le pato e toina o ti aya e tango ale atu e fatu la e lunga ona o le mana onga le atu ia o la na tala le le pe ona ia feta lailo na so ina wa fio ai le langi o atu e fainu uma maso papa ti so atu o atu me o mona o fai atu ia te o to le fai mai Yesu yo na so e so o lo le tala le le ia na o mai lo le toia fio mai o le ali aua tatou te pole o loo iai lava o ia te i tatou lana whaunga ia te outou. Ia whapea fo ila au whasoa, pe to ai titi, pe to a tele, pe to a tasi, pe to a lua. Ai whamaila apostolo Paulo a ke ripa, se o tele au ngata lava, lana wa o loa le whaalinga mai le langi, o le mamalu o Yesu ke riso. Le fo i peo na ia moli mau i a Filipi, whamai se na lea o ngā uma mea uma, o le poto umama mea uma na o maua. Wa lea o ngā ina ua o maua lava ke riso, i oi. O le mea lava lea tasi sa misi le o langa o le apostolo. E uina o a uina o ia lea onga kamalielu o le farisaio. Aina, whamai le apostolo, ota uma mea na, ina ua o maua lava ke riso. Wa lea lava seisi mea ua na o le sa tauro ke riso. Faftai mo lo wawa noa le nei tae au. Ia whaamanu ia tele le atua. Ia ona o le suafo Yesu. Amen. Ia faftai tele mo le whaasoa. Alo whangia fo e lea li ngā luenga mao tūwhi au. Ia mua peso tūwhi na ngalo wha le atua wā lava. Le tala le lei lo tātua li o Yesu Kiriso. Alo whatele atu po kalame. Ia lea tātā mai pese. Ia lea ngā lewa se e mai lava le. Ia le whaasoa e le nei tae au. Ia te tala pēle a wanoa. Tala pēle a wanoa mo e fia whaasoa mai. Ia ona whai atu i fōleo se sao le whanau.
Ia, talofa le wala au. Fa talofa atu le suafa an malo tātou o Iesu Kirisu. O te whātalo whatu malo whālalo e lau sunga e le tasi matanga luenga. Lo pōle inonga. Ia, talofa lua pō, soi fua manuia malangi mama. E nā le fisini mua te fia tari ai. Ia, whaftai. O le mete mitanga e nā o Paulo, ilona wala uina. Whaftai. Awai le ili liu Paulo, kono se tala inga alua pō, ma le au tala e pe ona tubu e nela langi nei vai tēnga soi fuanga. Aina le liu, ona o le te au mai le langi o le e ona na ngā ruenga. Na wala uina, pe nena e mita mitai Paulo. Le ili liu, ona se tala inga le lalu langi. Aina le liu, ona le e ona le ngā ruenga. Na wala uina, o ia whaftai manu ele aso. Whaftai. Ia, o le teritonu o le silafia Samoa, whatu amawai atu le asapa e pae po le lotu tamaiti. Po ngai leo le mātou o mai male whanau nei, whai masui fōi o le mātou, fōi a o ngā sa. Ia, e whai atu se pese e leanga o le whatu a mawai atu le lotu tamaiti. O le autu o le tusi whaita waso o le kāle sia i le aso sa ua mawai. Ia, o lo o whatu i eile la lātou pese, o whanau o le tofi whiliwhilia mai le atua. O whanau o le tofi whiliwhilia mai le atua. Mai sei, o se pese na whaafetai ai le ngā ruenga nei mātua. Ia i le tele o aso, ma le tele o taimi, ma le fōai, ma le tausinga o mea uma, ia eu i lava o se pese pupu. Ia ai o le a tau ma whaile whanau e usu ina atu e whai fōi masui o whanau uma o whaile ngā tuanga. Ia mo le fōi so la tu langona a wāre tausinga mātua, ma le anga le leo mātua. Ia. Ya, dia la usu atu le la pese. Ya. Ya. Usu le tele le fa fonga mai matua, fa ia o lua masui o whanau. Ya, e usu tātou pese mo nei matua. Whanau o le tofi tas lua pese. Whanau o le tofi whiliwhilia mai le atua, ia tausi ia i mawhaa o ngā, ia ave i le lotu whaasino i le atua, e mauai o le manuia, ha ha. Whanau o le tofi whiliwhilia mai le atua, ia tausi ai, mawhaa o ngā, ia ave i le lotu whaasino i le atua, e mauai o le manuia, ha ha. Matua vale tu ulima le whātatau, talo whai whanau, mo aso asau, ono sai whamani e whai o lau tiute, o lau whanau lava lau le whale tupe, he he. Whawhetai matua mo lau tau singa, tinga lau le lava, ai usu yaso uma, ia maua o se tupe mo laua o ngā, wa e polonga i loa lofa, ha ha. O mea ai o lava lava se e vai e taungata, o te tatalo i le atua, ia o langona ina, o lau pule lea matua, wamali e lea lofa, ia whamanui atu le atua, ha ha. Matua vale tu ulima le whatatau, talo whai whanau, mo aso asau, ono sai whamani e whai o lau tiute, o lau whanau lava lau le whale tupe, he he, o lau whanau lava lau le whale tupe,
he, o lau whanau lava lau le whale tupe, he. Ia, o le saole na o le whanau mo le pol kalami, ia e ui lava ina whewhilo i atu tūlanga o le pol kalami. Ia a se whai fwoi se suinga piona iei, suinga masani. Ia taluai ele o toe lava, ele o toe tele se taimi, ia o taritonu o se taimi le whai atuai se whasoa pupu. A whetai tele lava ia te o tau tina, ma se fwoi tamai alua pō, ma le whasoa mai li nei asu. Ua tamau a inga le whasoa e moni lava o se tusi whai tau e masani, e le tusi o le liwina, ele atua o Paulo. E pisia ai o lea na toi mōli mau iai Paulo ilo na whamisinonga. E whawhisa ngā ia Paulo ma whaingata, ma mata o le ita ma whamisinonga. A e le ma whai o na alo e se ai Paulo ila na mōli mau lea. Leanga o le amatanga lea o lona iloa o le ali o Yesu ke viso. O le fesili, ia aise ai e moli mau ai pea lava pea, e lua pea na tu atuai. Ia lona winga e iei le wha mamafa e lei ona a vatu le fesili na wha pena. Awa e le wha tasio na moli mau Paulo ilo na liwina, wha tele. Ai o le liwina o Paulo, o ina iloa ai e Paulo, isi mea sili na ia le iloa, male ta ua, ilona o langa. O lona whasa wā i tangata o le atua po le au kiusiano. Na te le iloa o lai ti ngā ai le atua. O se mea sili o na ti ngā ai le atua. Lai ti ngā le atua ila na sasa, malana tai i on tangata. E le iloa le apostolo. Fato ai loa le apostolo ina ua li liu. Lua o lana pule whasa wā sa ilona lima. Na matua liu sua vai ai luma o le atua. Po le ha foi sona malosi ia masona mae sa tau mafai ei lona ola sa wai tangata o le kalesia matua liusua vai ai luma o le atua o lona lili wina na ia iloa ai e moni lava e pa ia mamalu le atua soifua e pa ia mamalu le atua soifua o lona vala wina fa o sala i le whaongaina i o ia o si tangata wha o sala i lau keusiana. Na suia i le atua. Na suia i le atua na te wha ho olo na fina ngalo i nu ese. Ma so si tangata e mōli mau ia. O lana pelu ma lana sasa. Na suia i le atua e whai maipu ma waa o le tala lelei. Na te mo moli lo na ingoa i uteia manu ese. O lona wala awina. Na whaia wha pitoa e le atua i se nofoanga na te lei maa fauwina. Leanga atu ilo na mata ita se i whaatau nuu sa wanga na te lei loa o le ala i tamaseko o le ele lea ua sta pena lea tua e li liu wai uia. Ma se taimi na te lei i tea ma le matea o le taimi lea o lona li liuina. O le mea lea tau taratala i pea lava pea Paulo ilo na malawina. Ua o se mea fia ia te ia i teimi uma. I tiwa whai mai na upu a whai auta atu ma ke wiso. O hai se whaasanga tau mai. Le anga leo so ma lia ia te ia. Le au ma ke wiso. Saha au ma le lalolangi. Le ua au ma ke wiso. Po ngai lea e le mapu i peala na mouli mau. O le lili wina o Paulo. Na fina ngalo ai le atua ina ia wha maa losi i tangata. E li liu mai tangata mai le pouliuli ina ia o mai le malamalama. Li liu mai le pule a saatani e o mai tangata i le atua. O le mea sili leo na lawa lunga i le wha moe moe. Ina ia wha maa ngaloina tangata uma. Ma ia whai wha tasi lo lātou tofi ma le au whatua tua. Ia tasi nei vae ngata ua o maia. E whai eise wha asoa mō tātou. Ia, tō tere lava ua si wae a langa le tala le lei a e le mawhai lava. Ia, e tui fo i le tala le lei a e le mawhai lava. Ia, a e wha maalosi pia le tala le lei. E mōli mau pia le tala le lei. Ina ia tātou li liu ese mai le pōliuli.
ia e tātou anga atu i le malama. Tātou li liu e se mai le pule a Satani. Ina ia whai i tātou matangata o le atua. Ia, e le ni o le lalolangi i tātou. O tātou lava o tangata o le atua malona malo e whaavava. E le ni o le lalolangi i tātou. A whaina tātou whana nau mai le atua. O tātou o tangata o le atua. E le ni tangata o le lalolangi. E le ni o le lalolangi i tātou. O tangata o le atua malona malo e whaavava. E muli atu le anganga whaafitai le whaasoa e le ne yaso. I nei tina whapea fwota mai alua pō. Whaafitai fo i le whaafonga mai le atunu. E ui lava ina ua le mōli mau mai. Ia aua i oere te tununga o lango mai pere tātou po kalame o le mōli o le awa. E mo mōli fui le anganga whaafitai i le pūlenga o le tātou le tio. Ia me se fo i o le sunga ia tasi ma lau whai ngā luenga o loo. Whaafoina le nei po kalame le nei aso. Ia whaamalo whai o le whaiva. Mātou te tari tonu lava o lo tu tau longo. I le tele o tātou pura kalame whai ma whaasoa. Pe i fui o le nei whaasoa. Ia e whai ma whaatupu manatu i le atunu. Whamanuia le atua ia o tau ngā luenga ma o tau whi au. Anga le lei fui le atua i le atunu. Mai se fui o nei whanau o whia ngai ma lātou whai ngā tuanga. Ia o le a whaauina tātou le tatalo. Le atu wai lo mātou ta mā o i le langa. Se whaasoa lava i nā māta ngō fie le whaasoa o le nei aso. Lau ngā luenga na whai le loto o le apostolo Paul. Ua whai lava lea māla o la mātou mōli mau ma whaasoa i pēr pe i fōi o le nei tusi whai tau mai lau a fionga pa ia. Ua maua ai se whaasoa whale anganga mō lo atunu. Whaafetai tele le ri ua e tau mo mōli mai le soifua o lo atunu uma au mai lo mātou ola. Mātou la sia fo ili nei aso māta ngō fie i lo wanga lelei. Whaafitai ngā luenga o le vai aso, i aso o mawai o le nei vai aso. I lo leo mai malau teita inga anga lelei. Whaafitai le aso sā o mawai. Aso sā mātou tāpua iai i ate oe whaatasi, ma se whaata ua o mātou whanau. O mātou tofi whiriwhiria mai ate oe. Sā mōri mau ma pepese ma la unga ma whaitau roto matala. Sa mātou whaalongolongo fo i male mo o mātou loto. Fatu ia pa se ele le leila lātou mōli mau. Whawhetai tele i mea malavo o manuia le atunu o manuia te itai o e kālesia ma e kālesia keusian. Mai se fo i nisi o whaafofonga mai mati ngai maota ngase ma whalo le au mātutua. Ma nisi o whaafofonga mai mati ngā o mawhitanga o te tala e ale le maliu po leoti. Whaafitai lea o unanga e kālesia ki usiano. Whaafitai fo ia i lātou o fia pēr e whaasoa i tala lelei. Pe i fo i o le nei aso ma le mātou whaasoa. Whaafitai lea o unanga lelei tio i uso nei. Ia male ofisa. Ia avea lava la lātou ngā luenga e whai mala e tupu tele ai le lotu te tele o le atunu. Whamangalo i mātou i mea uma o mātou whale tonu ai. Se asa mātou mōli mau a le tūsai, sa mātou mōli mau a le talawhia ngai. Le ai, se mea lilo lau sila mai. Mātou o atu whaatasi matangata umai le nei aso. Whamangalo mai i mātou. Whamanuia ngā luenga whaauau le nei vai aso. Whamanuia tiu te mawhaiva, whamanuia le au mātutua, whamanuia i lātou o whea ngai ma ngā luenga ese company le mālo e kālesia. Ia mātou te talo fo i eilo uanga le lei a Samoa malana whai ngā mālo. O lo mātou whaalongo pēr i atunu i mamao. I fōunga o taua ma meo mawhau i eita i tai o atunu te tele. Le atu wai, mātou te tuina atu pēr i ate oe, ia e alofangia, ia e fesoa soani mai. Ia whaamanuia le alofaiva o tasi a me se fo i o nei o fisa whasalalau. Ia yailo uanga le leia lātou ngā luenga uma ma lātou whi au. Au mai le mālosi lau au whai ngā luenga e ngā lue ai. Au na pēr mo oe ala i lau tala le lei. O la mātou te talo lea i le nei tae au. Ma le nei aso e ala atu lau suafa ki riso Iesu. Ua ole ma ta talo atu ai ta mā oe le alo ma le anganga pa ia. Tu mauma mafuta mai mātou nei se i o i le whaavavau lava. Amen. Amen.
Tui whaatala whātua le whaapoponga o telefon mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua tatala nei le amano moni talo sanga le whaapotunga tupe le pole ngā nua porirua mo tupulanga tala vau o le vaenga tupe whaanganga mo polo keti. Po ni polo kalame fau matua o ngā lava mamawai ni suinga fau le le mo whanau whaapea matupulanga tala vau e nonofo maala lai porirua o vaenga tupe whaanganga mo le nei tausanga e o atu ile ta iono a wheta la o le a avel whaamomua mo polo keti e muli muli i se vaenga se tasio na mta upu se tolu o lo wha autu i fuafuanga le pule ngā nu. O le tasi fe lanu lanuai, o le sio manga ma le soifua maloloina ma le ola lau le lei. E mawhai ni maafutanga o tupulanga talavo na talo sanga moni vai ngā tupe, whaatase ma se lango mai se whaala potopotonga o le ata ita ina le polo keti e pe o se a onga po o se maafutanga lawa i tutono porirua e le sa ilia ni polo fiti. Ua maua leo leo tama ita ilia na sa ilia e tali ni whaafesili e whaatatau ini muna a fia e ile tu i sauti o waira rapa ile asoana nafi na whaalia leo leo o lo fsosoni le tama ita ia ilatou ya latou suenga ile afina a fia inisio fale po ni mea to tino mawhanua i Wards Line na o atul vaenga tinei mul vaveawana nafi ma ele tasi se fale na mui lea vaenga i Morrison Bush e latai Craytown ele isa soifua na mau po ni sifoi na manunu ai. O le so le ufa le o toile fa ato esenga Carmel Santa Maria le sa ile fa ato tainga le pol Calamel TV tasi o le breakfast ona osana tu masana ngana afie nisi le na mafo na vave malolo ese mai mali TVN said ena ole tolus fululu aso na ye Santa Maria ile nganuenga a ole itoe fa amavai ina wayeni fa sea fa sanga ini ana mionga le tala fea ngai e silia malvaya soile o toeva a yelungo le polo kalame e au noma se fa amatalanga e yeni so tama ita isa o lato ngā lulu e fa atasi ile Al Jazeera na whayeni fa sea fa apia sa lafo e Santa Maria ni fa amatalanga le tala fea ngai sa le inofo lele ia i lato ile taimia o lato ngā lulu e fa atasi ai o le so lea na lomia e Santa Maria se fa amatalanga i lunga o lana upenga tafa ilangi o lo o au fiai masana fa ato e senga. O le asoto o nai o no meil tau sanga a saule o fa atulanga ina e fa au uai le tupo sale sale tolu i le Westminster Abbey i lone tona o le ata ita ina le aki e Pikpo Canterbury ma o lo o muli muli lawa i tu maanga masani talo mai le sili amale iwa se lau tau sanga ua tua nai. O le tupo sale sale tolu o le whaau fo ili o le malo New Zealand ina ua tu malo le tupo tama itai o Elisabeta le lua i le aso iwa o se tema. Sa aloa i ona fola ua avea matupu fowa New Zealand i lo mama o talbale mene i le aso sfulmantase o se tema. O le a wha mamaluina ma whailonga ina ni usila le aso pe itai e le ai se aso malo lo wha apitoa pe ona wha alia i le aso. Ua fina ngalo lau whai lafu manu ma whaatoanga ina i toi whaataatia ese ni suinga ia ua whautua ina le malo. O tau o le kāpone mai a lātou au nanga o na olo lātou popolenga o le amatoa te le lavania a fianga o tangata i no fuanga ino i tua. Ma o le a tele a fianga o i pisinisi tau i whaatoanga o le amatoa whaina fo i pisinisi tau i māmoe ma povi pe ona whaalia le whaala potopotonga le Crown Swell New Zealand. Wa wala au whaala potopotonga ina ia whaamawai ta ifono whaala potopotonga tau pisinisi nei Jim Vanderball o le Dairy New Zealand ma Andrew Morrison o le Beef and Lamb New Zealand. Wa le iso lato whaatoatuanga le ta ingo lo iai nei polo lato malo si angai tula iai e tali ini suinga o to la fono. Ele o mawhaio na o ngā ma whaatino se tō whaamamao ua mo umia ina ia mawaini polisi e mawaini whai unga po ni tali lelei. E to sai ma se saunoanga Bryce Mackenzie o le isi na whaatuina le Crown Swell New Zealand. Sa tau a oina atu le palemene le asoana na fise talo sanga sa inia le silia malto avalu afio le atunu o
O loo wala a wai le malo ina ia whai se tu la fono e wha amalo si ele whai o ripoti ma whaai loa le vava ma mauma le se esenga o totongi o itu ainga tangata taitasi ma itu ainga o tangata anu ese sa o atu le mind the gap i fafo o le pale mene le asoana nafi. E momoli atu la lātou tālo sanga whaatasi masikeke o loo whaailoa ai le pasene po o le laititi ma le te leo le se esenga o tupe maua le vao tamaitai ma le itu ba o li i papalangi na ta weni na Santos le pula le whaala patupatonga o manino mai le ata le te leo le se esenga i tutongi mo tamaitai o tangata Maori Pasifika tamaitai Asia ma isi tangata anu ese ma o se tūlanga ua tatau na suia. Na tau au ina atu le talo sanga i whai pula le vanga whapwhai Green, Chan Loki ma Eugenie Sage. Na matua whaamamala vai se tamaitai ni te unga tupe se tasio ana woma mai. Lea na li potiana o atu lava i le valu se lau valu sfulima feta la. Ina uamalanga Alexandra Puraka tuno i fafu eva ayo na ainga sanga senga setinga aina. Na ia tua ile wha tua ngailana wo Iris Hubler eva ayana tupe. E tu samaleono tau sanga. Na awa wa iei o na ave whaanga o ye Hubler le valu se lau valu sfulima feta la mai le teo ngā tupe. Ala na woma mai. O le taimi nei, ua whaalangolango Puraka i le benefiti, mō se taimi momo i lona soifuanga. Mō se taimi momoa i lona soifuanga. O ana nafina tola ia Hubler il whaamasnonga. Masafa asala ina i le whātau sanga e nofo sala i le whale pui pui. Ina ua i na molianga i lima o le ngaoi. I whaamatalanga le whaamasnonga na tā wai. Na ulua i whetau ia tamaitai po tina e to ulua le tau sanga lua whamal tolu. Ina ua whaafai ngā luenga i Puraka i a Hubler e wa aia tupe o lana whale kofi. Ina ua whaatau i se ato i Puraka le pisinisi sa whaawau peo na tu maula la whai ngā wō. Ai ina ua toi fo i se amani e wa ai matau si nisi o lona ainga ua mātutua na ia tu uai malona whaatua tuanga i lana wō le wa ai ngā male tau singa o ana tupe o le lua fesfululua. Na amatai ona tō ese awa wa i a Hubler, tupe mali tau ngā tupe, a Puraka, aina whato a mawel tau sanga i lua fesful valo. Peitai, e mawane, o whaita wafe maafe tupe, ua ave esea. Aina whaia fo i e Hubler, i se whainga i lem whaiona ia toi tutongi le tupe, ala na wona ia ngauia, na ia pepelo e whaapeo lana komipiuta, na te tala whaasolitula fono e se tangata. Ua tatala ina se whale fōua le New Zealand Post i tutono Wellington e tali ei le te leo le mana onga mo la lātou au nanga na tā ua le polisili David Walsh. O le te leo le whale ua tatala ina wa whaonga ina i fo i le tekonolosi e waweona siaki ma whaawasenga meli ma fia le atunuu. O le to te leo tangata na oka lātou whaataunga i lunga le interneti le teimela COVID-19 fuluiva. Walua i fo ilunga le mo mio au nanga i te liva ina meli maa fi pe ona sauno a Walsh ai uina po ula i titi le taimina toi a matatatala i le atunu o. Peitai, o lo mawalunga pia nei lulu tūlanga sa mawhauwhauina i ono o iai ile nei tau sanga. E silia malilua salau miliona tala sa inivesi. Pe whaalu le New Zealand Post e whaapopoile te leo le avano e mawhai o nao lātou tautua ina i le atunu o. E ala i alatou meli maa fi maolo o whaamoe na ia o atu tau sanga i lua fe tolu ua mawhaiana o atu i le selau iwa se 10 miliona a fi lātou te whaawasenga ina matufa ina i tau sanga taitasi o la whaapopoina le numero o lātou whale titele i isi a ai titele o le atunu o pe a whai e whaawau na tele a fi matusi po o meli e te tau ona tufa ina. E te tau le malo na whaapopo la fonga e tutongi e le au mau uloa makamu pani i te tele e tu saima se wala awal whaalapo tuputonga o le Oxfam Aotearoa. Ina ua maua i salato su enga whaavau malo e whaatatau i le tutusal whaasoanga o tamau ainga. Le tūlanga se lau tolu wono ni usila mai atunu e se lau wono sfultasi pe a whaatūlanga le whaasoanga tutusa o le oa male tamau ainga. E tūlanga ivas fultasi polisia ni usila i la fonga i le lalangi, a e tūlanga lona fitus fulfa, ia ia titaua tangata whainga alwenga. Na tele tupena mau e supermarketia ni usila a o tāpunia maloka le atunu. Lea sa silia maltai miliona ta lala taupulo fiti whaau popo sa maua i le aso e tasi. E iei nisi o loo solonga le leile soifuanga, alto o tele o isi. O loo whea ngai mawhainga tāpio na sauno Dr. Joe Spratt o le Oxfam Aotearoa.
O le whaanaunanga o le whaala potopotonga, e te tauna whaamalo sia supermarket i maisi company te tele, ia e pito te telea lātou tupe maua. Ina ia te telea tuni la fonga i te tongi mai a lātou polo fiti e vave na maua, pe le i mawhawhawina, e pe o whaamanianga sao lātou mawaina i le taimi o le whaamai, na whaali e Dr. Spratt. Ia te tongi ia tangata ma company te tele, la fonga mai le te tele o lātou polo fiti, a ni au whainga te tele, lātou tele o mo miaina, o na whaongale whaasoa atu isi tangata, ele o lava lātou tau mawha, e whawhanga matau siai o lātou a inga. I ta alonga, ua tuli pe whaamalo lo le pule silo le ipo lalangi mo le lakapilu a whelua tolu o Claude Archer, o na o se suenga na whaieni au e mo ngā luenga i whalani, e whaatetau iana tū maanga i totono le whalewhai ngā luenga, o le masino au kuso sa whaamalo lo le tau mawai, au whaanga solo se suenga pe na talo sangaina le minista o ta alonga le atunu, masata wai mawhatianga o nisi o tangata whai ngā luenga, e amata le ipo lalangi le isis fultasi masino lumana e pale i whalani. O le whai unga whai ue whaatetau li tōlanga o Archer, sa whai le komiti whaatono le ipo lalangi le asoana nafi. Ua filifili le komiti whaatono Julian Collett, o le sa avea masui whaatono sili, e sui tōlanga ia Archer ma o le a whaamauti noa, e whaawa wina tāpenanga uma mo le ipo lalangi lua whelua tolu. I se isi mata upe whaatetau ni whainga pi o lo o au fiei ma le presidente o le iuni laka pia whalani, wa talo sanga ina aia lo ia le malo, ni tau sanga se lua e whaasala i Archer, e au fiei se tau sanga se tasi i le whale pui pui. Tala whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whaatala whātua tātou telefou i seisi o na whao pōponga e le o ngā tutono nei vai aso. O whaadea le whina ngalo le teitai o le tua ngai, tui le epa lupe soli aisa i le maliele ngoi. E le noa tia leo whaai unga whai al ka peneta, e le a tolo le whaino mirror ka peneta e whono ai. E fua le whinga whaavai sa whaata tia le la tō whoita i ta inga, a o tūla i mai le whoe. Le la ka whanau aku ele mwhainga mausa koro me whai whonga. O le a whai leo tangata e tauna nofo whai whai unga e no tiai kabineta. E a whaina e whai se whono. E se mata o putaua a e leo a toa le na whai whono ai. E whai se whai unga matu e whai o na moria le malo. E seisi. E le legal e le tula whono whai unga lea. Melana whaatete iai le teitai o malo ma minstau kabineta. Peitai e le tani mai le fionga le teitai o le atunu, le fionga fie mena o mi mata awha. Le vai il tula whono. Foi le poleale tūlanga o le whenwhawai ma le tula whono i le constitution o tula whono la vaia. O le alwhai unga al panemia ma le kabineta e whai i le whaatinonga i taimi ia o le iei malanga. O le mea na e whai, o le mātou la whai unga na whai. O la tau lava o loo iei le whaamuri. Ia, ma uwhaingofia nei aso. E mwhai ana mātou tau longo fo ile ai i mata upu e ono te tau ona whai ei le whai unga fo ile ase numera tele. Io le tele au meo, fo ile o mai o. Fo ile le oni whenga whaavai, fo ile lo loto ma onga. So, common sense. Ana sau no le teitai o le tua ngai le tā wa telo le a tō le foi numera. Alo kau kiu ke makas. O le tau tua le atunu nei. Alo na we ngā whakingo ngā luenga ngā kofiai o e whaamini sky whai. A o mei o whongo i e whai whafo. O leo ke vai a koe iai le kauwanga. A le whala putonga, ma le whala putonga, ma le whala putonga. E mala mai minista atu fau le mena. E o manga ka ko malo o rangi ele se minista mo ngi o mai fafo. I fongo ngi ka fawai. O le quorum ia, o le whainga whaavai, fo ile o se mea whaangaio iai. A le tūla whono ai, i lalo le constitution.
o le tūlanga lava e le whaiunga ale panemia ma le kapeneta. Ko le whainga ana whaiunga. O le tūlanga lalana o le asa whanga solo ia le ngaluenga le kapeneta ia. Awa o le whainga whaavai ale whainga malole sa iai o le fitu, le quorum. E lalo le whaavai tolu fitu pui tasi o le malo tuto tasi o sa moe tau le manga le kapeneta. O lo ta uai vanga na ai ua tusa mai e ingo le nei whaavai. E mawhai e le kapeneta o na whaatonu tonu ana tau le manga. E au fiele whaatuina le o se whaindu mera po se au whai a sui usa fono. E mawhai ei o na whaia se tonu e se whainga na te langona ua te tau. E to ono se fulu le au malanga Amerika sa mole wai whanua. O lo taita ia me le whionga le kovana e ale manu bile timonga. E lana whontanga ma taita e o le tātu o tunu. Le whaatau te e le aso tofi ma le aso whareilo le vai aso nei. Le wawha ingo ina le whontanga o Samoa atoa. O le afia finei le o fuafua. E whaia e se awa le whailo inga e wha whailo i atuai. Le whionga le kovana malana au malanga. O le whontanga ia Samoa e lua. O le ato e wha awa wele wha atalano ina o mata opuna ta atia mai. E le mai o na talano ina le whailo inga sa whaia i Amerika Samoa. Sa tali malo ai le motu i sasae. E le tausanga nei. Wa te ena le whae unga le whontanga le wha ala puputonga tūma o te le sanko i Samoa. Le toe wha au popo leo le se au whae o tama i ta e le parlemene. E wha o ngai nai le se 40% pe o na iei nei. Na fōlisia le pālota i lanto e toa lua se lau na awai le whontanga. E le toe fo i le whainga sa iei mua mua. E wha amalo sia leo tina o matai. E tau wā mai le whainga pālota. O tina lava i manuia. O i lanto i e sao whanga atu i upu whai o malo. E ala i le mauta whono i le parlemene. O nisi o whai unga le lanto whontanga wa wha mawina li pepa. O le te tau e lea o na te tana le awa noe pālota mai ei sa mo o lo na nofo mau ia tunu i whafo. E whainga pālota alo tātou tunu. O nisi vaenga, o le ave e sea leo le tūla whono lea no tia aisui whaipule. E le manatu e toi fialu ese ma le vaenga wha upu whai o lo o iai. Ai a ngā e le vaenga wha upu whai wa ia wha atua tuaina. E au noma whainga o lo o iai le tūla whono le te minei. E toi fo i e fisili ngialo nei tūma lo. I sana whai unga whai eala i le pālota. O ia vaenga umo whai unga whono ina le whontanga le whalapu tonga tūma o Tele Sanko. E le o iei ni mafua anga o au ili mai ai. I ana whai unga o whai unga whono ina. O tātou talfowia mai le tātou tunu. Manuel ni yaso whasoi foia. Ratasi oe, ratasi
Samoa Faumoinali uma ola uminisita Faumoina tau fau ia tati pangailenga ngana Samoa Oni matati aelena wa uma etangata Ea somu e malo falilea Nasi ipa atu mai lunga ole maunga Si o ulubu e o temi mitai o tala anga ya Samoa Ua ilo ma oe ilo tu mai matila tila Wanu mera tasi oe Apa ipuleia Omo onga tate pia o atu se itoe au i bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Now lava ole lo toyo tapa asino mana Le malu o bailo ale ingoa ole toa Eui ina nofa mai lu ue se a o ita ole tamale ele Le ala po ilea o te ai uli ai ma o pese pese Wanu mera tasi oe Apa ipuleia Omo onga tate pia o atu se itoe au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa Wanu mera tasi oe Apa ipuleia Omo onga tate pia o atu se itoe au I bailaina Le bai ua pa atu saina I le ta elenga I pete sa o le si fonga la mua ia mana whawhiwhianga sui whiloi nei taimi o lea uli ia o le whawhianga nā ma le sunga a siwe vainga wa lesi lua sifuru whaminute o te enei le tūra sifu ma lua taimi masa fo nei o whawhiwhianga sui whiloi ia wala fo le whafonga ma le mai mo mai lea tinu ia I le nei vainga o lea uli I New Zealand nei ia e mese fo I la tau wanga I me fo I tau mawhtanga ma lolongo le nei taimi o le aso ia wa fo I tari ngā sua mese la tolo fai ngā luenga ia mese fo I nei mātua lo whafonga mai tono ainga le nei taimi ia I le whafonga mai fo I le tātou tautua ale si fonga le lau mua tasi ono tesi ma le tasi whamo toi whamalo toi whataro whatu nei taimi malo fo I le tau atai whi au ngā luenga ia I le tātou tunu ngā lulue ia mese fo ia I nei mātua lo whafonga mai tono mo tangase mo tangata mātua ia moli fo I le whaftai tele le sunga le tausimtanga luenga Reverend Missionary tu tamai ia e tu sai o le tāpena ina o le tātou proclama le moli o le ava o le nei fo I vaiaso ia me se fo I le sao nei whanau ia mane fo I si swinga fo I le tātou proclame ia toi wha ila mai ai pese nei whanau lo tamai ia malo tāpena ia malo fo ia I nei whanau 25 minuto te nei le tu las fumare lua le si fonga lauma Wellington se vatu fa si silanga nei ia tātou fo I lo lea tātou anga ia tu I tātou musika o le nei auli
malo e lalei, whakalofa, lahi atu, tālofa, mauri, tāloha ni, ni sambula, halo o la keta, tālofa lava. My name is Donovan Clark. I am the Chief Executive Officer for Toitu Te Waiora, the Workforce Development Council for Health, Community, Education and Social Services. We are looking to transform education and workforce through partnerships and connections. Over the next 6 months, we will be holding events across the motu, and we're heading your way soon. We want to speak with you about how we can help shape training that opens up opportunities for your communities, and how we can work with industry, Pacifica businesses and communities to support sustainable and successful workforce for the future of our people. To find out more, please visit our website www.toitutewaiora.nz. Anō reira, e te iwi, ka nui te mihi atu mai tēnei mokopuna o Tainui me ngā tuku mato whaurua waka, tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa. Musika o Mano Longa, matau mawhitanga o leo auli, si ufofonga o le laumua. Fight
Ia whawhiwhianga nei teimi o lea uli wa a whatonu lava nei tūna se fulma le lua. Io ia, ona i pespesenga fo ia wa fo i le whaafonga mai le tātou atunu. Ia e meise fo ia o se na i pese fo e moli moli atu wa fo i latu o lo whianga i whiau mga luenga le teimi. Ia ai le imalo lo mai lava latu na talu mai le fitu le tāo na le la. Na i mātua fo i tāre sua fo i nei teimi ma whaafonga mai lungo le tātou ala leo. Ia e whaatara whatu malo le tāpuai. Ia malo fo i le talo. Ia awanga ia tu fo i whanau. Ia inga luenga o le nei aso. Ia mo ila tau fo le i wangalo le faitau pi. Le pi tau fo le aso la. Ia whaafonga la i le tātou pese lea. Ia pia whapeo nai wangalo ia te oe ia le ato e elefane. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua.
E whawhewhea la ngai loa mai le pusi lai whawhai e le whawhewhea le whai o. Ia makauri e foi mako a kangi le vea. Oi o pusi whakangi si foi e. Ioi. Pusi bao ma. Nga a kangi le vea ngei. Nga whai mai lor koe ngā koe kuri aku yo. Nga whapere ia le ali ie. Pea ngu sai me kuku aku yo le i ready li mako a inga. Po se whala wala foi le. Ai o tūlanga la ruka la ngā koe. Whawhewhea la na. O le kangi al pusi foi le le wa. La wai loa lai ele mea lai kupu oa a le ko ke le loa ku ngai a sa o le a kangi la le kama le pusi fonga le ko inga foi o ke le wa baru ka sanga ia ma kangi le fata a kani mai la ele pusi kama pusi fo le ia ja fo le la fa ran me o kupu a fa kama pusi Sa lai kani meron ka maa. Iya. Wow. Ele ma uang kili eh. Whawhewhea tūlanga foi le le. Le wai lona tai whau le nganga foi le wa watu peo la le oso le masinga le. Ai apea o fesili aku ia ke oe. Ola e sama fesili mai ke au. Ai apea o fesili aku ia ke oe. Soso mai e whaika. Ola sau ilo e ole me povi fo ilele. Awa ole wo sau o kele o povi a. E fia o povi au mang palangi la ngai kwa. O kele whainga runga se ofiso whako a ka whamuru. Ai ni awa mang palangi ola e aki nga e lo wainga. Whato angala e o meo lafu moa. Lafu moa? Ioi. Oi, ia se vai mai. A whapea la e kuli le o le whapea la e loa le moa whai kolkoinga. Vai le moa le whai le kako sua ngai le fiafi. Ia wakuro mama a wale a. A kuli la e alua la kone mo hui mai. Takat! Ea? Takat! Kusawa. Ole kasi ngai kara pepe no bua la. E ngi mo e whamai. Takat! Kusawa la whai mai. Nā me wa whai e fuoka ngaka. Ai le o kou. Almela ya lo ma fa ya soia. Ioi. Le tangi al tai fa le fa mer koinga. Vai ai sa nganga la ngoi ka wa. Ai se fa wa mai au mo ngai. Ora ke wa ko o so pai kai fa were mo mai na bu. Ale lua ma kumbo. Ma le pa wa la ngale fa ngal ko mo le fa ya. Ioi. E tak tak ke. Ola la cho si le fie ai. Pina le ko ngakula. Olea. Le tangi al tai fa le. Ah. Ole mai le ke dang ngai ngo sau mai o ma ko au sau o kau ye. Ola e mo e ka o ko ngole o le mukia ma ka oro fa pengel pa ko fo ngema makan kadianga a. Iya. Ai e fa mai e kam. E kalma singa. Ku sau lai bala o masinga ko kikia ako a. Po wai lo le tai fa ngia nganga le. Ya que masalo caído que le longa ya que hago con el mole mole fue a culo ma cabal que popula mai ya le ora al cama usa fue le la eu fue ai po ngai lo anga nga le anga wo fe ya e ora ko runga nga o no al cama fa mai ai olo fa pere ko i no mukia Va fe fam, wale wa sa ne wa. Ai foi le fa. Wale va na e fa fo. Foi le wa. Le wale va na e so i ko e. Mala lua a. Wale wa mala lua e ka foi nga lua ya. E fai mo mela ka vea. Vea, i le wa. Ale va pe la que le mea o mea la o ke. A ferma so fa ngo foi la wa sa u ko de. Le wa ka mo va pe la sa wa foi le ma. Era kan ye so fango hole la wa ma fala nga venga ai. La ki ya popo fa fie o kalo. Ko ke men ka ka. Ko ke men mar ka. E pa wale tangi u te lol kanga so fango hole le wa manga ko sui le si vao. Oye ko sui aku le. Ko sui aku le si wa le po ngo ai. E ka te fa lo kwa na fa fa pen. Kuso ala ta mai ata ita suya o ko fi ai ala kanga ka ke lo ele o ika ya ka ika ai ko fi sui ala la kanga ko so fo mo ai foi le si ai kanga ya la kanga so fo mo ma farave ai or kanga so fo mo
Ia sola o nge wa wa ko se mako so fongo pe a. Ia. A sa so fongo e o maranga ma fa ma langa te fole le fongi le su. Ia, ma fa le venga le sa. Ke ala fa. Pe ma fa kua. Ah. Ma ki ale woli le langi fongi fa. Ku sa leva la fongi. Ia isi. Nei ku sa leva la isi so fongo mai fa se ka ko lo. Yo, pero tu langa na a. Yo e. Ia ela to no e mala fa. Ia, ela kan. O sola sa pia ka nga mai me ola. Wa o sola sa leng fa sa ke le fa pepe mere wa nga ya. Ai akangira so fon. Au pa ko va ya nga ka jor. Ola walia le PC. Deia. La walia tu mai. O yo la va nga fa so fon wa ya. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Le fafianga mai le so mai crew manifest na so mai ia so mai la ia o le la tasi to amatali inga luenga to tele ia so mai lo i au tafalo masini le te amatai ia so mai foi le la tasi io ia e to fa malo atu le taimi ia we manatu Samoa o mai al tatu to tu lungo le tatu wala le tasi ono tesi mai tasi fa mo ia e tasi ona winatu le telefone tala mai Samoa fa pomu muli ia pe ona tapelina Savilina Kasiano le nei oli ia ai fafta ia tu tatu tunu mai se la to lo fa fo mai tono tavale le tatu wala leo ia tu sai o tatu maftanga le yaso fa malu lu fo ise o fo o le longo ma le la fa fo mai mai ia la fo inule e nase le o fa le la fa nga luenga ia manu ia lava fo fanga o to le yaso ia to filo ita au le tu la fitu tai masani ia le la tatu pese le ia ona fa mai ai leo tau tu lungo le ala leo tasi ono tesi mali tasi fa mo ai au tu tio ese pato ata tu ta apela vali tu lai lungo le Facebook mo lungo le tatu YouTube ia mali taimi na fa fonga si fonga la mo le tasi ono tesi mali tasi fa mo pato fa so i fu le malo le tunu Sanga
Toi whaatala whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Ua tatala nei le avano moni talo sanga le whaaputunga tupe le pole ngā nua porirua mo tupulanga talavou o le vaenga tupe whaanganga mo polo keti. Po ni polo kalame fau matua o ngā lava mamawai ni suinga fau le mo whanau whaapea matupulanga talavou no nofo maala i porirua o vaenga tupe whaanganga mo le nei tausanga e o atu ilita iono a wheta la o le avel whaamomua mo polo keti e muli i se vaenga se tasio na mta upu se tolu o lo wha autu iei fuafuanga le pule ngā nuu. O le tasi whelanu lanuai, o le sio manga ma le soifua maloloina ma le ola lau le lei. E mawhaia ni maafutanga o tupulanga talavou na talo sanga moni vai ngā tupe, whaatasea ma se lango ma i se whaala potopotonga o le ata ita ina le polo keti e pe o se a onga po o se maafutanga lawa i tutono porirua e le sa ilia ni polo fiti. Ua maua leo le tama ita ilia na sa ilia e tali ni whaafesili e whaatatau, ini muna a fia e le tu i sauti o waira rapa i le asoana nafi na whaalia leo, o lo ofsosoani le tama ita ia i latou suenga, i le afina a fia inisio fale po ni mea tō tino mawhanua i Wards Line, na o atul vaenga tina i mūl vaveawana nafi, ma ele tasi se fale na mui lea vaenga i Morrison Bush e lata i Craytown, e le isa soifua na mau, po ni si foi na manunu ai. O le so le ufa leo atua le whaato e senga Carmel Santa Maria, le sa i le whaatau taingal pol kalamel TV tasi o le breakfast, o na osana tūma sana angana a fiei nisi, le na mafo na vave malolo e se mai, mali TVN said, e na o le tolus fululu aso na ye Santa Maria. I le ngā luenga a o le toi wha maa vai, ina ua yeini wha sea e wha sanga, ini ana mionga le tala whea ngai. E silia malawai aso le o toi wa ai e lungo le polo kalame, e au noma se wha amatalanga, e yeini se o tama ita i sao lato ngā lulu e wha atasi, i le Al Jazeera na whaiani wha sea e wha apia sa lafo e Santa Maria, ni wha amatalanga le tala whea ngai. Sa le inofo le lei ia i lato i le taimia o lato ngā lulu e wha atasi ai. O le so lea na lomia e Santa Maria, se wha amatalanga i lunga o lana upenga ta whailangi o lo o au fiai masana wha ato e senga. O le asoto o nai o no me le tausanga a saule o wha atulanga ina e wha au uai le tupo sa le tolu i le Westminster Abbey i lone tona o le ata ita ina le aki e Pikpo Canterbury ma o lo o muli lawa i tū maanga masani talo mai le silia ma le iwa se lau tausanga ua tua nai. O le tupo sa le tolu o le whaau fo ili o le malo New Zealand ina ua tu malo le tupo tama ita o Elisabeta le lua i le aso iwa o se tema. Sa aloa i ona fola ua avea matupu fowa New Zealand i lo mama o talbale mene i le aso sfulmantasi o se tema. O le a wha mamaluina ma whailonga ina ni usila le aso pe tai e le ai se aso malo lo wha apitoa pe ona wha alia i le aso. Ua whina ngalo lau whai la fumanu ma whaatoanga ina i toi whaataatia ese ni suinga ia ua whautua ina le malo. O tau o le kāpone mai a lātou au nanga o na olo lātou popolenga o le amatoa ti te le lavani a fianga o tangata i nofuanga ino i tua. Ma o le a tele a fianga o i pisinisi tau i whaatoanga o le amatoa whaina fo i pisinisi tau i māmoe ma povi peo na whaalia le whaala potopotonga le Crown Swell New Zealand. Ua wala au whaala potopotonga ina ia whaamawai ta ita i fono whaala potopotonga tau pisinisi nei Jim Vanderball o le Dairy New Zealand ma Andrew Morrison o le Beef and Lamb New Zealand. Wa le iso lato whaatua tuanga le ta ita ingo lo iai nei polo lato malo si angai tula iai e tali ini suinga o to la fono. Ele o mawhai o nao ngā, ma whaatino se tō whaama mao ua mo umia ina ia mawaini polisi e mawaini whai unga po ni tali lelei. E to sai ma se saunoanga Bryce Mackenzie o le isi na whaatuina le Crown Swell New Zealand. Sa tau a oina atu le palemene le asoana na fise talo sanga sainia le silia malto o valu afio le atunu o lo vala awai le malo ina ia whaise tu la fono e wha amalo si eile whai o ripoti ma whaai loa le vava ma mauma le se esenga o totongi o itu ainga tangata taitasi ma itu ainga o tangata anu ese sa o atu le Mind the Gap i fafo o le palemene le asoana na fi. E mamoli atu la lato talo sanga, whaatasi masikeke, o lo whaailoa ai le pasene, po le laititi male te leo le se sengo tupe mawe le vao tamaitai, male itu ba o li i papalangi,
na ta wani na Santos le pula le whaala patupatonga o manino mai le ata le te leo le se ngai tutongi mo tamaitai o tangata Maori in Pasifika tamaitai Asia ma isi tangata anu ese ma o se tūlanga ua ta tau na suia. Na tau au ina atu le talo sanga I whai pula le vanga whapwhai Green, Chan Loki ma Eugenie Sage. Na matua whaamamala vai se tamaitai ni te unga tupe se tasio ana woma mai. Lea na lipoti ana o atu lava I le valu se lau valu sifulu lima feta la. Ina uamalanga Alexandra Purakai atuno I whafue va ayo na ainga sanga senga se tinga aina. Na ia tuua tuaile whaatua tuanga ilana wo Iris Hubler eva ayana tupe e tu samaleono tau sanga na awa wa iei o na ave whaanga o ye Hubler le valu se lau valu sifulu lima feta la mai le teu ngā tupe ala na woma mai. O le taimi nei, wa whaalangolango Purakai le benefiti mo se taimi mo mo ilona soifuanga. Mo se taimi mo moa ilona soifuanga. O ana nafina tola ia Hubler il whaamasnonga. Masafa asala ina ile whātau sanga e nofo sala ile whale pui pui ina ua io na molianga I lima o le ngaoi. I whaamatalanga le whaamsinonga na tā wai. Na ulua I whetau ia tamaitai po o tina e to ulua le tau sanga lua whamale tolu. Ina ua whaafai ngā luenga I Puraka I e Eupla e wa aia tupe o lana whale kofi. Ina ua whaatau ese atu e Puraka le pisinisi sa whaawau peo na tu maula la whai ngā wō. Ai ina ua toi fo isi amane wa ai matausi nisi o lona ainga ua mātutua na ia tu uai malona whaatua tuanga I lana wō le wa ai ngā male tau singa o ana tupe o le lua fesifululua na amatai ona tō ese awa wa ia Eupla tupe mali tau ngā tupe a Puraka aina whato a mawel tau sanga I lua fesifulvalu. Peitai, e mawane o whaita wafe maafe tupe ua ave esea. Aina whaia fo'oi e Eupla I se whainga I lem whaiona ia tohe tutongi le tupe alana wōna ia ngauia na ia pepelo e whaapeo lana komipiuta na te tala whaasolutula fono e se tangata. Ua te tala ina se whale whaua le New Zealand Post I tutono Wellingtone e tali ei le te leo le mana onga mo la lato au nanga na ta ua le polisili David Walsh. O le te leo le whale ua te tala ina wa whaonga ina I fo'i le te konolosi e waweone siaki ma whaavasenga meli ma fifia le atunuu. O le to'o te leo tangata na oka lato whaataunga I lunga le interneti le teimela COVID-19 walo I fo'i lunga le mo'omio au nanga I te liva ina meli ma fifi pe ona saunoa Walsh ai uina po ula I titi le taimina toi a matatatala I le atunuu. Peitai, o lo mawulunga pia nei lulu tūlanga sa mawhauwhauina I ono o iai I le nei tau sanga. E silia malilua salau miliona tala sa inivesi. Pe whaalu le New Zealand Post e whaapopoi te leo le avano e mawhai o nao lātou tautua I nai le atunuu. E ala I lātou meli ma fifi maolo o whaamoe na ia o atu tau sanga I lua fe tolu ua mawhai ana o atu I le selau iwa se 10 miliona a fifi. Lātou te whaavasenga ina matufa ina I tau sanga taitasi. O la whaapopo ina le numero o lātou whale te tele. I isi a ai te tele o le atunuu pe a whai e whaawau ona tele a fifi matusi po o meli e te tau ona tufa ina. E te tau le malo na whaapopo la fonga e tutongi e le au mau uloa makamu pani te tele e tu saima se wala awal whaalapo tuputonga o le Oxfam Aotearoa. Ina ua maua I salato su enga whaavau malo e whaatatau I le tutusal whaasoanga lo tamau ainga. Le tūlanga se lau tolu wono ni usila mai atunu e se lau wono sfultasi pe a whaatūlanga le whaasoanga tutusa o le oa male tamau ainga. E tūlanga iwa sfultasi polisia ni usila I la fonga I le lalangi a e tūlanga lona fitu sfulfaa ia ia te taua tangata whainga alwenga. Na tele tupe na maua supermarketia ni usila a o tāpunia maloka le atunu. Lea sasilia malta miliona tālala taupolo fiti whaau popo sa maua I le aso e tasi. E iei nisi o loo solonga le leile soifuanga a o to tele o isi. O loo whenga I mawhainga tāpio na sauno Dr. Joe Spratt o le Oxfam Aotearoa. O le whaanaunau o le whaalapo tuputonga e te tauna whaamalo sia supermarketi maisi company te tele ia e pito te telea lātou tupe maua. Ina ia te telea tuni la fonga I te tongi mai a lātou polo fiti e vaveo na maua pe le I mawhauwhauina e pe o whaamanianga sao lātou maua ina I le taimi o le whaamai na whaali e Dr. Spratt. Ia tutongi ia tangata ma company te tele
la fonga mai le te leo la tau polo fiti, a ni au fa inga te la tau te le o mo miaina, o na fa ngale fa asoa tu isi tangata, ele o lava la tau tau mafa, e fafanga matau siai o la tau a inga. Ita alonga, ua tuli pe fa amalo lo le pule silo le ipo la langi mo le lakapilu a whelua tolu o Claude Archer o na o se so enga na whaieni au so e mo ngā luenga i falani. E wha atatau iana tū maa ngai tatono le whalewhai ngā luenga o le masino au kuso sa wha amalo lo le tau mawai au wha ngā solo se so enga pia na talo sangaina le minista o ta alonga le atunu. Masata wai mawhatianga o nisi o tangata whai ngā luenga e amata le ipo la langi le isis fultasi masino lumana e pale i falani. O le whai unga whai ue wha atatau li tōlanga o Archer, sa whai le komiti wha atono le ipo la langi le asoana nafi. Ua filifilia le komiti wha atono Julian Collett, o le sa avia masui wha atono sili, e sui tōlanga ia Archer ma o le a wha amauti noa, e wha awa wina tāpenanga uma mo le ipo la langi lua whelua tolu. I se isi mata upe wha atatau ni whainga pi o pi olo o au fiei ma le presidente o le iuni laka pia falani, wa talo sanga ina aielo ia le malo, ni tau sanga se lua e wha asalai Archer, e au fiei se tau sanga se tasi i le whale pui pui. Tala fauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. Toi whaatana whātua tātou telefoi seisi o na whao pōponga e le o ngā tutono le nei vai yaso. Wa whaani le whina ngalo le teitai o le tuangai, tu le epa lupe soli aisa i le maliele ngoi, e le noa tia leo whaai unga whai al ka peneta, e le a tolo le whai no mirror ka peneta e whonoai, e fua le whinga whaavai sa whaata tia le la tō fwoi ta ita inga, a o tūla i mai le whoi. Le la ka whānau aku ele mwhainga mausa koro me whai e whonga. O le a whai leo tangata e tauna nofo whai e whai unga e no ti ai kabineta. A whaina e whai se whono e se mata o putaua a e leo a toa le na whai e whono ai. E whai se whai unga matu e mwhai o na mōria le malo e seisi. E le legal le tulafono al fa inga le melana fa tete ai le tete i malo ma minsta katrenta Peitai e le tali mai le fionga le teitai o le antunu le fionga fie mena o mi mata afa. Le va il tulafono. Foi le poleale tulanga o fen fa vai mal tulafono le constitution o tulafono la vaia. O le alfa i unga al panemia mal kapeneta fai. Il fati no ngai taimia o le ai malanga. Ya, o le mea na fai, o le mātou la fai unga na fai, o i la tau la volo o iei le whaamuri. Ya, ma u fai ngofia nei aso. E mwhai ana mātou tau longo fo i le ai i mata upu e ono te tau ona fai ei le fai unga fo i le ase numera tele. I o le tele au mea, fo i le o mai o. Fo i le oni whenga whaavai, fo i le loloto maunga. So, common sense. Ana sau no le taitai o le tuangai le tāua telo le ato le foi numera. Alo kau kiu ke ngumakas. O le tau tua le atu nei. Alo na we ngā whakingo ngā luenga ngā kofiai o e whaamini sky whai. A o mei o whongo i e whai whafo. O leo ke vai a koe iai le kauwanga. Ale fala putonga, male fala putonga, male fala putonga. Mala mai minsta atu faul merna. E manga ka ko malo o rangi ele se minsta mo ngi o mai fafo. I fongo ngi ka fawai. O le quorum ia, o le whainga whaavai foi le o se mea whaangaio iai. A le tūla whono ai, i lalo le constitution. O le tūlanga lava e le whai unga ale parimia ma le kapeneta. Foi le whainga o ana whai unga. O le tūlanga lalna o le asa whaanga solo ia le ngaluenga le kapeneta ia. Awa o le whainga whaavai a le whainga malo le sa iai o le fitu, le quorum.
E lalo le whaawai tolu fitu pui pui tasi o le malo tuto tasi o sa moe tau ulu manga le ka peneta. O lo ta ua ai vanga na ai ua tusa mai a ingo le nei whaawai. E mawhai e le ka peneta o na whaatonu tonu ana tau ulu manga. E au fie le whaatu wina leo o se foindu mera po se au whaia sui u se fono. E mawhai ei o na whaia se tonu e se whainga na te langona ua te tau. E to ono se fulu le au malanga Amerika sa mole wai whanua. O lo taita ia me le whionga le kovana e ale manu bileti maunga. E lana whontanga ma taita e o lo tahatu o tunu. Le whaatau te e le aso tofi ma le aso whareilo le vai aso nei. Le wafa ingo ina le whontanga o Samoa atoa. O le afia finei le o fuafua. E whaia se avo le whailo inga i wha whailo i atuai. Le whionga le kovana malana au malanga. O le whontanga ia Samoa lua, o le atoe wha awa wele wha atalano ino ma ta opuna ta atia mai. E le i mai o na talano ina le whailo inga sa whaia i Amerika Samoa, sa atali malo ai le motu i sa sae, e le tausanga nei. Wa te ena le wha i unga le whontanga le wha ala puputonga tuma o te le sanko i Samoa, le toe wha au popo leo le sea o wha o tama i ta e le parlemene, e whaongai nai le se 40% pe o na iei nei. Na fōlisia le pālota i lanto e toa lua se lau na awai le whontanga. E le toe fo i le whainga sa iei mua. E whaamalo sia leo tina o matai. E tauwa mai le whainga pālota. O tina lava e manuia. O i lanto i e sao whanga atu i upu whai o malo. E ala i le mauta whono le pālemene. O nisi o whai unga le lanto whontanga ua whaamawina li pepa. O le te tau lea o na te tana le awa noe pālota mai ei sa mo o lo na nofo mau ia tunu i whafo. E whainga pālota alo tātou tunu. O nisi vaenga, o le ave e sea leo le tūla whono lea no tia aisu i whaipule. E le manatu e toe fialu ese me le vaenga wha upu whai o lo o iai. Ai a ngā e le vaenga wha upu whai wa ia wha atua tuaina. E au noma whainga o lo o iai le tūla whono le te minei. E toe fo i e fisili ngialo nei tū malo. I sana whai unga whai eala i le pālota. O ia vaenga umo whai unga whanoina le whontanga le whalapo putonga tūma o Tele Sanko. E le o iei ni mafua anga o au ili mai ai. I ana whai unga o whai unga whanoina. O tātou talafowia mai le tātou tunu. Manuel ni yaso, whasoi foia. Sa
tinga le fianga sili ma le sunga ya tu tasi fiu ina ua luas fulfa minute ua te anele tu la tasi ia toi fa malo toi fa tal fa tu tato tinu le o mai mo mai lungo tato penga te failange pe na ye Facebook ma tato YouTube ia le taimi o le uli ia o le toi tato ia le toi tu la muni muni o le tau tu si fonga le mua ia toi fa malo atu malo la fo tapo ai mai mo mai ia le fa o pena i fa fianga si filoi ia wala fo il fenga yo le tinu inga luenga ia mai se la tolo mafuta mai lungo le tatu tautua ale si fonga la mo ni taimi o le uli le o 25 minute te ani tasi tale lua ia ona mai ale o le tatu tautua i lungo le Facebook mo lungo le tatu YouTube mo le yaso ia ona i fa fianga si filoi ona i pese mana i fale itu ia i te tolu ina i foi oelo e fia lava te fa fonga mai le taimi ia mai mo mai le tautua ale si fonga la mua mo le nei taimi o le oli She's coming. Okay. You go. That step is over there. Thank you. Your name? Oh, you are someone. Cornelia. Again? Cornelia from? Holland. Oh. Are you born over here? Or are you born? Your country again? Cornelia. Oh yeah. I have it at the telephone. Cornelia. Oh. Okay. What's your name? Cornelia. Cornelia. You from? I like your name. Are you married? Holland. Are you married? Lee? Are you married? No married? Why? Too ugly. Oh my goodness. Okay, Cornelia. Are you like someone? We are going to. We are going to teach you. You talk to him. We are going to teach you how to dance a Samoan dance. Excuse me. What do you say? No, we are going to teach you. I like Samoan dance. Oh my Well, let me teach Okay. you. La salsa kofaili. We are going to teach you how to dance a Samoan dance. Pesa Samoa. Like this. Okay, so we are going like this. Why you are more alive? Why you follow me, okay? You say it like this. Party, man. Okay, like this. You too, okay? Good. Yes. Yeah, like this. Mai
na ia so vivilo ia tu ia awa fo ile fa fo mai mai ile tunu ilungo tata upinga tafai langi Facebook mo le tu para si fongo le mo i Wellington ia ma tu ai fo ia le fo tamali ilungo le tunu i fai tala mali su meo ia wa fai langi fo la ia mana tu pea ia i nei fo i anga mali ia mai se fo i fa fe no tata tunu i pe fai ni fa tasinga tele i numo le mama o tale malo. Wa aftonu le tula tasi si fonga la mo Wellington malo la le mafta mai tatu a mo wale fia ma le fia dani si memo.
Alo va fai fa mai i le tātou tau tua le nei auli ia le pese nei aulu fatu i mo la tau malava o le malanga le va le nei aso tapina fo i malanga tu Samoa, malanga Australia, malanga i Amerika, fa fianga mai le si fonga lau mua mo le ni teimi o le auli. Malo lava le mai mo mai. Pero marca copia seria.
mai le malo sole fai mai fa malo skin fa amingo i mai sole long tingo e fa sa ole se pa nge le lo ma tu ma le toia ina ole ko e van o ma ngeso le ka wa kele ole nge ai ki so fu malo loina ao so a moe ma ku ai lu e pa ku ai lu e anda vale mai be ka kai ele mai ya ma sia e o ole fa ma ma ku ai lu e pa ku ai lu e anda vale mai be ka kai lu mai la Faile mama. Ia wala fatu le pese le mo ila te olo te ta vale le te mi o le uli e mi se foi au a foi nei ia la wa ve ta vale
o te toto se lili sama yo o tafu. El
Afifia fa Samoa mai le sunga asua Felisa Mikaele ina ua toe 8 minute ia ona talo leo le tulai lua. Ia ua mai fo le taimi e fa mai ina ile tatu tau tu o le yaso. Mai lunga le tatu Facebook, mai lunga le YouTube polisi fonga le mua. Ia mai se foi ia le tatu Apple na o lo fast fulu ma le oi fast fulu luas fulu fai tula. Luas fulu fai tula le tatu app. Ia e mo le taimi. Ia e mamuri atu le whaafetai tele lava i le pa ia mawalunga le tātou atunu uma le au whaafonga. Tātou fo i o mai mo mai le nei aso mai lava le tātou na leila e tele ia lu ese lava ma le tātou tautua mori atu la mātou whaafetai e lau langolango mai. Ia me se fo i o mata upuntu ina atu nei aso ia ma tātou whaasoa ia i Polokalame antu ina atu. Ia e pangale ia e le asa lava fo i se whaiva mase mau ia e whaamalulu atu le tautua le si fonga le lau mua. O le hafo i se upu, wa le longo maalia i lau whaafonga, e mai se fo i lau mai mo mai. Ia, wa sala i lau mai moa. Ia, malu awe whale i autou whingalo. Ma tau te matua atu i a te autou. Ia, e mangalo ai se a lewo le au ngā lulue, ma se whaale tonu le ngā lue nganei. Ia, manuia lava fuafuanga o te toi o le nei ia uli. Ia, e mai se fo i la tau le asa pena au a fo i ngā lue ngai le poa na nei. Manuia ngā lue ngai le awhenga i mautou. E mo i la tau lo ngā lue pēr ma mai mo mai tonu o ngā luenga. Whamalo atu on sai, ia on sai le o te mawhoi, e mai a ngā luenga o le nei yaso. Ia e tātou toe whitaui ma wheloa i le aso atai au le tai masani. Ia e mai le si ufonga le lau mua, le whionga le pule ma lau whai ngā luenga. Mai Wellingtone, ia i le tātou ofisa, au tū i le numero 5 sifun maritasi man Kevin i Porirua, ma tau te whātua whāwhāso i fua, ia le mamalu le tātou atunu. Ia lea lea tau rungatu tātou tautua, o le nei aso i whaafianga lea, ia mai le o whepese, ia pale o whaile ngata ula. E siri a Samoa, whai wa tuen tātou tautua whefua ia. Lucia